Ile suafa mon malo Yesu Keriso lo tatu li mo tatu faola. Mātou te whiwhia tau whalofan whaatala whātu Sāmoa le atinu pele. Ilo malei fo mai whanunga fōura nei tai au. O le aso lulu nei wa tolu ai aso le tātou whalaunga nei māsino te sema. Māsina whai ura nei tūsanga luawhi lua se fulma lima mālol whalamanuia. Halo maia, la tātou mo le tūra nei tai au e alis tātou sauninga lotu whale ainga. Te tala lo ia e whoni tūtua mla unanga le siufonga lo mui Wellingtoni. Le Sāmoa Capital Radio. Ringo le tua, o te whaatali pia mo oe mai le everlasting praise. Mai au te te ia leu tātou stalo i nei tai au.
Se tātou wifo ma te talo I le tua. Le tua ilo mātou te mālofa. Mātou vi ia ma whamanuina oi le nei tai aolo mātou te mā. Whawtai uto ela whai mailu nuu lo wātu nuu mau tangata le nei aso fau. Le aso wai whao popo le soifua ma le ola o mātou tangata. Mātou te vi ia I oilo mātou te mai le nei tai au. Ono le malosi ma le ola I le nei aso fau e au maia. Le tua mātou te whaafitai. Au mātou mo moe ai tō whawhalo wātu nuu. Le malu o mātou whale le pō na pō. Whaafitai ue te whanguina le mātou wola fia au na pēr ia te oile nei aso. Whaafitai leisi tala vale o whaapolina I mātou le nei tai au ta mā. Nā le leo la langa o le fia ma le oli o lo mātou whaalongoina. Le mātou te vātu ele vi inga o le whaamanu ma le whaafitai lau fio. Wai te tau lava mono mele vi inga ia te oilo mātou utu. Mātou whaafitai ona nei tai aulo mātou te mā. O whanga poto lo ainga. Lo wātu nuu, lo nuu lo mātou te maile nei aso. Lungo le tautua ma le waunanga le si ufonga le lau mua. Mātou mai whaatase o mātou whilo ai. Whaafitai le tua o nau whaamunianga lo mātou te mā. Whaafitai te mā mo le whaamalo longa I o mātou tino. Tele na po iei mātou I whaan. Mai lo mātou te mā. O ti ngā ma pūpua ngāia o mai le soifuanga le tua. Ai whaafitai o eo le tua o lo e whaamalo lo mai. O lo e tū pēr moi mātou. Lau whaasa o lo tonga o lo mātou whaalongoina I lea taimi ma lea taimi ta mā. O au whaamunianga ese o mea ai o vaino o mātou ai mo mātou whinu ai. Ta mā mātou te leo fia ai. Po mātou fie whinu peo nisi lo mātou ta mā. O lo walofa whai pēr ma lau whaaso mai. O leo mātou whaafitai ei lo mātou ta mā. Whaafitai mo le poto ma lea ta mai. Whaafitai le tō whaafa le tua o lo e o mai e pē e ala I lo wanganga pa ia manan whesoso ani mai. Le tua o mātou whaafitai. Whaafitai mo mātou mātua o mātou au ahinga lo mātou ta mā. Uso matua whaafine o e kā le sia. O ngā luenga o whaalapu patonga lo mātou ta mā. Whaafitai mo nei au ala ese o lo mwhaira mātou mafutai. Ai le mwhaina whaangaloina o mātou tangata le whaafitai ao o na mātou whaafitai atu pēr, lava pēr. Ono le whaalatanga na tāpena ine lo walupelo Yesu Karisto. O lena maliu lunga le sātau. Tongi ola ina I o mātou se mo mātou whaale tonu ta mā. Mātou whaafitai ta mā I lau upu. La wafionga pa ia lo whai masuli o mātou vae ma le malama lama I o mātou wala. Le tua whaafitai taita. Whaafitai lau tau singa mai lawa la matanga o le nei tau sanga Januari leo mātou o mai I le māsina muli lo mātou ta mā. Whaafitai o oe lo o tui matangi olo. Oe o le tua lo o taitai malanga I le mātou wholaunga lo mātou ta mā. Ai le tua mātou wafe atu I lumo lo no whaali ma malu le nei tai au. Iu I lava I le tele o mea le leiwe whaia mo I mātou ta mā. Ai al te mita mai ngalo I le tangata lau o fio lo mātou ta mā. Tele no mātou whaia mele te tau ma tusa I lau whina ngalo. O mātou lava ta mā o le foto le anga māsi sei. Leo mātou wafe atu ai ta mai le nei tai au se I alofa. Wha mā ngalo I mātou lo mātou ta mā. O ao mātou se o ani wha le tonu lo mātou ta mā. Mātou te oifo al te fu o le sātau o oe ke riso. E ui mā ngalo I mātou ta mā. Wha mā ngalo I mātou I upu matala mātou te talafo le mātou ta mā. O mā faufaunga mamanatu le anga I o mātou loto le tu. Te talo fufuru e sea. Wha mā ina o mātou loto ta mā mo oelo mātou ta mā. Mātou talo kawa I mātou. Le mano le tino ma le toto la mo fio sausawina I o mātou tangata ele elea. Ai e wha mā ngalo ina o mātou se mo mātou wha le tono. Ta malo whai le nei tae o mātou, vātu o mātou mana o ngai langu fio. Le nei aso I te whea ngai e olo wātunu. Le ala usu I whea mga luenga le nei aso whanau ia o onga I toe aso muli o nei fo I te usanga ia o onga ta maa whaafitai. Au mātou talo leo pui malu tielo lātou ora lo mātou ta maa. Tono a onga
I lātou whia ngai ma ngā luenga, I tono whalawhai ngā luenga, I lo wanga le lei. Mana tua I lātou lo ngā lulu I whafo ta mā, I lungo ala te tele, I eilau leo leonga, pui malu tielo lātou wola ta mā, e aua aua lofa. Mātou talo siana o mātou ta mā, matina mātou tua le tua whaafitai mo I lātou. Au mātou talo pa ifo, pa iane lau wha malo longa I lātou. Whaafua lolo lātou soi foturu I le tua. Au wā mawhutanga maainga, ma soi fuata mā o fia au na pēr mo oe mo lo fina ngalo. Mātou tui nātou le nei tāo au whailotu. Whaithi au o whaafia ngai lea whanta whaitaulanga ma lea whanta whaitaulanga. Whitai tunga wale tau suino li puwai o leola. Lea tua ilo wanga lei. Le upu fola ia mana lo mātou tamā. E ala ilau wha unga aua nei mawai. Mātou tala mo le malo Sāmoa, I ona taitai, wha ululunga lo mātou tamā. Mai lau ma malo le malo, le pāle mia le kāpineta. Fonga whetalai ma le pāle mene lo mātou tamā. Le wha msino sili ma le wha msino. Ia ilo wanga le wha manuia ni tamā o ainga o sio mātou atunua Sāmoa. Wha manuia I ona lau ele, I ona o ngā sami mo na lau whanua. Ia ilo wanga le sio mātou atunua. Te mātou talo mora nei atu New Zealand o mātou nofo mauai. Ati ai o mātou ainga le tua te talo ilo wanga lei. Ina nei atu New Zealand te mā. Au si tā lia Amerika o fia lava o lo sa ili mā loa ai o mātou tangata le tua. Ia ilo wanga le lei te mā. Talo le nei aso I ngā luenga ma le tautua le si fonga lo mui Wellington. Te mā mātou te le mawhai o na whai se mea. Au noa ma oe whai fua le nei ngā luenga. Te talo I lau wha unga I le mātou tautua le nei aso. Leo leonga ma lau puipuinga, malu tia mea masini ta mā. I eilo wanga le, wha manuila whionga li pule ma na mātou au whai ngā luenga ta mā. Wha manuia wha pitoa I lau wha whonga Sāmoa. O pā anga lo mātou ta mā, lo mā futa mai a vere nei tautua ma lātou wha anga. Mātou stalo I eilo wanga le. Ta mā, sila fia yeni mana onga. O te lei tā uala nei tā au te sila fia e ala mai so mātou manuia. Te talo I whai pēr o lau māsani o le foi na mai. Te talo whawhiloa ini mana ongo I lātou mo mea le whisoaswani. Pa I efo, pa I ane lau mātou ta mā. Seo loto mo momo, seo mo mea lau whisoaswani. Whawhiloa ini o lātou mana onga ta mā. Oe mai mātou uma la matanga o nei aso ta mā se yo ina po. Oma, fo I ala vi inga iato o lau mātou ta mā. Mātou lenga leo la mātou talo leo mātou li Yesu Keriso o la mātou li mo la mātou whaola. O mātou wala wa toi nei. Amene, ma amene. Te oe, a wau a sili lo
lava. I le whawhai lo tā malo. Lea tua le tama le alo le amamasa. Sāmoa tātou siti a le rima. Puno no mai po. Ile sataro. Ole pama elena. Olo tātou malo. Tai tai o Sāmoa, tai tai, tai tai. Tai tai o Sāmoa, mauna tamata, ua lo se pono le mata sama. Loyo pele se le bawa pamana tuina tuna ea pati pati o rima. Tai tai o Sāmoa, mauna tamata, ua lo se pono le mata sama. Loyo pele se le bawa pamana tuina tuna ea pati pati o rima. Wa babae le vinga i le tua. O le au li watu, so ia masani o le tunu. Tulona le, tulona, tulona, takas. Tulona, takas. Ah. Tulona le paia malema malua o pea. Ile amata mai pale anu koi manoa. Susule mali e toa. Ya, le paia ya pule mutumua. Ma le aso o manua ma tutuila.
O le a po I le uruang. Ai a le aisi whaamanuianga. E le au lia le tofu ai la suru. La mato o ma le mato ngang fifia. E tu atu whaamanuianga. Mo le whainga malo. Ai mai se le anga I lumo le malo tui le manu. Usi le silsila ma le whapong. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. It's 10 of 50 long. Ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveau. Su fongalo mua. Atau le tai au.
Yon pula kalaman leon ata ole taiao lath of the morning to tubol si fongon lo mui Wellington e te folofa fatalo fatu ile nei taiao o lea solulu tato le mai lea so tolo neo lima sino te sema ya ile tato folongo le tu sanga luafe lua se fulu male lima malo ol folongo nuia isu tato tunu ya vi ele lofa malanga leo tato tapa usili langi fai ona moli mai lo tu si fomu sumato ni yola ya leo tato te tapa ye foi I lunga o peau ngalo ea. I se isi whau poponga le tutuma lau nanga. Ia ale tātua la leo whaasara lau nei. Ia le si ufonga lau mui Wellington e. Tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia whaatalofa mau wholofantu. I le nei tae au. I lo ma le fo mai Sāmoa. Ia I whanunga forward nei yaso. Ia le lofa ma le anga leo tātu tāpa o sili langi. Ia mole mai lau tu si fua. Ia maso mātou ni yola leo tātu te whailoa iai. I le nei tae au. Ia whaatalo whātu pa ia malo le tātou au whainganuenga tofe le tua ia mautou whantua lo whawhala le mano lea whaatawhaitaulanga ma le whaatawhaitaulanga pei tai tūnga wale tau sino li puwai o le ola wale sui fofa le nganga o tātou tangata le whakarina whaatalo whani o tātou tu a sino tina matamama tutua tā poi me mota malawa le nei tai au ia good morning ma lola sui fofa nuia i nei tai au le a sululu tātou tala me whaasolo tātou poloklama le tai au ala tu si teibi o le mawhata sa tufoi le mara fina ia ana wha solo te tolo ina loutou pa ia ma loutou malu i le nei tai au whata alofa i lātou lunga Facebook lunga le YouTube lunga le tātou website ia ma lolo sui fomanuia i le nei tai au le ifilele band longo tangi ia wo mari ke ushimasi lātou ia good morning ta alofa ma lolo sui fomanuia si foko lo mot ata le tai au
whanau ai le mesi. Longa talitali, longa talitali, wala tamai i risi masu. Sa pena mea umamale no sofia pia o sana ma'alelui. Sa pena mea umamale no sofia pia o sana ma'alelui. Toi matalo vantu le team mo le tau, sina mai ngal nei le talo le tau, fa pe fo le talo le tai wow fu fuanga fai o le nei a sululu mo tanto lo mo Wellington ne ya e vai fai fafo ya o fai a sina a wo fa malu wingo le tau le nei team mo le tau tu ulu hoi ti munga ya tanto lo mo Wellington nei o le valanga lo visual vai tau mo le nei a so mafa ti munga ni so team mo le tau ya fa malu foi wingo le tau sa vili angi malosi ni so taimi fa tau mo tanto lo mo o antu la fia na nei lo winga ya lo wa ya ti munga foi ya le ya so mo tanto i le mo awane ngalo sa o fa timu o le fone mo lunga i le ya so se full mal fitu lo fa mawina se full mal tasi lo na mawalalo mo le ya so lulu pa lo official va i tau la so tau la so tofilea ya ti munga ya le taimo tau ia e ono kilia i le awuli fa solo atu le fiafia tai au pa i le maa talo la i le awuli fa solo atu le fiafi se fulu malono tika rida fuol ea maualunga a wina i la so ate auto ese manitasi le so se fulu manitasi tu mau i pēr fuol ea maualalo mo tātou le lau mua i Wellington i le aso tai au a o mata atu i lunga o le upenga tawailangi a le bit service o lo wina tatu tau ya o leo te le ngana o New Zealand le yaso la vai motu le nei ya tato ya fa ya sina a woa to ulu foi ti munga ya nisio vai ngole aturu ma fa nisio taimi ya fa tau foi langi malo si mai savili na ya kilani Hamilton to ranga Gisborne Rotorua fa solo mai nei pia pena foi mastone fa solo tu motu saute nel soni fa pena foi bingo tau le yaso to ulu waiti munga ma faini so taimi mo o tofa solo foi ayo kariso ia fa pena foi de needed in Chicago ono kilia ia ti munga ina uri nei mo ina in Chicago ma de needed pe ono awina mai official vai tau Patala vatu le te mo tau si tatu tunu i Sāmoa le tala ne o le tau wingo le tau mo Sāmoa le nei aso se vaenga o pēo mao le ea o lo te oto i sae mai Sāmoa patasi ei ao ma timu e a fia i le tunu i nisu teimi ia o fautuanga mo timu mafa o lo o whakmano sia pēa mo lau funua uma o si tatu tunu i Sāmoa le nei tai ao o le tala le tau mo upolu ma se vai le nei aso e o fitia se vaenga o le langi e ao ma timu e te uluwa wa solo ai le awoli mai mamafa ai pupu'u fa pea nai wila ma fai tili ai ma tele i atu maunga tala nao le tau mo siu tātu turu i Sāmoa i le nei a so lulu tātu se meri tala le tai mo i lātou whango te inanga te i whale Wellington ne fa pe foi manam po rua Wellington e le tai au nei ia olo o suartai te min nei Pato a pele a foli tulai iwa di tau nei. Pato a tue sua lele toe valu minute li tulai fai le a fiafiana nei. Ia ona toe pele le tātono li tulai se fulu i le poana nei. A te whale mana pori rua, ta lofa mana pori rua, ia o tala ne o taimu utou i le nei a se lulu. O pele tai le taimin nei. O le toe valu minute li tulai iwa di tau nei. Pato a sua i tai ia tātou mana pori rua. Ia fato a pele le valo minute li tulai tolu i le a wuli nei. O la toe sua lea i le 5 minute te li tulai iwa i le poa la nei. Tala laro tau, a pero tala tai tau tuanar saunga le mu ofu faola, fua umau fuanga ia i tūlango le tau. Ia a le sau fia se o whanga whaivala nei aso,
Ia tau pule o le sisi aso le lofa malanga leo le tua. O le vano whamnianga se fōma so whanau whamna tu tupere tātu emaili a so whanau at samoacapitalradio.co.nz whaina tu mai sa whamunianga tō lolo ina tu lungo le tātu tautua. A le mauna lima le fionga pia le tu mau mai le tu se Ioane le vangalia Ioane ma tāng koe se fulu whai upe se fulu manatasi o a ule leo leo maa moe le lei e tu watu e le leo leo maa moe le lei o lona ola e sui a i maa moe. O au le leo leo maa moe lei upuia Yesu e tu watu e leo leo maa moe lei o lona ola e su iai maa moe ya le maure nao le nei tae au ya le mea ni whaatino ina Yesu na alua lunga le tātou tongi ola oe whai oe o ia masui o i tātou ya o le leo leo maa moe o le lei o ia pe o le ile maure nei tae au manu i tele uta wan se fua sanga tulu i pele tua nis tau sanga stele ilo tau se fua o na ia te ia ia ai mai se tātou mawhtanga mana o tātou ainga e le nei lalolangi le tō bau. Peace Japo Yesu o te alofa i ato. E manuio tō aso e fua le aso.
Whatala whātu le tino mālo se i fōsi mai al whaafonga o le wawai lea I nei tala fōi o mea na tupu I laulangi nei aso le tala whaasolopito I le aso tolu o te sema. O le solta usanga tasi valu na avea I le stete leo Illinois I Amerika ma stete lo na luas fulu tasi al mālo te leo Amerika. O le tausanga e tasi iwa tasi o. Na avea tama ita i Australia le sua whaia Freda du Fur. E whai ma tama ita I mua lava ua mawhaio na e ina le maunga leo Mount Cook I tono o New Zealand. O le maunga piko sili le na maulunga I New Zealand. E tolu wafe fitu se laulu wa wha mita le maulunga. Ia alu tama ita I Australia le teine, po le tina, po le tama ita I mua na e ina. I le tausanga tasi iwa tasi o I le astonu nei. O le tausanga tasi iwa limas furma le iwa. O le tanga vai o le malo Singapore le ia I le taimi ale nei. E lanu mu mauna whaafetua lima ma le masina I autafa. Ia na whaonga ina I le asone nei I le nuu leo Singapore. Ina ua maea pe ina ua maea o na avea Singapore o se nuu e pulela vaia na ia upufai. Ai wha malu ele malo tele petania. Ia o na whai lo leo tanga vai lea mtanga vai o le malo Singapore. Na mata I le aso tonu lava nei tausanga tasi iwa limas funmale iwa. O se alifo mai I le soafa ia Dr. Christian Barnard. O le tausanga tasi iwa ono se funmale fitu. Na ia whai isi ta o tonga o se fatu o se tangata I tonu o Cape Town I Afrika I Saute. Ia na manuia ia Lois ia Ael Peta Iane. Na maliu ina ua whai ni tui e pui ai o ia. I le se fulu valu aso muri ane. O le asol tausanga e tasi iwa fitus fulmale iwa. Tasi iwa fitus fulmale iwa. Na fili ai le ulu ai tangata ita ia le Supreme Court. Ia po le whaamasinonga mawalunga. Ale malo lea o Iran. Tangata e sua whaia Ayatollah Ruhollah ko o Meili. Ia o ingoa nao ingoa Iran bo Iran ne te usea tu taunga. O le asol nei le tausanga e tasi iwa valus fulmal wha. O wha maumaunga le lalulangi o se wha lave matu iane nei I mea tau o whalenga osi ai o loa. Na tupu I le aso I tu tono initia. I le nuu e ingoa o Pohabo. E wha pēwha mutalanga o le tae au a e pālo le kesi. O se fale e ta o le Union Carbide. O le fale le umia tangata Amerika po o le fale ngausi mea tangata Amerika. Ngausi o loa. Na liki e se kasa I le so. O tangata lawa na afia iso I fua I le aso ana. E lua afe lima se lau tangata na malili wai. Toa tele I la tau. E pe amale afa miliona. Na afia mulimuli ane ai. O po ele la tau wa ai. A whaina I o la tau fatunga au. A whaina ai a le ate tulo ma le mama na ula tau mana vaina le kasa ona ma le neifa alave lave. Lima tausanga mulmuli ane a e su loa ele malo intia le kompani le nei ma la tu tongi ai le se lau fast full miliona ta la Amerika. Whamaila wha maumaunga a le toa tele o nei tangata na soifua pia na a fia le neifa alave lave. Ele iei ma se la tu ta la e tasi na maua ele tupe le nei. Na tupu I le sol tausanga e tasi iwa fast fun malvalu. O le sol tausanga e tasi iwa fa. O le taalonga voile o le PlayStation. Ia na whaatawina e le kompania le Sony. Ia po le Sony Computer Entertainment. Ma whaatau do tono le nuu leo Japani. E leo tato I loa le taalonga o le PlayStation. Ia na fuita alo ina I walo. O le sol na whaatawina ai tausanga tasi iwa sfun fa. O le aso nei, ia na whaasa I le malo peritania te whaatauni whaasipovi e le ini po na iwi. No inga, so se whaasipovi au avesea mai le po na iwi whaasanto e whaatau. O no le manunga I le afia o tangata le whaamai o le PSA, ia po le cow disease. O le aso nei, e whaataua I le laulangi na amata mai tausanga te siiva valus furma le lua, whaalau iloa ina ia sila fia e tangata uma, Ia le aia te tau mali mana onga o nei tangata e ia o lato mana onga whaapitoa for disabilities. Whatau e le aso nei na amata mai I le tausanga
e tasi iwa valulua. Te mo whapoponga o tātou tala te masani whaftai lava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tona minuto tone on tala li tu lai valu le tautua mo le si ufafonga lo mo Wellington le proclaman Anton Taiao na nei a solulu ma lolo le sai. Ma lo for fato tona nei foi Taiao la lusu foi o fao. Mga luenga le malo le tātou ya ma lolo le sai. Manatu ya tautua na le saunga le mu. Ai mai taurunga la le tele ma si se la le tele tu ulu foi timunga. Ia malu hui wiwa tau nei tau ia tātou lo mui Wellington o le fautuanga masani ia tautua na ia tūlanga masani o wansaunga le muna nei tau molino whanau ia onga ia tēna iaso nisio a onga leo mahe na so nafi ia o nisio le so nisio tau ia o te iloe le o ila sorele nisio a onga ia ahe o leo tātou o le vaiaso muli ia o a onga alum whanau ia malo le tau nei tau sanga o lo whanga solo lo ngā tongi nisi a onga ma lo le tau a paleina fo ia le to tele o tātou walon whanau vi ia le tua ia a le fo isa o wole nei tau sanga ma lo te mwhai ma lo vi ia le tua ele le ia le tua pe mongosa award pe le mongosa award ma lo ar finau nei tau sanga ia ele fa pe o le whailonga ona ai fo ilai lo reporti fo ile ma nei lo reporti o le onga o le ma nei au mta upu o mea nai te fia ai pat peti ai ia lau te mo fai fo i whanau i le nei tau sanga ia o onga. Tara au manitino, man pesenga nei, ia o whai ngoi na le nei tau, ia kerisi masi fia. Ia pesen nei mai a tara au manisulu, kerisi masi fia, le utanto ia ila sotoru nei o te sema. Vivianga nei te martaia le utelo minuto tene ana tale o li tu la e valo le uta pela mai tu telefone tala mai Sāmoa ia ele nei taia o le sululu fatu toko tatu pola kalame o li tu la e se fulu ia tatu pola kalame un fai o malo te fa foka stasi pola kalame mai on tu natu pena val pola kalame no molio le ama li tu la e se fuma tasi i tu la suma luat a woni nei ia ona fa tasi me foi le sungi a tasi tu le va e ai tai tolu ino le tātou tautua mai le awuri wha solo atu li tu lai lua i le awhiawhia nā nei. Ia ai tātou mafuta pei lunga le tātou tautua i lātou i lunga on Facebook wha talo whātiri sunga ia talavau Base 40 ma loro soi fumanuina nei tae au o Baseman le mafuta mai nā i tā funa i Amerika Sāmoa ma loro soi fumanuia
Ia o vaya I ono, good morning. O mafo Eric Talofa. Talafatu sunga ia futialo Tyrell. Le mafuta mai tala salu. Ma lor se fumanuia. Siya kolea Timothy Lilo. Ma lor se fumanuia. Le sunga il fefiano lango ia lea wanai Samuel mai. Good morning. Ma lor se fumanuia. Telestia Custino. Talafatu fo ia Pofiti Fitoai. Ia ma lor se fumanuia. Alan Solomona. Good morning. Sunga ia pali isina leo. Ma lor se fumanuia. Ma Walker Base. Good morning. Talafatu fo ia Luisa Faufua. Le mafuta mo le tail. Sunga ia fafuina Danielu. Ia ma lofa tele mafuta mai. A vea lava utou mawhamurianga. I le tātou tautua ma le tātou o onanga. Leo tātou no litu lai valu usi man whaafonga. In whaapoponga mo mua tātou talamai sa mo ma tātou talafou. O le nei a solulu whaaftai. Le nganga whaaloalo te toi whaatalo whaatuailu tātua. Te numu leo whaafonga. E le isi foi le nei whaapoponga o tala ini melo te tupu I Sāmoa. Usi mai ele whaafonga. O Sāmoa leo le atali malo I lana sootanga e ala I le ato o Sāmoa male motu I sasae po Amerika Sāmoa. O se pepo whaamtalanga me le ofisa so upo le malo. Watu I le amatanga le masino mati le whaamoemoe. Wapolo ia e le kovana Amerika Sāmoa pula li ini ko lau pula ma le taitai o le malo Sāmoa le lauli le mali to plante van forcement o fiso malo e lua. E ne ia mata tu fantasia lo mata opo le atala noi ne le fontanga. O le fontanga malo e lua ia mati, o le fono mua le ataitai malo e lua, talu o le mai ato fia ila uai to fia fataitai. O le feilo inga ataitai I le asonga fuo le amtanga o le vaiaso le nei, sa fatu teia I le falitani malo le Trade Winds Hotel I Tāfuna. Ai sa fatasi fo I le au mamalu le malo Sāmoa, tui maleli whanu vale toso alo vile lua, e ave o se malo whaapitoa, e mōni mawina lea feilo inga. O fe malanga inga le vao Sāmoa ma le malo fiti, wa whaia nei o se popo lenga le matanga ruenga le soifua malo loina, pe afu atu I le mawa lunga o le whaitau wa whai o tangata anu o fiti, lea ua maua I le whaamai o le HIV AIDS. O le vaiaso le nei, wa whaata wai e Sāmoa pui ngō le whaamai, e maise o le mana tua peo I lātou, na maa maua e soifua. O Sāmoa le ito yeise swinga le whainu meri lātou na afia, lea o lo tūmau lava I le toa se furuma le lua. Whaalia le whionga le minister se fo maloloina va o au saru malolo fipo. O nisio I lātou, o lo wha wau pia lava o lātou tonga fitinga o maile so. Sau no le whionga le minister, o maita wina le mtanga ruenga le to telo tupulanga talavau wa fia le siama po le vairasi pipisi. E a fo maile so tanga o tangata I whainga ainga. Ai maise o fiti, o to tele I lātou wa fia ona fipase inga o le toto, e whaonga ina I le tui mo I lanto e whaonga ina fuala au whasa ina. O lo I ai le whanau naunga le whionga le minister, e na ia mawhai o nau tangia e tupulanga talavau whautuanga, mai le mtanga ruenga o le soi fua malolo ina, o e kāle sia, e meisa lava I mātua. Wa te ena le whaamasinonga maua lunga le talo sanga a li I mawhai pule o le tu malo fale a lili numero mua. E fia awai atu leilo I longa le mata au polo lātu I tu malo. O le fia awai o le tu malo I leilo I longa, ona e lātu te langolango ina le whaaui tu o le mata opo. O le mafu anga li mawhai pule, ono le wha umi pea ona toso le nei mata opo, mai ua vaenua ina I le tu malo. Pe tai e le talia ina le whaamasinonga, ona e le ainia lātou mau tutu na tu I nātou, I le whaamasinonga e lango I le lātou mau, e pei o ni whaalawe o ngonga o te tupu le tu malo. O le mata opo whale a lili numero mua, toi pauale o le mata opo taru mai le whainga pālota, e le I maua se whaai unga, mai le amatai na foi suenga au tu. O le aso o le afa atulanga I sue le tāru sanga le vaenga wha opo whai o le HRPP, ina I awai I le mata opo lava lea, mai o lo te ena le HRPP, le toi whaui I tu o le tāru sanga le na tangi le mata opo, tui lomalan se lota. Mai o le avala au mau o le vaenga wha opo whai le HRPP le so, e whaailo mafua anga e alai o na fia awai,
e vea malisi tu ile mata opo na valea falea lili. Mai ole tu malo falea lili na malo mai e le sui fai pule, le whionga le sui pāle mia toi lupe po nuku on semo. Le ana tau wafa ta sei matui lo malanselo ta tusa, e ana le tālu sanga, o ni whainga whaala tua le teimi o le whainga pālota, lea o lo ia tua ia i le whionga le fai pule. E toi wha wau le aso tofi le vai aso le nei, le wala aunga le mata opu o lo tua ia i le whionga le minister o wha amsinonga, feso la e tusi upu tuinga mala. E le mata opu o lo tua ia i o ia le teimi o le whainga pālota tele. O le tangi wha asol tu la fono, na wha auru le sui o lo iei wha amtalanga po informations, i aurungia mata o mta wheo. Na la ngai le lo ia le tu te te ia maunga Precious Chang, i o nā tunga lunga, po ai tonu lava o lo au mei le mata opu ne le whaamasi nonga. E tau o manga o le mata opu le vai aso le nei, na wha iloa i le li lo ia ia Alex Sua, lea o lo tu la i maurungia, o le vainga wha upo whai le JPP, o le angafa ma le tau o le whaamasinonga. Wha iloa sua, e nei sila le whaamasinonga e whaatu langa se aso e whafonga i lea mta opo, ta luai uno wa maita wina wa wantu ya au kuso lua whilua sa fulmaleono, le whaatu langanga o mta opo le whaamasinonga whaetu malo. Mai te tau, o na sila le maasino Februari po aperila fo i o le tausanga fau, e ilo i le mta opo le nei. Na whina fōi le tamaita ilo ia ia Precious Chang, e iaile ia anta tau a le o lo tua ia, e loa ile tangata moni na tua le mata opu, a le o le lafi mai tua oisi tangata. Na whesiri ia fōi le tamaita i whamasino le teimi na whaaurua tua ile mata opu le nei le whamasinonga. So no papadi, e te tau na whaamautu watu le aso na aloa ia ile whaai ungo le whaitaunga aloa ia, o le lola palota le tu maloa ana lo finumero mo mua, na whamanino foi papali, a whai na whauru atu te tono le tolu sa fluaso, e pei o na ia i lalo le tula fono whainga palota, e whauru oise mata o putautangi le whainga palota, o le a whaau wau le iloilonga, ai a whai e lea i o lona winga, o le muta anga foi lea o lea mata o po. O tala fawia, mana wia le nei aso, whasoi fuia. Tala falava o tala fau mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tai ao a so tolo te se malua felua lima. O mea aia na tufai tamaitia o ngai sea o ngai kala estete le asonga fua, o lo o masalo mia na iai matau mafa na kiliva atu le o ngai le aso tofi taluai, mai le itu ua i le busa aisa, pe ona maua isu inga ale New Zealand Food Safety. E tali tonu le Food Safety, o mea aia na kiliva atu le o ngai le aso tofi taluai, na se se ona toi tufa atu i tamaiti i le asonga fua, ona watu ufa atasima mea ai fau peitai, o lo o te e peki Barrows, le pulea o ngā aha ata i li botina tuina mai ele Food Safety. Sau no Barrow, ele ai se onga au mu whaavevela mea ai alea onga, mai le I whaavevela ina fo I elea onga ni tau mafa, o mea aina au mai sa au mai le Campus Group I le aso sa tufa I tamaitia onga. O lo o te malo si le vaenga wha upu whai ale Greens I fuafuanga le malo e toi whausia I seisi tano I Mount Victoria na whai ase tu whatasinga mo tangata lautele ta ina lea e Julie Ann Gentama Tamitha Paul o le Green I Mount Victoria I le poa na po. E whaalawa I te lea I mafuaanga la tau te ai I lea polo keti. Na whai asau noanga whaapitoa a sui whai pule o le Greens whaapea isi tangata na avea mua ma whai pule. E le wao le lua tesi maleiva piliona I le tolu tesi malevalu piliona tā la le whaatupenga o lea ngaluenga e fuafua e whausia I seisi tano I Mount Victoria ma seisi tano I le Terrace. E mawhai e ona whewa e taawa le pito umai lua o le awala whaata amilo I le Basin Reserve. Whaalia le NZTA e mawhai ona whaasau mai ai le se furuminu te mo awe taawale e whaimalanga atu ngā ranga a ngā I le malaiva a lele. O lo o tatala le awa noa e tu inato ai whinanga lo tangata lautele e winga I lea fuafuanga pe lato te langolango ina pe le ai.
E ai tu stala i New Zealand na afia lato tusi na tusia I whainga whaasoli tu la fono ale AI na lato whaonga I naini tusi e whaiaia o onga a lato chatbot. Wa iei se malilienga I Amerika e tutongi atua ili whaitau biliona tā lai tu stala mai so o se vaenga o le lalolangi na download ma whaonga ai ele AI a lato tusi. Na whaalie Catherine Chigney o se tu stala la wiloi New Zealand ile tele o na tusi na tusia e whaapea na ia maua se e-maili na whaailoa atua Iolo o afia na tusi I lea mata upu. Mai tolu a fetala tupe Amerika e tusalea malilima afe lua se lau fase fulutala New Zealand. Ua fo mai ele kamupani mo le tusi e tasi e tutongi atu I tu stala. E manatu isi tu stala e le lavale atu pe olo ofo ina mai pe a mafaufau I le tele o tausanga malenga luenga na fai fa apele taimi na tusi a ia lato tusi. Ua whalepuipui Alistair Thorby o le sa taita ia le whaasosoa ina o tupe mo le tali atu le COVID le asanga lua I le pūlenga whaafale mai a Capital and Coast ma le Hutt Valley. E silia ma le tasi tesi ma le 2 miliona tā la le tupe na whaonga e Thorby. Na ia whaonga e whaatau wailo na whale o ta avale ma malanga I whafoato New Zealand. E lua walu tausanga o Thorby na pu e ina maloka mai le malaiwa alele au kilani I aiu lai o le lua fe lua. Ina ua tau mawhai e whai malanga e se atu New Zealand. Na pepelo le tau lea lea o lana malanga na whaatupe mai sana manu malo I le loto. O Thorby na whaafainga luenga I lalo le pūlenga whaafale mai a le Capital and Coast ma le Hutt Valley. Mai ia o ke topa lua whelua tasi I a iuni lua whelua lua. E na te ita ia au nanga whaasikulati I no foanga a le MIQ. O le tele o pili na tusia I lalo lana kamupani skulati a le Motor Maori Wardens peitai e le I whaonga aina le au nanga. Na ia tusia fo I invoices I lalo kampani na whailava e ia ingo pepelo e aile te awa wau cleaning ma le horo whenua moro home rental. O le taimina pu eina mai aile malaiwa lele na ia pelongi aile au whaingaruenga o lo oia malanga I Brisbane whaatasi ai malipu lenga whaafale mai. O le Black Friday ua avea maso whapitoa pito pisi o le nei tausanga e tusai ma whaamaumaunga a le World Line New Zealand peitai ua pa utu pe whaalua tangata e tusai ma whaamaumaunga. O whaamaumaunga na whaalawi loa le World Line New Zealand ua whaali ai o tupe whaalu e alai o loa e leo ni mea ai. Na o atu I le 5.5 leono miliona tā la I le aso 2.5 Novema I le tausanga nei. E sili atu nai lo le 5.8 miliona tā la na maua I le aso sao le e seta. Peitai e ono 10% na pa uai tupe whaalu I oloa e le oni tau mafa I le aso tonu o le Black Friday. Ua molia se tau lea lea I au kilani I lona foloina lea o se filifili auro e tusalo na tau ma le tolu afe 5 se lau tā la a o ia o sofa ia se fale o loa I au kilani. Na tula ile tau lea lea I luma le whaamasinonga whaitu maa loa au kilani I le vai aso taluai e tali I molianga o le ngaoi ma le tale pe fale. Ua loka ina se talavau se fulufata usanga I Kalai Estete I lona usofa ia o se tama I fale o loa o Power Road ma whaao o manua I le e ana le fale o loa pe tusa o le toi 2 minute I le fitu I le tae au ananafi. E to atolu talavau na usofa ia le fale o loa ma sosola ese I se taavale na ave I se pusa tupe ma isi o loa. Na puaina I leo le talavau se fulufata usanga ma e tula I luma le whaamasinonga motupulanga talavau I se taimi o le aso. I taalonga, ua manumalo le au soka teine tutuila ila la taalonga makuki ayarani. I taalonga isa ili aiso la toa vanoa mo le taamilo sango le ipo le lalulangi lua afe lua fitu. E faa aina manumalo ai tutuila ya kuki ayarani. Ile la taalonga na taaloa ile atu kuki. E tolu aina manumalo ai tutuila ya tonga. I aso e tolu a olumana ila la taalonga makuki ayarani. O lea uofia tuai ile vaenga a mo le taamilo sanga soka mo le ipo le lalulangi at tamaitai ile lua afe lua fitu. Ma o Februari o le tausanga fau taamilo sanga lona lua. Esa ili aiso la toa vanoa mo le ipu lea taaloa I male awa New Zealand o le atu Solomona fa apea male au soka Sāmoa. Tala fau ia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Ata o le taea, si ufofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taea.
Afai uma le leile nei tau sanga e tere I malanga I Samoa, au ala le pole, o saunia nei le titu sao se avanoa e te ono manu malo ai se pepa malanga I Samoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe silia tufoi, I le mai casual titu sao, tau ai ngai Samoa, ona maua leo le avanoa le se I le aso limo Januari, e mawhai foi, ona e anga waa, I le se I pe awhai e lafo se taupa ap tolus furutala New Zealand, pe tolus furutala Australia, pe silia tufoi ilo ai ngai Samoa, e iai nga ole nei whaapitoa. Sekia titu sao. Se forma família de leu le litu le valu tu mo si fon lo moi Wellington ya leu tu no gatu fo popo mo tatu tala mai Samoa fa be voi tatu telefon te mo lisi fa popo litu live vai le town nei fa be litu lai sumo lui la wuli nei ya ola le malu town no walo tu ai le be mal malo tatu tu nei tatu tu asi de sino te mam tina matua ya me se lai fa na woni ngalo ya sa malu town ya itele ya tulia onga malo la nga se fa malo fo ia nei matua I la auto foi pito la o masani ai le aso ma le aso ia ele te ubi ia ona malo lo ho ile mo masida to ia I tu anga ubi ia o onga alo fana o le tatu wa to no ata lava te lei te mertao I le sunga ia senga peni le mafuta mai good morning sunga la o ia Elia Lotaf Masanga ata la fantu fa pena fo italavo pes 40 ia malo se fo moruia I le nei tae au lo fatu tatu por klame ia te utu umalava I le nei tae au la solulu tatu iai tatu telefon tatu talon fa soa ia I le nei tae au I le mai al fa vivianga nei mai atu whakameke o tatu ua kerisimasi fa vivianga nei te murtau por klame ato tau si fonga lomua I Wellington fa velane sa I piti koko I piti kofe I piti rau moli tama umana wal malu tau le ya solulu fa tala fa foi songa ya salo se fa ya malu si fu mia sione te pai malu si fu
Avianga lei te mo tai alu sul minuti le te le litu live valu le nei tai au tatou Christmas Avianga mai atou whakameke le nei tai au seu ngali ka peli balo se fomonia au te ba futa mai le nei tai au mali o tatou telefone na matau nei ai valo lo le telefone soli ma wa e lus fu valu tau sanga o tangata le sa fa fa ngaluenga e a tatou nei le pulenga fa fa mai fo le Capital Coast ia tatou nei Wellington ni ia polo monei lena mai tawa tu tasi tesi mal valo miliona talanga nga o ia le ile o tupe mal covid sumariva ia ai e fai ya me fa pe ele ya se me vo ele lilo la nei e mawale tau o tangata na te fatinoina pena te fai si awala le amio tonu pio ia malele sa o malele tonu tasi tesi mal valo miliona fa ta wela la fale fo ia wa fa long mai la ta tu mena ni fa ta la fale fo ia fa ta wai fo ia na vo ia ticket fo ia malanga tu ai pasi so ia malanga te fa o fo ia ai te fa tu per covid sumaliva mai ta mai fo ila le wala leva na mai ale covid sumaliva ia ai pe o tu pe ia na mai le malo e ave i pule ka fa fa mai e pe na il Capital Coast a district health board ia whaatino i ngā luenga pol kala me wā le COVID-19 mariva. Ai o le sunga la le ia Alistair Thorby, luas fulvaluan tausanga. Ia, lena no fonga oi mai, ia lono winga, e o tere o mai tino pe whaanthia na whai le tūnanga le. A o la whainga na tu pe tasi tesi man valo miliona tā la. E watu la e tau malanga e se atu mawhawha atu ma New Zealand. Ia ai e loka e leo i nai le malai wa ale leo kilani. Ia male whaatino i nai, ia tūlanga na mana oi, e se atu sola atu mani New Zealand. Ia au umana whaataura na whale, ia whaatau fo ia na ta vale, ia mamalanga atu whawha atu le aturu. Ia i tupea oi, tātou tupe taxpayer money, le whaatupea i unanga a pūlenga whawhale mai, le sai ai, ia le lawa sefi mai lalo o le te whatuora, peona ele Health New Zealand and Levai Town. Ia o tūlanga fo ia whapea, tasi tesi malvalu miliona tāla. Ia ai whapea le amio leanga i le maua e tu loina ia ai whaftai ia o tūlanga ia e maua ia whapea o lana pepele o le whai whapea o tupe mai le loto na manu le loto New Zealand ia wawa ai whao ngā tupe da tupe e le te tau na whao ngā ina ia ai whai e fo ia na whika ia rono wika te tosor whale te tosor whale te tosor ta wale me umana ia o mea e maua mai i le hafo le sitangata me se le hafo la tunu ia e whapea tātou e le tauia e tauia mai maua rona iunga e tuaia e maua i si nao tala le tai au nei ia lena mai tātou telefone tufenia ana tasi tesi malvalu miliona tala ia le whaftai o le maua ia le nafo i tangata o le tala mani e le mai nei tātou telefone na mai fwoi ana o tūlanga mea tau tupe pe mai fau wai fo i le tūlanga o le waloka se tasi o tau lea i lona foloina o le whiriwhiri auro fo i lea e tusa le tau a whai o le whiriwhiri auro tolu afe o le alo winga o la utala le tau whai atu le tae au nei ia le utatu le vai teimo Christmasi te vai tau o mea lofa o fōa i atu le mea lofa i oma se au war tatu au ale i ni tūlanga foi o le ala mea lofa o maua ni tūsanga talia man whaftai. Ana o pusa sugalaki ia talia man whaftai. Ia ele isau ngā mawai tātou wawai lai mea tu. Ia ta loka mai fu i tangata i mea nei o nei fu i mea o mea lofa ma. Ia e tolu afe
mo tupu ia tau fili euro le ia me siri wa bawa foi le tau le ala tau ia no ni tu tau na fai ile nei vai tau ia a ofnai si au fu ia tatu ta pena mo Christmas la le me alo fai moa ia ta lia man fa aftai ia a o foi ni mana o foi loto ni mele ia alo i fotu a ba war pusu kalaki ia o tatu wana na via vai lo mo na no nei ta ia lo fa ta si to fini ia ana fa solo ia mai a leo ana telefou ia tau no mai fotu fini ia leo ma to lua tu foi nei ta i lunga le polo kalame ole ata ole ta ko mo ni ta lo fa ana malo sei fo manuia ina nei ta ia to to fini fa tai leo mo nei lao ia ma le foi no leo ta fe lo ai foi ia i lunga ta to polo kalame las tolu neo te se mo ta to ia Io e talo fa malo sei fuali tuangane mari mana i fa longo mai nei tai ia fa tim foi ia sa le o tata no ia te se mai tata no ia November vesta mai mana ila fa longo mai mari lau sa no ngai winga i me lo for Christmas o ta ile tala no Wai ia onga i te lea onga o te rofo ile sile fie mātua wale whai alwainga fo ile marima sa niona whai le ta o le shoebox day ia onga ia e te lea onga wale whai ana nei tausanga o i loa mai e le a fio ta mao a inga o nai o tātou tangata New Zealand Muntua shoebox e te tango e whai le e te arununga le website e su ele tamaiti te fia whai mea lo whai ei Ue vai le i mena au mena pena masani o se tasi na wanga masani le tusa wana mo foi la pusa ia shoebox i si tusa ia mo ia meu peni vali fo i etsos ma ia ol api foi le ela faina fai coloring te le yo tuenga ia o la se mafu anga o te lo mo le fa tiri le lava mo mo le tusa o te lo e foi le ia wo Wa fia le tawal soi fuanga ia mantua pese me fuai na isi tangata e me se lava pa langina na matele na fai ia le shoebox e fai me alofa mai ta ili mas full tala o isi me alofa au mai o ta te vai tangata ia ai pe ta i tau sanga nei wa le fa tonu inai o te le loa isi a onga ai o le tele au onga poirua le wa mai le tusi matua wa le se shoebox nei tau sanga ai te lo la mari o tala isi pule a onga o lawa fia. O fia la tau ua misi tau sanga nei. O na wa mai tau ina i le tele o a onga. E wale grateful tamaiti la tau mea lofa e maua. Wale e se... Ai vai nei e tala wa i le aso e ta o le shoebox day le a onga. E o atu ai talai mea lofa. E talai fatasi mala mea lofa e tono le hall. Ai vai nei tamaiti mari. Wa mai le iwa tau sanga no i le a onga lo te. Na mata mai au mana ia... Ai va ai nei si tamaiti le aso lea. E ftangisi e le mali lie. Wale. Fili bialo. E le fia. E o isi e o toi whaafoi. E o toi e fesuia e mais tamaiti. A mantua e le ole anganga na whai ai a. Ia pe o se o le fia isi a onga pe se i. Momo lele fe awa i tamaiti. A o fe o fe mafua mai ina le toi ngāminga whape. Aua. Tato ia so ia mo fanga vai pe ia le mo PS5. Well, ai dai mere tu pu mere. Ora te ata i news na mai na e mai ia tu telefone. Follow a to ba fili au. Le vai ba for Eric. Ai for fili. Vai nei mari le ata fili mali e foi. Vai nei le ata fili na follow e le tau le. Ola se la po le. Me le tau fili. Ai se fili a versione o le taimile na a versione tinapo. O le taimile na tuli atua i leo e o le lawa lelo sana ngai o inga pe tangolo. O lolo. Sai fo malo loina. O vai fili au ai tau mai tau o fili au tolu sub tolu. Ben tau ave tau fatau. Mo san tu Christmas. Fe bana watu e foi le fili shana wo foi le position tina. Te ia loka fa fo se ia tu ai sina to mai tai. Ai se foi mane foi le ala wo fai style mo tu foi le fili. Ya o ai te tala mai le. O ta le loka mai falsa.
Ya, tātou tali o le ala ba lo fa tātou ta pe. O te mine no ma fa wa tangata ele. O fa alongo i le sia nafi. Fa so fo i nei an nafi. Mo bus sukalaki. O le me o ia na bus sukalaki. Se a bus sukalaki wa ia fa tai. O te lele na mea. E re te o fe bus sukalaki te mine. Foi mari mātou i Sāmoa so ia a maurwhanga vai pe a lewa maua ta anonga PS5 le valu sarau ta laini. Le loe ta maitinga. O leo langa la tau iwa pena ia ai poala amalea ia pe o alo amwhanau la itie ia veale te mo whai wa ia asu wa pene ia e tātou mafuta ma tātou whaasoa nei tai au tonu walu lima lo whaatasi ni tātou romero ia pe ai fia tala no foi ma whaasoa mai ni tātou tūtua ili nei tai au o le na mai tātou tarfonu nei tai au ana ia tūlanga foi le nei ia tātou ile au le ala wala foi le fufu le tano le fufu ai pe le te e ile vanga fa fa le greens moni le mari ta pule te e malo sile green ono le o le te leo le tupe o le alu i le whatupenga o le anga wenga wana e pe whaitau biliona tā la le tupe wha alu ai ia almali la o le wala au le green ti tangata lau te le wa le tala consultation po whatala noanga taimi nei ia o mana o lato ia te e atu tangata i fofuanga i almalo o le wape lua o le awhai ele si tano i le terrace foi ma Mount Victoria whamai e whaingofi e ta amilonga i au tafa o le Basin Reserve o le mata pule wa loa tau sanga o mai tau atu foi e la langwa i foi vanga fa ufai le leipa ma le national ia ono le tatu ti moni mawina tatu ni Wellington o ana poloka tai Wellington a me se foi langa ia ti malai vale e fa ia sin fa le tonu tulangan ai pe la a wala le au mai tau fai sisi a wala putano ia tu na tu sai e fera ta ia mana bele ia temi nei tano ia ia ta milonga le malai le kirkiti le wa tele fai tatu ta longa kirkiti Sāmoa le tele na fatino ina le wa a to ni lotu sanga fatino be au tu langa ia a fai o tu pele te e green fa pele tonta a tatu ma fa le fa sao le tai fa sao tai mana lu mana i man tu a se ma fai na sefe mai sina tai i tu rang fa malanga ingala tu ia mana si me ia ma tele foi tano au kilani ia mai tau alu vi au kilani mai sistano ma matatu esa o mari eva ine fai tau fo itu tu singa le NCTA pole office of la inga New Zealand o la fa mai la to se funu minute e sefe mai i le tangata malanga tu inga ranga i ni malai va lele pe a fausia ia le sitano le i Mount Victoria ba la ia la fa popo to mela wala le lawi mai nai ni to Newlands anga e tu tai le hati pitoni se la pesen ia wa po kala mine le fa tino o to nai le hati wa amu ia o to ia te le yo wa nga tu pena lo fa nga tin ba tino ina na ia o to le hati ia wa le tatu wala le sa ngai tonu mai le vao nai le hati ma nei Newlands ia ma tulang fa pe ia ai talo se ia o tulang o pro ke ti le umane ia o polo kete taun fa le wa i malanga ingal malu le tunu ia pela le te ai vanga fa fer greens ia mar tu vanga fa fa le ta ma wala to e ni mana o te li me e a fiele a casa ma ia le o sonne matulang ma pena o si usio ma ia a bene ia pulata kata ia bolano mana tu me ta sa o le si fina ngana le fina mai si vanga fa pe mai o lono winga le lango ina le greens le climate change por swing on tau o le tau fa ingan wenga ia fa ITT ia swau ia ma pensinio ta avale le o tai ia i fe malanga inga malo va tien o le sita la mana ia le mai ni tai o sole fa ngatu tu le manu na ia le tala io o le ma e fo el tama fainga por taimi mo mua le o manu malo ai ia kuki irani ia ila lato ta alonga leana esa lato se lato va no molipo la langi lua felu afitu ava le na manu malo fo ile awa tonga na manu malo fo ile awa tonga po le fai ungo vai aso ia le manu malo ia kuki irani tu sala le wele vainga 8 por vainga a ia a lele i ofi lele i fai ale sita milo sanga ia February ia e vai pe sa fanga tu ile si level
Pai ngana ia tātou uso. Mana ia, Ia tu tui le monu nei tātou jo whawhine ia wa o la tō au teine lea so au te mai tai. Mana ia. O te man toi lea ta vo i le next go Wednesday na le na whatina mai. Tasi ale ai lena. Tasi ale ko. Ia wa le fia. Ia e whawhtai. Mana ia. O tala fia ia tala mana ia. Au tai whatu whine ia ana mai tātou tala nei. Ia. O tātou o Sāmoa lea. Oiwe. Ele whape ese tutuile ese tātou. Mana ia. O te loa te lea tala Mari e whele tala na il AI o te loa lea ta o sta whawhiwhianga tu tā te liu mai ia ona ta tanole po lea waenga le wo o ia le AI. Sone, maua e sone. Ia, o whai vai tāpu ia e malmanu ia. Whawhiwhianga le te mo tāu fiu semo ia le te fuku. Toi lua sputon minute ona tāleo le tulaiva. Tāleiva ona toi whafonga le a tātou talafou. Manga loa tumatuanga ne a Mari Whaivalu. Whaawau tautua ti ufonga lau mua ile ne a solulu. Mari onisi o vaenga hena watu i tātou talafou. O le ia tustala ia po authors a New Zealand. O le la maola tau tupe mai Amerika. Haftai. Maola tau tupe. Ona la ua ole AI ua download pe whaonga ia tustusinga tangata ia e whai ala tō waonga e au ala tō chatbots we vai lei Mawai so mamao mai nei New Zealand tu se New Zealand pa pela tu ere maua pe ia ere ono maua voe tātou ia manu tō me waro le taimi male na ma fau tu stala le ata tu nei New Zealand man tola Elena o tu stala nei New Zealand le afi ai e le fafaita watu e o fafo o se tu la langi le ia tu se fa onga ile AI fai ala to e ta o fa ata ita inga po a onga le au o mai la to e fai ala to
Ala to wa onga mawa le alo ale AI le o ye Mari. Tu sa o leva na fai la va kan me Mo leva. ai le mo o lo pa ai u fa per tu sa o la tu si le wa ai le masa tu pe na mo mai Na. ya fa ta le mai ta wa tu e tu se pe aman i va tu wa fe li ma fe ya tu sa la le tu wa fe na America pe li ma fe e lo no fe sila ya o se tu pe o te lo se tu pe le na Io e. mo le tu se tasi ya e o le e te ele o tu stale fa pele ai o ele lava le tupe pe a fua to ai le tele o tau sanga i tau mafau mafailinga luenga matusi ai le tusi ia ai le o faile ia fainga le AI ma li fo na fi Mari le sat sa matau fa longo i tu ai ia manisio le fainga luenga i pese Sāmoa i o fai mai le AI na ma wa e sui a le vai tau ia ma tu longo teknolosia ngai al mene ba ni fu le ona o tato fo i Sāmoa e we tato tala ia o e fu tato stala ma tu longo pena o te loa ana tato o le ai va pe ia tu singa ia Sāmoa e tu tongi fo ia tu pe we e mo miel ai tu longo ia sao e fo i la to mela mai ia wai pe e tere na se si mela o mai ia o tere lopo o ai tonu e tauna e lo me tauta tu sima ave tatu si ave lunga ai e tatu ma wa tatu pe ma wa ai fo ile fa nga ile o le AI ia pe e le tu le fo ile tu fa le tere fo nga luenga i o fa nga ia le AI fa ala to so ni ala to nga luenga on mali ma ili sia so no fa tango tai lunga ia lo ingoa pe o ile tanga tali ngo ia ana fa so ia ola la stali na veila te vai ato o mamai ia amatalanga o mai winga ia o ia fa te ingo i le tato tua ia ona le tato te active no ngole social media ia o ai si ngaluenga ia te ngalue to e mo mamai ma ho fa pe so le matua ole mia mali le na wai moni le wo ta no fo fa le tu langa lo wingo so se me ai lungo koko i lo tai ngo pe tu sa po se tu singa po se me la o nga os polisi na wa o nga ai ia e ma o le ai le ia te fa mo o ata ia o la o LinkedIn ia haftai wai le so Instagram ana i so Instagram i sure mo ia o mai o vai atu la ia tala tu si me se tala angol ia Mari fai valo was hit po ia nge sa uma me hit po io le pro ia ai me se la tu si ngai lo ngota to website ter Sāmoa capture na so ia me se la o to ia tu stala so e ma o ma to ngoma ape ia ole o fai tono si fongo lo pe ma halo e ta pe ma fo Eric ma mauti no e ma o mai ngol ai ala to foi fa talanga e ma wa to ya malista na oritina lofa e aru ile lotu e ta mai mar e kale si lotu ai se vuoi ta tele lotu e pela ia o me va pela e ba wa foi ai wa vai tete voi ala tato i betu i lunga na e no te fa pe o la su e la valantu pelen ai tala o vai ngana e te o tata o so pe ele tongi na luas futa la ta si na tala o le fili la tabale o ai e ma wai mele ai hui au mea hui e lili ia ta fai te tai de ua o le mea la o i loi ia o fai ama waru lunga e su e fama se e su e a hoi le wei ni mea fau hui e na fama ia na a vela mea ia ma mea ua pei o mea o se mea moni ia po se mau ina pe ai e mea e sasi sa ile e ai mai le moni nisi o famatela o inala a fai tawela si fa so tangata na o Mari pa le hanga pena ya ele ata ita ya misinformation po le
Fa mo ngai le sa. Le te fa pia na fa ai poi po atu ia la fa ile a fe I maselau. Ili fa ai pui Tua po pepelo. Ai o lu tau na o nene o le ai o levan tatu talo no. Yo o lo foi tau sanga talo no tatu ala le su le li pule ma. Moni. Ra foi ngalu. Ia ai pe wa halan tatu talo no temni. O no le o ma pe o ese a tai mina pe o na fa tatano. Ia le wa tatu wa ai tino ai o mai ai. Na o lo pepe se mai tangata. O lo pepe se mai le tangata mo o pots ia po o vai ngai fai ai. La sa fa longo I pese na ai fa samo. Pe Tu sai ta te longo fia o le ai o le fai ngole leo ma le malta unga upu. Ta ola. E le pese na matu fa longo I e te longo fia le ta unga upu pe wale pe o fa longo ai po fa longo pe o ese le ta unga le nga. E tu sa me bali, tu sa lata ula lata, ya. O laila lata, tu sa o te loe. So ia I. E tau le lo fo isi taimi manto isi tata o pese o sui fe alfa le o ngai lato o pu Sāmoa. O isi taimi tata fa pese o se AI le lo tangata pese lai pese mai. Alena mai I tala fo le vestan wai. O le e pito I lunga pese AI Amerika. Fa nga so longa mal fa atu langa nga o pese pepe o le top 10 I Amerika. Ai le top ai le pese le AI. Le lockdown e tā tu le pese le o lo u sei oe. O le Sāmoan AI music, wai tu si le mai o le Sāmoan AI music fa foka mai. La te fa longo pe o se fati vu I ale le lai. Ma le leo Vai fa fonga le leo. Fua rosa. O fua rosa me fua rosa. Vai desi. Ma wa ai fa longo nei pea se tangata pea se pese lai pese mai. Pese Sāmoa. E le pese mai te mantuela na sa ofatia o ele I fo ona le White Sunday. Leila le pese le a Zania Monet o le let God let go pese o le na sa ofatia o kas mani le pese le malo le lo ai le usua. Na fa ile item le si va nga mo le asa pai. So ale fat ana le fa ile tala fo ile si aso po le toru e vesta luai. Ele sa wai sa wi malingod AI le o Zania Monet. Fa peso. O le faonga lo faonga ile asa pai. Ele tangata mo. Ele tangata o beia mali fo ile. Wa va mantola e tau fora e te lole le le fa longo o beia mai tau le AI. A o le beia le pe fa longo le tau fa pe tau o ke ia fa longo. Ia le se le mo ile fa un pe me masin. A me la yo me video ma ata ye uta tu va ye timi pe un fa nga tai na tau lo me moni man. Wa ata no mai neil prestini. Ia. Pe ia ton top right no. Ale mul fo ele lo. O le ai mere. Sa o le mari o le vainga ton wale na ma awai ai male sunga ta se Sāmoa. Ile workshop le na faina lo toile tangata mai le TV Australia. E tala noa tonu ai vainga leo tā o iei e mai tau le ata ma video se te iloa ai o a me te iloa ai o le ata lea o se ata moi o la me te iloa ai o le video lea o le video lai fai mai AI e la le news na fata itai ai o le fai news a Australia lai tau tala tu sa e o le leila au tu stala su e po fele le me le ata le pito itua tu sa o edit so fele me le ata le pito itua e loi fa ma ninga o le video e foi lai I minoi ai le tanga le AI e minoi ane le silima na le fata matama ini le wili sta te vala au ni timer ta talo fa vala au fa telo sai mai malo se fu fa tala fatto de lo va se lo Age malita o famusiri. Eu lo foi a sua leite. Ya lo fai malo se fu manuia. Malo foi. O foi lo vai tu lo te un guardo lá. Tá se a une pa o fosse por tu lá se o
polo yo tupe le tonu. Oe, vai, o tamai O le afifi tonu tupe. Se upa. Ala te mafo pe ya se ai le. Fa pe potato le tio poni AI e tala no. Ala wa on mene ye. O mafo fa wa o telo o me sa no so miro. Pe o tau de ton o telo sina o fa pe. O se AI ya. O se membo. O ala membo i sa. O langona wa pe o le AI. O tantung ngata. Ya, mali. Naman tu ala wa le pantan no mai le tatu likcho. Tatu pokla mai pai. Sai vala les faso sabelina ma ana sa u faso to le AI. Mali. Dala ta banda le to alu ga fainga duenga. No fo fa wa peso fa te ia la AI. Ya, e po se me no fa te ia pe wo atik taila o la. Ya na fa ya to le AI. Matulak peselia tus mai la peselia ya tus mo uno fa uya tusi la pes na uman tusi pesamo pes balang ina na uman tusi abat ya generate mal pes ya nan tu asa o fa peso are pa o le pa wale ne o mai tawina na AI te bo fa tusi pesamo tulu o le pronunciation o upua fa na Sāmoa. O fa peno, luna winga, o le tele o taimi o te tustusi ai lunga AI. O le tele fo ina la tabai re AI. Ya, la tonua. Ya. O le tele lo fa ngaino o fa mamafa o komalili o mea umana ina ia pronounce le ai upu Sāmoa. O le tele fo ina o te whanua. E tasara pe fatite ina tasi pese na utusia na o tango la ia tu luga tua falo e de le ia uno foro fa ga fa mafa te tu wat ile pesa de tas te tu inat wa matan sa o vai ia uno foro te ma fo va pe ona me te pela le menda production ga o le ha o la le me tu sa o ile ga ia wa a ta mai nga wo le ga apela e fai ala poto se di do e ya wa e sa ala ka to po na stunga de di pudia afamasa o le telo temi e te fai e me lunga le AI o telefona na collect pe au ina mai famtana na tonu ma poto no ala e le sitangi bona po la si do mana e o la sa do wa le lo po sa bo ia le ia sa lo sa bo si de le poto e nei lo tato wa ya ai lo tato ma mo tu o meio o fo mai poto le ai nenda ne ai poto le tangata no fai le o le o le ma po pa o tato le wa poto le ai ya o mo to i mau fa e le temi o la le to fai e nei tangata e fai ia po kalama e po e studio sa po e PC o la le to e alumia la to po kalama sa o le pa un me le o te su e u ye pe fa te sea o no fa u ia ide create ni sia o me totia e fai e PC no le ai vai le o tango le ide fai lo YouTube channel va pe ya tu uma email fa le ai o te no fa tu share ai no fa pa wa me o lyrics o puna fai e o fa la te mi vele le te mau fai ala tu lo upupe e fa le tu no se ai e pingi da ai vai uma me pe ya o me na le te foi pa la no te pole te lo te mi no ai ino fole ai fai si ana vai si dia tu nei lo wa sao e ni o fa so atu fo nai de na nei fo pokalama nei so ide ata mai lo tu va ai ia mane fo ia fa no tu fa pesi ai o pese o so io vo e la si destina Sāmoa ma to au tu Sāmoa na message me te Facebook for mai
Malo se na malo tus. O se fa na ule te pe. Ve se wa tali matua AI. Na si o tali matua. La fatea ia si fatua ne. Ayo viso la fa na ia tene ma tamai pe se tua. Ai fa tu de ai de se la fa na o le ai na fa nga. Ia pe o fa so tu na. Facing all o chatbot, facing all o AI. Ia, se uma fa ingo fa mo o ka di ile ai. After mo la fa so fa mo sili. Pena foi manuia yes. Ja, vaftai. Ja, se fuia, asi fu. Lan mana ia mari. Ole va soa famosi do tangata lewa. So no fu su ri aima. Ai pe e mondi le fa soa le sunga famosi. Ole a onga ai tato. Ya wa e o tu stala ia malatu tus. Tu sale tatu avatua e fa monga information nei ma onga mai ya le AI. E iwa ina na ta mai ya poto le AI. Tu so wata no mai fo ya oi. Pe mo ne so na ka mo si de fai va be ya. Tu te mo we ya ta ya mo ta ti fanga we. Tu sa tu lo wa foi la fo lo ngale ta. Ya alo te fa mai ya te ia wo saule on masini ya ai tu so on ngana o tautala o anga o ma fo o ma maria le wo tono masini ne le wo te lo mai manto pole lo ta sa ta lo ai sa fa so ai tu ai ta ta fa ngana ngai le ata le no le Netflix e ta o le replica la tono ma ai ta te no fa mata ma fa fa pe ai wo o ye ni si atu no langi le tu ainga te lo wo ai le tato te ma tu le tato o tato ia o le tangata o na tato na fausi le atua boni le o nei vai taimi wo te le tu ainga ata mai o sawi luma o ye le mo faina fai ata mai ti through IVF tu lo a o le ata le no mata ia o mali liu nei le to lua mal fana o tama le o tama scientist ile accident tata aval halo lo to fai o mai to no le lab ia to fa o mai lana lo na to no malan fana ia na to feola mai o pe ya la no mo tu sortagata ola babeo me di ola o me bali la le wi la lang timile na ai pe model sa no nga mo sini ya ele mo fa ya na suia o ila ya tato wai on tato mati tu ai pe model sa no nga mo sini termine wata le ilo on Facebook po pontanga to mo pontanga pontanga tata lo yo tata ya ai te lo mari o le la pata ia pe o tato o fa fonga me sene tato matua awai tele o e tele AI lunga o Facebook e tala tu telefoni e mai ma ai le fuala au le suka na au te inua mala e o isi e whaonga mai le ia Chris Hipkins e o isi tangata maululunga e whaonga mai whapea o le svululua na nei e whaangata ai le whapitoa lea e tutongi lau tupe ia ai mawatu le fia whetala o te lo se whiauna mo tātou lava i e tu leipia e mataala e le oni mea moi o le tio fo ele tai fo le kalesia katoliko le mai tau fo yana fo i talonga ma matua fa ilo mai e popete mi nei le ngo le ai ma fa fitau le lo mo le ai o tasi ne o tu wai o ai tono le kalesia la tu i ma lotu ma e wo fai mai le ai la unga ma me o pe ya sounding ma pe ya la yo ni me mo ni ma ya ai lo o bea na la o me le ai la tu ia pena no ato e vo inicio fa so inicio te ma so te a lo au ta polo da stona isa wa me tu sirve la unga ya a le foi o mana to AI ata va tu nei tu si mai sa la unga la sa e sa o mai lunga ma to tange ia le la unga mai le AI ai lo se la unga da lo te ia va vi dia kan te morta ya le ta tu la terita sono li tu la iva wa ta tu telefon ni ta au dai Simasi, ya
te oi Sāmoa, lau atu no umale la lola. Ole a sau, me alofa ua e saunia. Lea ua whanau mai, o Yesu le Mesia. Ia manuia, le Kirisimasi. Ia te oi Sāmoa, lau atu no umale la lola. Ole a sau, me alofa ua e saunia. Lea ua whanau mai, o Yesu le Mesia. Merry Christmas, la Sāmoana, la Sāmoana. Merry Christmas to you all and Happy New Year. Le nganga whaaloalo te toi whaatalo whaatuailu tātua te numu leo whaafonga e le isi foile nei whaapoponga o tala i ni melo te tupu i Sāmoa usi mai ele whaafonga. O Sāmoa leo le atali malo i lana sootanga e ala i le atoa Sāmoa male motu i sasae po Amerika Sāmoa. O se pepo whaamtalanga me le ofisa so upo le malo watu i le amatanga le masino mati le whaamoemoe. Wa polo ia e le kovana Amerika Sāmoa pula li ni ko lau pula ma le taitai o le malo Sāmoa le lau le mali to plante van Fosishment ofiso malo e lua e ne ia mata tu fantasia lo mata opo le atala noi ne le fontanga. O le fontanga malo e lua ia mati o le fono mua le ataitai malo e lua talu o le mai ato fie la ua i tofi a fataitai. O le feilo ai ngā teitai i le asonga fuo le amtanga le vaiaso le nei, sa whatu teia i le whalitani malo le Trade Winds Hotel i Tāwhuna, ai sa whatasi fo i eile au mamalo le malo Sāmoa, tui maleli whanu wale toso alo vile lua, e ave o se malo whaapitoa, e mōni mawina lea feilo inga. O fe malanga inga le vao Sāmoa ma le malo fiti, wa whaia nei o se popo lenga le matanga ruenga le soi fua malo loina, pe afu atu i le māua lunga o le whaitau a whai o tangata anu o fiti, le ua maua i le whaamai o le HIV/AIDS. O le vaiaso le nei, wa whaata ua e Sāmoa pui ngō le whaamai, e maise o le mana tua peo i lātou, na maua e soi fua. O Sāmoa i le ito Iese swinga i le whainu meri lātou na afia, le o lo tu mau lava i le toa se furuma le lua. Whaalia le whionga le minister sei fō maloloina va o au saru malolo fipo. O nisio i lātou, o lo wha au pe lava o lātou tonga fitinga o maile so. Sau no le whionga le minister, o maita wina le mtanga ruenga le toa telo tupulanga tala wa fia le siama po le vairasi pipisi. E a fō maile so tanga o tangata i whainga ainga. Ai maise o fiti, o toa tele i lātou wa fia ona fipase inga o le toto, e whaonga ina i le tui mo i lanto e whaonga ina whala au whasa ina. O lo i ai le whanau naunga le whionga le minister, e na ia mawhai o nau tangia e tupulanga talvau whau tuanga, mai le mtanga ruenga le soi fua malolo ina, o e kāle sia, e misa lava i mātua. Wa te ena le whamasinonga maua lunga le tano sanga a li i mawhai pule o le tu malo whale a lili numero mua. E fia awa i atu leilo i longa le mata au polo lātu i tu malo. O le fia awa i o le tu malo i leilo i longa, ona e lātu te langolango ina le whaaui tu o le mata opo. O le mafu anga ali ma whaipule, ona o le wha umi pea ona toso le nei mata opo, mai ua vai anua ina i le tu malo. Pei tai e le talia ina le whaamasinonga, ona e le ainia lātu mau tutu na tu i nātu, i le whamasinonga e lango i le lātou mau,
E pei o ni whaalawilave o ngonga o te tupu le tu malo. O le mata opo whale a lili numero mua, toi pauale o le mata opo taru mai le whainga palota, e le i maua se whaai unga, mai le amatai na fwoi sue ngā au tū. O le aso o le a whaatūlanga i e sue i le tāru sanga le vaenga wha opo whai o le HRPP, ina i awai i le mata opo lava lea, mai o lo te ena le HRPP, le toe whaui i tu o le tāru sanga le na tangi le mata opo, tui lomalan se lota. Mai o le avala au mau o le vaenga wha opo whai le HRPP le so, e whaailo mafua anga e alai o na fia awai, e vea malisi tu i le mata opo lava lea whalea lili. Mai o le tu malo whalea lili na malo mai e le sui whaipule, le whionga le sui pāle mia toi lupe po nuku on semo. Le ana tau wafa ta sei matui loma lanse lo te tusa, e ana le tāno sanga, o ni whainga whaala tua le teimi o le whainga pālota, lea o lo ia tua ia i le whionga le whaipule. E toi wha wau le aso tofi le vai aso le nei, le wala aunga le mata opo o lo tua ia i le whionga le minister wha sinonga, feso la e tusi upo tuinga mala. E le mata opo lo tua ia i o ia le teimi o le whainga pālota tele. O le tangi wha asol tu la fono, na wha auru le sui o lo iei wha amtalanga po informations, i aurungia mata o mta wheo. Na la ngai le lo ia le tu te te ia maunga Precious Chang, i o nā tunga lua, po ai tonu lava o lo au mai le mata opu ne le whamasi nonga. E tau o manga o lea mata opu le vai aso le nei, na wha ai loa le li lo ia ia Alex Sua, lea o lo tu la i maurungia, o le vaenga wha upo whai le HRPP, o le angafa ma le tau o le whamasinonga. Whai loa sua, e nei sila le whamasinonga e whaatu langa se aso e whafonga ai lea mata opo, ta luai uno wa maita wina wa wantu ya au koso lua whilua sa fulmaleono, le whaatu langa o mata opo le whamasinonga whai tu malo. Mai te tau, o na sila le masino Februari, po ape rila fo yo le tausanga fau, e ilo ai le mata opo le nei. Na whina fo'i le tamaita i lo ia ia Precious Chang, e iaile ia anta tau a le o lo tua ia, e loa ile tangata moni na tua le mata opu, a le o le lafi mai tua oisi tangata. Na whesiringa ia fo'i le tamaita i whamasino le teimi na whaaurua tua i le mata opu le nei le whamasinonga. Sau no papadi, e te tau na whaamautu watu le aso na aloa ia i le whaai unga o le whaitaunga aloa ia, o le lola palota le tu maloa analo finumera mua, na whamanino fo e papali, a whai na whauru atu te tono le tolu sa fluaso, e pei o nā ia i lalo le tula fono whai ngā palota, e whauru aise mata o putautangi le whai ngā palota, o le a whau wau le iloi longa, ai a whai e lea i o lona winga, o le muta anga fo i lea o lea mata o po. O tala fo wia, mana wia le nei aso, whasoi fo ia. Tala whalawa o tala whau mai lisi uwhafongo le lau muai Wellington e mo le nei tai ao a so tolo te se malua whelua 5. O mea aia na tuwhai tamaitia o ngai sea o ngai kalai estete le asonga fua, o lo o masalo mia na iai matau mawhana kiliwa atu i lea o ngai le aso tofi taluai, mai le itu ua i le pusa aisa, pe ona maua isu inga ale New Zealand Food Safety. E tali tonu le Food Safety, o mea aia na kiliwa atu i lea o ngai le aso tofi taluai, na se se ona toi tuwha atu i tamaiti i le asonga fua, ona watu uwha atasi ma mea ai fau peitai, o lo o te te e peki boros, le pulea o ngā aha ata i li botina tuina mai ele Food Safety. Sau no borrow ele se onga au mu whaavevela mea ai alea onga, mai le I whaavevela ina fo i elea onga ni tau mafa. O mea aina au mai sa au mai le Campus Group I le aso sa tufa I tamaitia onga. O lo te te malo si le vaenga whaupu whai le Greens I fuafuanga le malo e toi whausia I seisi tano I Mount Victoria na whai ase tuwa ta singa mo tangata lautele ta ina lea e Julie Ann Genta ma Tamitha Paul o le Green I Mount Victoria I le poa na po. E whaalawa I te lea I mafuanga la tau te ai I lea polo keti.
na whaia saunoanga whaapitoa a sui whaipulo le Greens, whaapea isi tangata na avea mua ma whaipule. E le wao le lua tesima le iwa piliona i le tolu tesima le walu piliona tā la, le whaatupenga o lea ngaluenga e fuafua e whausia i se isi tano i Mount Victoria, ma se isi tano i le Terrace. E ma whaia iona whewa i taava le pito umai lua o le awala, whaataa milo i le Basin Reserve. Whaaliele NZTA, e mawhaiona whaasau mai ai le se furu minute mo ave taavale e whaimalanga atu inga uranga a nga ile malaiva alele. Olo o tatala le awanoa e tu inato ai finanga lo tangata lau tele e winga i lea fuafuanga, pe lato te langolangoina pele ai. E ai tu stala i New Zealand na afia lato tusi na tusia i whainga whaasoli tu la fono ale AI na lato whaonga i naini tusi e whaia ia o onga a lato chatbot. Wa iei se malilienga i Amerika e tutongi atua ili whaitau piliona tā la i tu stala mai so o se vaenga o le lalolangi na download ma whaonga ai ele AI a lato tusi. Na whaalie Catherine Chigney o se tu stala la wiloi New Zealand le tele o na tusi na tusia e whaapea na ia maua se emaili na whaailoa atua Aiolo o afia na tusi i lea mata upu. Mai tolu a fetala tupe Amerika e tusa lea malilima afe lua se lau fase fulutala New Zealand. Ua fo mai ele kamupani mo le tusi e tasi e tutongi atu i tustala. E manatu isi tustala e le lava le atupe o lo ofo ina mai pe a mafaufau i le tele o tausanga malenga luenga na fai fa apele taimi na tusi a ia lato tusi. Ua whalepuipui Alistair Thorby o le sa ta ia le whaasosoa ina o tupe mo le tali atu le COVID le asanga lua i le pūlenga whaafalema ia Capital and Coast ma le Hutt Valley. E silia ma le tasi tesi ma le 2 miliona tā la le tupe na whaonga e Thorby. Na ia whaonga e whaatau ailo na whale o ta avale mamalanga i whafoato New Zealand. E lua walu tausanga o Thorby na pu e ina maloka mai le malaiva alele au kilani i aiu lai o le lua afe lua. Ina ua tau mawhai e whai malanga e se atu ma New Zealand. Na pepelo le tau lea lea o lana malanga na whaatupe maisa na manu malo i le loto. O Thorby na whaafainga luenga i lalo le pūlenga whaafale mai a le Capital and Coast ma le Hutt Valley. Mai ia o ke topa lua whelua tasi i a iuni lua whelua lua. E na te ita ia au nanga whaasikulati i no foanga a le MIQ. O le tele o pili na tusia i lalo lana kamupani skulati a le Motor Maori Wardens peitai e le i whaonga aina le au nanga. Na ia tusia fo i invoices i lalo kampani na whailava e ia ingo pepelo e aile te awa wow cleaning ma le horo whenua moro home rental. O le taimina pu eina mai aile malaiva lele na ia pelongi aile au whaingaruenga o lo oia malanga i Brisbane whaatasi ai malipu lenga whaafale mai. O le Black Friday o avea maso whapitoa pito pisi o le nei tausanga e tusai ma whaamaumaunga a le World Line New Zealand peitai ua pa utu pe whaalua tangata e tusai ma whaamaumaunga. O whaamaumaunga na whaalawi loe le World Line New Zealand ua whaali ai o tupe whaalu e alai o loe leoni mea ai. Na o atu i le 5.5 miliona tā la i le asolua 10 Novema i le tausanga nei. E sili atu nai lo le 5.5 miliona tā la na maua i le aso sao le e seta. Peitai e ono 10% na pa uai tupe whaalu i oloa e leoni tau mafa i le aso tonu o le Black Friday. Ua molia se tau lea ai au kilani ilo na foloina lea o se filifili auro e tusalo na tau ma le 3.5 se lau tā la a o ia o sa whaia se whale o loa i au kilani. Na tula i lea tau lea ai luma le whaamasinonga whaitu maa loa au kilani i le vai aso taluai e tali i molianga o le ngaoi ma le tali pe whale. Ua lokaina se talavou se fulufata usanga i kalai stete ilo na uso whaia o se tama i whale o loa o Power Road ma whaao o manua i le e ana le whale o loa pe tusa o le toi luas furu minute i le fitu i le tae ao ana nafi. E to atolu talavou na uso whaia le whale o loa ma sosola ese se taavale na avei se pusa tupe ma isi o loa. Na puaina i leo le talavou se fulufata usanga ma e tula iluma le whaamasinonga motupulanga talavou i se taimi o le aso. I taalonga, ua manumalo le au soka teine tutuila i la taalonga makuki ayarani. I taalonga sa ili aiso la taua wanoa mo le taamilo sango le ipo le lalulangi lua afe lua fitu. E faa aina manumalo ai tutuila i a kuki ayarani. I le la taalonga na taaloa i le atu kuki. E tolu aina manumalo ai tutuila i a tonga. I aso e tolu a olumana ila lato taalonga makuki ayarani. O lea uofia tuai i le vaenga a mo le taamilo sanga soka mo le ipo le lalulangi a tamaitai i le lua afe lua fitu.
Ma o Februari o le tausanga fou ta amino sanga lona lua, e sa ili ai so la toa wanoa mo le ipu, le ai ta alo ai ma le awa New Zealand o le atu Solomona, fa apea ma le au soka Sāmoa. Tala fou ia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Minuto le tele li tula I vale se tumo si fonga lo mui Wellington e pon klama la ato le tai au. Na uto lunga te fo ponga lo lua tatu telefone tala mai Sāmoa. Ya el manatu tu fine anna on inisia vo fonga neia vai nga o le tai au. Ya ma alwen fail tatu ala le si fonga lo mo. Programa ate tai au la te lunga afori tula I va tai nei. Ya te fa fonga le fa te nonga le fionga li pule ya ma le fionga ia Barbara Edmonds o le pule mana o se upu tau tupel vai fa fa lipa ya I le tau nei ya tali tu lai sifu tau ina tu pokala mu fa malo ya sifu matasi mo dio lavo mana ya sei mama Maria so ele ai po ai si vai ngana ai Maria mana I foi nei taimi o le isi tala ina vatue no pili foi tatu atu num fala wai tele atu le tatu o fa fonga o le Black Friday ya le oma o le Black Friday nei tau sanga ya wa fa mawina o se aso fa pitoa po se aso malo aso fa pitoa pisi pito si dona pisi mai I le tele o isi aso fa pitoa fa manatuina peita e wa avea ma o le Black Friday ni tau sanga wa pa u le tupe fa alu atanga fa atau ya tele la mama fu anga Mari wo patavli o tanga fa atau I le nei Black Friday ya tele lo ya o ye le fatau ta le ia taitas fa o lo Black Friday tata wale ya stupeli se mela alu fue fa alu pensinia lo fa le lo na el vecino waifu ele se mela o ia tata le lo Black Friday se me o tupun la te ya ai o pe o turanga la wai ya a tata wa ai le il tulanga te mau ai ngo le tulu te mil nei le economy le te mil nei ya na mon mawina le mafu angol po o fa tau nei ale lavar tu pele I tono ngan wenga ma fa so tono le ole
te mai ngola tunu ya lo wi e pa o fo ila lo fu fo monga ni ma tu e la ke ya company business ya so pe nei ia waili tatu no fa te fa mai sia ya so pe nei e matio nei on manai to wa na mai ya so ia la moni on manai fa manatu tu foi matasi le style vestal wai ia na longo puele ile tunu siaki le tau o lo le te mana oil time nei fa na ya le fa tu sa le time de Black Friday pe mo ya la ni la to pa ule fai ole na to no alto fine ana wai tatu mai tu langa ni ne fa piane o le tau po ai lo le yo e ana swinga fo e pe e tongo fia tu le mena ye mo pe a e na e fa ye tu sa o tela tu lo fa tau de alu mata me na e ma na e lo bo le mata mai tau alu le fale e te lo le se ko se me ale me tu a fos 5 al fale tas o Ole mafau a mari ole watoto ole mafau fa pia ole pa uono neilas ole se ole fai o neilas watoto e ai le olo ile telo tupela e polo fitia la vanga e le mo oi e la ke ya company business e la tu fa tau ya ai o tato ya Pata mal poto ai me sen nei time ole la anga e tfo ifa tau ngole Christmas o nisi na fo pe e fa ngal Black Friday ma mai sia so e Boxing Day e tau o fi o lo e ia o lo e pa u ai lava ia vai nge te watu sa se la wiva iva tala ai te watu le sei o lai pi mai e lua se la fast full tala we vai ba ele ia o pau fo o tula fo le o tanto mai tawin ia ai o la tunu a toa i tula ko fa monga pe tu a fa i pisisi u mai tonu nusina po uli nei tau sanga ia tula ko fuele tau sanga talwai moni ia e se vai tau me se le te lo tu ole si foi me wale o tanga te fa alu tu pe wo lo ia e se me ta o me nga tonu fa mo mo ia a wane ngalo pili o pili ma sani fa mo me na me se te minu tatu a tu Christmas me tau sanga fo tato fa mo o ma tu lang tongi ol fa le wa o mai si pilita o fa te mena ya wa no foti levo le fa pe ya si wa la fa o tu pele on Christmas ya o mai fo malo long Christmas ya eto e fa o mena i tu lang a ya fa te o ma me ton fa te ya ma ya a wa ne ya ol fa tu tanga ye tu lang wa pene mai san le vai tau ta ti ya tau long ta to na ngam tu tua mana ia te le fa manatu mari le tai au ai me se o le wa matau na pisi fa atau ngol Christmas ia le ngata ilea ia mana ia fa manatu fo i au fala au tinama tamam matutua ia fala au tangata uma mari wa ile fa pena tato matutua e nu fala au ia va ia appointments nei aso Mario de la Volo o le fanga solo lava su enga ale New Zealand Food Safety i me aia na tufa i lea onga i kale estete la songa fua. O lo te e malo sile pulea onga alea onga haiata e whapea e se su enga ale New Zealand Food Safety ono le ro masalo mia ele Food Safety o me aia na tufa i tamaitia onga i lea songa fua o me aina mo ea mai lea so tofi o le vai asutaluai. Moe vai lei. Ai le itu ua le aisa. O le whapea na toi whaavevela i lea onga ai tuwhai tamaiti. Le alai te ele pulea onga whai mai. E leise microwave po se onga au mua lea onga e toi whaavevela ini mea ai. O mea ai na tuwha. O mea ai na au mai sa au lava makiliva mai le Campus Group. Le alai le lopo ai sa po me mafu mea ai na au mai le Campus Group tulo. Po me o sasi lea onga o toi whaavevela mea ai na mai la so tofi. O be ele te tau no wha ta balai o be ele te wha ta balai o le whota mawha alo wha lau la tunu o le o kama ia e te tau ana whai wha leia e tūlanga ni martua la le o po e sa por food safety po i le au o le whame whale au e lina la tō me wha vela ia o ia ai tu sa po le ama lea o le whai wha le leia o tūlanga o te mawha whanau ia taru sia wale wala malo loa o ia te fa le tu langa yo ia e mai fa lam tu sa fo ia o le wa fa lo le mai ia moni o te tu sa fo la o woni te tu pu tu ha me pena ia ana faifo ia sala mo ia o woni taru sia le isi fa na ia fama
Whamalo fo I nei mātua I le ingaruenga whitāle ni tausanga, Mari. E lewe ngofi, Tamal teine le aonga, le wai I manuia I anisi o whanau, la sauni mo le university tausanga fo. Au te vai mātua I le lahu tō vai piso la au mai mantua. O ngā ruenga la aonga male, mafutanga male ainga te freeway. Pe wai, o upui na whai ngoa ia freeway conferences I aso mawai I te loa aonga. Pe whafsanga inga wale pe tolu ia waanga iai o tamiti a onga o mātua malawhai a onga. Tu se ngā lulu whaatasi o mātua langa nei. Ia ale fo ila lau pito la au matua vile e wai meo fono ma fontanga matua langa pena. Ia ole le tau sanga atua ana. Ia mawa vo tele o taimi ma aso fo e whaavanoai ma ngai utono a onga. Ia le la ua mai a voia onga ditu sa. Ia le tu malo faisina ma ia wai malo longa umi te min malo longa umi dia. Moni. Ia te mo sa singa malo si wa fo tu sang fo. Ma fa lava no ia lo el tamal ten tala vo e faili puti to ina ma tu. E faise me ai wai a nena papa ia ma a wa te lo mar. Te le lava nei tato ma tu le ole atu stama foi. Il nei taimia ai anga ia pe fa pe finga winga pe nei matua ile fingo fie fo ia nei atu no tau sa iri lava tanga tapo tau sta mai no futa maiti la tonua ia malo nei fa lau le ua pa futa mai futa liti murta wa nisho a onga lu malo me le swan nafi ia o nisho a onga tinni alas for really ia pio asona ia tu sei e fai kirini ma tu rungo no fo ma lau la onga ma aveu apio nei tau sanga na tu moi le kapot ave o malfale ma te mo soli bueno o fure o le fana su le mo me pe na we ne ia ma tu lango lunchbox fo le o le van fa tau mai ia te alvo tu pe fa tau mai sta lunchbox so ia la mo wai la o le tono pusa po tono ka vai nei amir fale mal fa vai alo su lost property vai uma mai o fo ie o felo o fu ma fa na le na lot moi ai wa tangata ai te alo atu me te we fu le lost property le ma waina se me na tati o so ya ta o gan o te halu te su be o ta tu fa tu ta va o felo pu lo le o te atu te ma waina lost property be nai me e tu te miti o so na ia te rio isa ma to sa moi e le ina me lost property ti se lo mo e ti la tueli so fa vai su e fa pere su e lo fu a le lo ele ni na me fa pe oi fea ai laki ala pe ai le ai se tamiti le wa ma wa se lunchbox ia e alo fa sa vali i va senga oi ana le lunchbox le ia ai se fo i lo le ma tu era ma lunchbox se upula e ti rimasa ni lunchbox ele masa fita fa masa ni ele se mette un lunchbox não falar ele se passa lucky oi Mari lucky oi am ia oi na ia onga ni ina ia tunu Mari le te misi le beta io le wata tu la te fa io le live tu sa ya ai ma vole fa te fa maru le matua au tu pitola au le fa ngofi ya ma lor tau se fur fa tu sa ngorta mai tireta vole ana so o te o fore ma faira na manu atinga ina si fai dairy le ai kala estete full fa ai se full fa tau sanga o so fa ile dairy toi fa o lima ile e ana ta mai fa lo ne na puele o ile toi los minuto le fito la fia nafi fa no ai e to tolu le tala vo Mari le la ma wal to atasi ini tula ilu mal fa masinonga motu planga tala vo ile so se furu fatau sanga o au mena fai se furu fatau so me o peor me la te ma off fai tal 14 furu fatau sanga va persona tiri ma fai na fai le tu o te o fai no vinga tata de so ta ai longa se Sāmoa ta tu Mari ta fa mo longa ta ite ai nei ta tu alum fana ya ele se vai nga fa pena tal sia ai ono tato taimi ono tato taimi o ne galo tu la suma lua sorta ana io ole e su man su ga ya tu jol vai
Sui mai le fil ta upule na mawala so lulu talwai. Sui le sema. Sui le sema. Sui le sema. Ya, le la so mai. Ya vele. Ta tini le tātou pokalame le so le asurulu. Ia ai mau mai pela ni la fa longo le tasi ono tes mar tasi famo. Ia tātou mafute ni ta fa tai ana. Av tai mo tātou telefona, tātou tatanoi foi. Av tai foi le atunu tātou mafta. Io e moni lei. Pa mahalo foi le ma tautua al ato tai au le nei tai au pe ai se upu le longo ma le lau fa fonga. Ma futa mai pea o si mai fa fonga o le afa le iwa le a toi fa fonga mai le tala no anga la fionga le li pule. Ia ma le tamai tai fai pule o mana. Sfultasi on toi fa fonga le se pokala men moli o le ava ma le fa la lava fa aftai. Afai o malelei nei tau sanga e tere i malanga i Sāmoa, au ala le pole, o sa unia nei le titu saul se ava noa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Sāmoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe sili atu foi, i le mai cash o le titu saul, tau ai ngai Sāmoa, ona maua leo le ava noa le se i le aso limo Januari, e mawhai foi, ona e anga waa, i le se i pe awhai e lafo se taupa ap tolus furutala New Zealand, pe tolus furutala Australia pe sili atu fo i lo ai ngai Sāmoa e ia inga o le nei whaapitoa. Sekia Tijusa. O te whatalofa atu mo le whaloalo le whawhonganga le tunu le tai au, ma whatasi ma le whionga le whaipule, ia pese tā tala ma le langi Barbara Edmonds. Ia, tala nofo inisi o lato polisi o lewa amata na wha lau iloa e tusa ma le lato pati a le leipa i tono o Aotearoa neiva i taimi. Talofa good morning tala ma le langi. Oh, malo le soifua manuia. Thank you. Afamasanga. Malo lava. Every time I see you traveling back and forth and on your media stand-ups, I thought, how can she manage all that time out? Oh, I've got a very good team. First, my husband, who looks after the children. I've got a very good assistant and a very good economic advisor. So, you know, it's teamwork, but yes, hard work. Yeah, no, good on you. Well, this week and last week, you started releasing some of your policies. And all along, people saying, where are the policies? Where are the policies? And now you released about 5? Yeah, we've released 5 policies in the last week. Really, it's for Labour. It's the start of, the alternative. Most political parties actually don't release policy sort of about into the first quarter of the election year. But we were ready to go with the policies that we needed to start framing what Labour believes is a future for New Zealand, in New Zealand by New Zealanders. Yeah. Right. So let's start with some of the
your key ones. So last week we announced the Future Fund. Yes. So at the moment, around 200 people are leaving New Zealand every day. And most of it is to go to Australia. Many of your listeners will know that their family's going over to Australia for more kupe, more jobs, more opportunity. So for Labour, what we wanted to do was provide the alternative that we believe that we can make a future here in New Zealand by New Zealanders for New Zealand. And the reason why we've taken this pathway is because at the moment the government, a lot of their focus is on foreign investment and foreign basically ability for capital, etc. So, foreigners to come and save New Zealand. But Labour is saying we have the skills, the talent, the ideas here in New Zealand, so we want to back it. So the Future Fund, for your listeners, so Michael Cullen, back in mid-2000s, he was under Helen Clark, the Labour Prime Minister. He set up a fund called the Super Fund. The Super Fund is basically the government giving money to this fund. It gets invested, and then it builds the superannuation money so that in the future they can start to help pay for super. This fund is very similar. This is a new fund that'll be managed by the guardians of the Future Fund. The fund will be, the first bit of money that will be put in it is government assets, so some government assets that we own, as well as a $200 million capital injection. That fund will be required to reinvest the money from the dividends, from the interest they earn, from the investments they make, will be required to invest that money back into New Zealand to build infrastructure, move to green energy, to create jobs and for innovation and tech. Because at the moment, the Super Fund for the superannuation, they have a wide mandate and about 80% to 86% of their money goes offshore. But we're saying, well, we have the money here in the assets, so let's use it here. And that's the purpose of it, is to invest in these key parts of the economy so it creates jobs and opportunities for New Zealanders. Why don't we invest some of that 86 or 80% of Super Fund in New Zealand? It has a different purpose. So the purpose of the Super Fund is to maximise returns to help pay for superannuation. So it had to grow quickly, be able to basically grow the money fund really big, because we have really big super costs coming with an aging population. Yes. So by setting up a separate fund with a separate mandate, it doesn't need to maximize returns the same way the super fund does, because we're maximizing the return by reinvesting it in our economy. So, the money that comes in, it comes back into the economy. So they're different purposes. And what we don't want is for it to be mixed, because the super fund has a different reason and we need it to keep growing the way it is. Thank you. Ole tanoanga tai oni fama lulua tu tata o fa fonga ole la tamu fai matala no le ngani fa piritani alango taimi e pupu e uti e fanga taliva. Ai lela tamu fai fa mauni so vaanga e no tamu fai le fa manla matu pa fai por kala no tala la ulunga le afole evil tai oni. Ai se fa ngali taimi o e fo io tala o pistama no le o mo le avano ni tai o tata no inisio la to policia. Thank you. Thank you for that. So we're just talking English, so I can get. Yeah, and then you can talk at 9:30. Yeah, I still malama. Yeah. No, that's very good. The so when you talk about assets, what sort of assets are you talking about? So top of the list will be the government commercial assets. What we've said is we won't name and pick them until we're in government. Yes. The reason being is a number of these commercial assets have market disclosures because they're listed, and some that don't. They also have, for example, treaty clauses that have impacted on. So we want to make sure that we work through that incredibly carefully to make sure we don't sort of break commercial sensitivities and breach any sort of conditions. I hope nothing will get out before that. No, we're fine.
No, okay. First, so that's future fund. And your other big release, policy release? So today, this week on Tuesday, we released our Medicard policy. That's our 3 free GPs per year for our people. For anybody in New Zealand, you will now be able to access 3 free GP visits. In order to pay for that, we are also putting a capital gains tax on property. So 9 out of 10 New Zealanders won't be captured by this. It's only if you own a second property or third property or fourth property like Christopher Luxon does. But ultimately, the money that's raised through that very simple tax will be fully used towards health initiatives. And the first health initiative is a card, which people will get, similar to how you have a community services card, a high needs card. But what we will do is load your entitlements onto that card. So the first thing is that you'll get three free GPs per year if Labour is elected into government. One of your beaters might ask you, why don't you come and bring that and add it to my super gold card? I'm sure he'll have lots of ideas that, as to how it could work. But yeah, ultimately for us, we see this as $1 that you spend in primary care, so at your GP, $1 you spend there saves $10 from the rest of the health system. Because it means that when people are sick, cost won't be a barrier. They'll get to see their doctor. They'll get on top of their conditions rather than they can't afford to see the doctor. And it means that their condition gets worse, which then means that they end up going to hospital. That costs more for people's lives, for the economy, and for the health system. So by doing the primary practice, the GPs, that's the most effective way in order to be able to treat people and prevent them from getting worse. Yes, perhaps people want to know how are these medical centres funded, or even your practitioners, GPs? Yeah, so one of the announcements we made last week was an independent pricing authority. So GPs get, in some ways, a bulk funding from the government each year, and that's based on the number of clients they have registered with their clinic. Then GPs are able to add on other fees if, for example, that money from the government doesn't cover their costs. And the reason why it doesn't cover their costs is because over time what has shown is that the government has underfunded the money that should be going to the GPs. So the Independent Pricing Authority, which is what a new Labour policy is, this authority or agency will decide what that funding will be. So not me, the politician, not the GPs, but an independent pricing authority, so that it's independent, at arm's length, there's no politics, it's just based on the data, on inflation. Just like a higher salaries commission. Yeah, so basically very, very, very neutral, but it's to make sure that we don't underfund that sector, because again, that sector is that primary health care, your GP, so important to preventing people from getting sick later. Right. So the capital gains tax, that's linked to this... to the free GPs. Yes. Yeah, it's a bit of a mouthful. Yeah. Every time any government raises the health tax or wealth tax or capital gains tax, everybody puts up their arms and says, no, you're not going that way. Yeah, I mean, that's the National Party, right? The National Party have... we announced this on Tuesday, and they've just been lying since Tuesday about this tax will tax your business. No, businesses are exempt. This tax will affect your KiwiSaver. No, KiwiSaver is exempt. So they've just started and I'll say it, it's Bello, it's lies, to try and scare people from not supporting this. But the capital gains tax is very targeted. It is to properties. It does not affect your own home. Your own home is your own home. It will never affect it. And so 9 out of 10 New Zealanders will not be affected by this tax. So by National fighting really hard against this tax, that means they're representing the one person out of 10
as opposed to defending the 9 people out of 10. So, in terms of getting the thing sold to the community, obviously you've been thinking about strategies to make sure people will accept it and they sort of vote for it. Yeah, because people want to know. I mean, people mostly, most people pay their taxes when you go and work. So every dollar that you earn when you go to work and you get your pay packet, that's taxed. But if you are like Christopher Luxon, who sold his 3rd, 4th, 5th home last year, he made over $700,000 in profit. That's double, almost, more than what he gets as Prime Minister. He didn't get taxed on any of that. But yet people who are working hard every day, maybe 1 job, 2 jobs, they get taxed on every dollar. And other countries in the world, we are one of 3 countries in the world of the OECD, the Economic sort of Cooperation Development, this organisation. We're one of 3 countries that doesn't have a capital gains tax. So what we're saying is people want to know where their taxes are going to, and so we've signalled clearly that the money from this capital gains tax will go towards health. And what we've said to start off with health is you'll get 3 free GP visits. Right. So that will actually encourage some people, very low income earners, to go and see a doctor when they're not feeling well, because some of them just put up with it. Yeah, and that's the thing, particularly with Pacific people, because one question that people say they have been asking us is, well, why don't you target the free GPs? Because some people can afford to pay $100, or $60 or $80 a GP visit. But what we've seen is, there's community services cards, high needs cards. There's all these targeted initiatives, but they're not working because people are still not enough Pacific and Māori are getting the health care that they need, even though there's targeting. So what we're saying is, okay, make it easy. Give it to everybody, because we can afford to give it to everybody with this tax. That way, what it happens is that you see an increase in an uplift in access, because with previous policies, you've seen the uplift. And so it just means don't worry about the cost. You've got 3 visits that are free for the year. Just don't worry about the cost and get in and see your doctor so you can get the medicine you need. And even despite, we do health programs. And we encourage people to go and get your free check, whether it's screening, whatever. Yeah. And some people don't even take that up. The opportunity is there, but it's not taken up. Yeah, it's not taken up for a number of reasons. Sometimes it's knowledge that they know that they have access to it. Sometimes it is because they can't afford things, even if it's free, the travel. But ultimately, by simplifying it and saying everyone gets this, that's a stronger message that gets through so that people understand they can access it. But we'll only be able to get it if Labour wins the next election. So I just want to make that clear. You need to vote Labour. Okay, and what other policies, because that's 2, 3, you were talking about 5, So 4, that was 4 that I spoke about. So we've got the Future Fund, the independent pricing model. We've also had the capital gains tax, the Medicard with the free GPs. The last policy that we've announced over the last week is the gaming sector. So gaming is, like video games. Yes. Fastest growing sport in the world. Fastest growing economic development opportunity for New Zealand. The gaming sector. So we have people here in New Zealand that design games, video games. It's grown by 86% in 2 years. So one of the fastest growing sectors in New Zealand. When we were in government, when I was a minister in 2023, we gave a gaming sector rebate. So basically sort of a tax credit for the revenue that they raise, right? The reason being is because Australia, knowing how important the gaming sector is and how fast it's growing and how much money they're starting to get in, Australia put in some gaming sector rebate, and the New Zealand lot said, well, we're just going to move to Australia and take the jobs with us because we can't compete with those other Australian companies and the government's helping them. So we did our own rebate and these companies stayed in New Zealand, and we're starting to see the benefits of this.
And it's very high skill, you know, it's a lot of our kids. Like Pickpock, the CE is Samoan, Tyrone Macaulay. So Pickpock here in Wellington, you know, is a proud Samoan boy is the CE of it. So we've managed to support them to keep them here. So the gaming sector rebate, the policy that we announced, is we're taking off the cap. So the governments have to put aside money for it. So they put aside $40 million, the same amount that we did. But the cap isn't being met because basically it's paying for itself. Right. So we're saying, well, then take the cap off. And that's what Labour is promoting as part of the election. And again, it's to try and keep those highly skilled jobs and opportunities here in New Zealand. That's very good. The other thing, we talk about tax. The big companies like Google and Meta and that, you know, there was a talk about sort of introducing tax to take. Yeah, so I introduced the tax in 2023, So a digital services tax, and National took it away. So they got a tax cut of 500 million this year. Right. So it had to apply, but the fact is the money was sitting in the government books and National decided this year not to do it. So that's a $500 million, you know, they would have had to pay, you know, up to $500 million of tax. But Australia is doing that? Yeah, so some other countries are definitely doing it. UK, for example, has it here. So that's gone. So are you likely to reintroduce this? So we have to go through our policy announcements. We'll have more to come and you'll see. Right. But ultimately, you know, the tax cut for tech companies, the oil and gas subsidies of $200 million, the landlord $2.9 billion interest deductibility. These are the choices the government has made. But things have gotten worse for people. But the government says to teachers and nurses, oh, we don't have enough money to pay you. But they do to give tech companies a tax break, oil and gas, landlords. It's about choices. So the government is clearly showing, you know, most people would have seen there was a mega strike last week. Teachers, doctors, nurses, and healthcare workers went on strike, over 100,000 people. And basically the government says, oh, well, we don't have any money. Blame Labour, it's all Labour's fault. But actually, it's quite clear to show, if you look at what they're spending their money on, it's not on the things that benefit everyday New Zealanders. Right. Yeah. So, for you as a person entrusted with coming up with ideas for the economy of the country, as the Minister of Finance, if that happens, there's a lot of things that you need to juggle. Oh yeah, it's just always. You always have to, and you know, and it'll be part of what they say a fiscal plan next year when the government's got one more budget, and then we'll update our fiscal plan and release it next year about how we're going to make everything add up. But ultimately, the government's made some choices. We'll be able to make some savings as a result of it. We've got a new tax coming in, some new health initiatives which will help to save money in the long run. So it's all connected. You know, you make a decision here and it affects something here. But this year is the 17th budget that I've either been involved in or analysed, you know, so I've got the experience of how to put together a budget. So for 17 years, previously you were helping other people? Other people, ministers. yeah. So for 10 years helping government put together their budgets. Oh, okay. And then for the last, more than that, because I've only been in opposition for 2 years. Yeah, so, you know, 15 years of helping these budgets and then 2 years of being in opposition where you don't help with the budget, but you attack the budget, you know? You're doing So that foundational knowledge has been, you know, that's just part of my career. So I get it. It's just what has to happen. Yeah. And then the tax for, you know, the tax brackets. Is there any thoughts of doing something there, or? So it just comes down to what you can afford. Right. We've announced that the capital gains tax is our tax policy. To be able to afford tax cuts is very expensive. So when the government did their tax cuts, it's been 28 billion over 2 years. That's a lot of money. So this is the tax cuts applied that by everyone National. got last year and this year. 28 billion over the over 2 years. And most of that is borrowed. The government's had to borrow to fund that, which is why they've cut back services in other areas.
but then they've given money to somewhere else. So for most people, you probably don't realise you got a tax cut because the price of everything else had gone up. The price of everything else had gone up is what they say inflation. What has gone up is administered costs, rents, rates, insurance, energy costs. Those 4 key things are all areas that government can do something about, but they've chosen not to. Whereas when Labour was in power and we had high inflation, the inflation was from goods coming into New Zealand. Because when COVID lifted and the world started going back to normal, everybody wanted goods. So we were fighting with what's called tradable inflation. Whereas the government, domestic inflation has gone up. And those administered costs, rents, rates, insurance, energy, that's the reason why inflation is still high for people. And you think about energy. If energy is high, that means costs of goods here in New Zealand to make are high. So these are all the decisions that the finance minister has to make. And for me, that $28 billion in those tax cuts, which she's had to borrow for, makes our government books worse. If she didn't have to borrow for it, we would not be in a deficit. We would be in a surplus. And then we lose people to Australia. Yeah, because the jobs are being cut back, because people aren't spending money, because the cost to own a house or rent, etc., or to buy food is too expensive. Yeah. So it's all, again, interconnected, the economy and how things work. Yeah. The tariffs. Yes. When you were doing your thinking, your planning, what sort of consideration do you give about what's happening with the impact on tariffs? So most economists say the impact of tariffs will bring down growth. So it'll make the cost of goods a bit more expensive. We haven't quite seen that. But what's interesting is that the government is blaming tariffs for the reason why they had a drop in the last June quarter. So the way they do quarters, a drop in growth of almost 1%. So New Zealand's economy went backwards in the last quarter by 0.9%. So we contracted, we went back. We didn't grow, we reduced by 0.9%. The government blames that on tariffs. The problem is, though, is that the economists are saying, but there's been no impact on the tariffs. You know, we haven't seen a market impact on the tariffs on what you'd expect it to be. So the government basically is blaming that on tariffs, as opposed to what they've done is cut back government spending in building, cut back government spending in infrastructure, and what that means is that less people are employed. So for example, the construction sector, they've had a loss of 20,000 construction sector roles in the last year. So that all of these different pieces add up and to make basically what's happening in the economy today. Yes. The latest or the last election for the local councils, one of the questions is for them to amalgamate and work together and see how can, the economy and scale and that. But there's also an impact on their work from whatever the central government decides, like what National is now trying to do. How have you considered that? Yeah, so part of your planning. So rates and administered costs has gone up considerably in the last year. Just this morning, a media article from SNP. So SNP. So let me step through this. When you own a house, you pay rates to the local council. Correct. Right? The rates have to pay for everything the council has to do. One of the major issues across the country are councils have got old infrastructure, so old sewage pipes, old water pipes. People died in the Hawke's Bay because of the bad water. And basically a big commission was set up, a royal commission, and basically said the water infrastructure across councils needs to be fixed so the water is safe for people to drink. So as a result of that, we had a proposal to basically fix this problem. And the way to fix the problem was to separate the assets for the water from the council.
so that the new entity looking after the water infrastructure could borrow, could fix the pipes, and it wouldn't burden the councils with this on their rates. Yes. And we estimated it would save ratepayers around $1,500 a year, so depending on where you lived. The government came in, and with the help of the taxpayer union, who ran a very racist campaign because they didn't believe Māori people should be at the table to help with the governance, the government came in and said, we're going to get rid of that three waters. So they did. The problem, though, is that their new model, which has 42 entities rather than we had 4, Yes. they have 42 entities. S&P, Standard & Poor's, who basically rates the councils, and when they're rated the councils, it means that's how much it's going to cost for them to borrow. They said that this is not enough, and they basically said that it's worse off position, and they're likely to downgrade councils even more. If councils get downgraded, their credit rating, just like when you go to buy a loan, then there's a higher premium put on it. Yes. So the government, so S&P have basically come out to say this new 42 entities that the government is proposing, it's not sufficient for what needs to, it's not separate from the council enough. So therefore, councils will get a downgrade because they'll still have all these water assets to bring it down. So if your rates are going up, don't blame your council, blame the government, because it was the government that decided to change the water infrastructure way it's structured, which has led to the increase in rates. So I think Wellington, Hutt Valley and Porua are keen to get together. Hopefully Upper Hutt will join them. Yeah, but they already do that anyway. So their water entities are already amalgamated. But actually as a council level, we had the referendum here in Porirua. You know, and I think it was in a positive to see if they could try and amalgamate. And the reason why they're amalgamating is to bring down costs. But the water stuff is still the biggest cost for most councils. Yes. So those are the elements that you need, water and energy. And obviously the price for energy has gone up. And people are up in arms with that. Yeah, and it comes down to basically there's no strategy from the government about how you deal with that. So this is the economy, and there are some things the government can impact, and they're not doing enough in those areas, which is why the cost of living for people is going up. Because people say, well, that's rents and rates and insurance, that doesn't affect my grocery bill. It does affect your grocery bill, because everything else, the cost of everything else is going up to compensate for those other areas which are going up by, you know, double digits in inflation. So between now and Christmas, we're likely to hear new policies? Yes, you will. Yeah, we'll have a few more before Christmas. Yeah, and then we can just talk about... Yeah, and we will come and see you and talk about it. And then next year's election year. So make sure you're enrolled to vote. Final message for our listeners while you're here, Barbara. I know things are really tough for our families at the moment. Ultimately, you know, I thank you for your trust in me to do the job I have to do to hold the government to account. You know, summer is coming. Make sure that you look after yourself. Particularly, this is a very busy time for our families. And good luck to our children who are doing their exams over the next few weeks. Thank you very much for your time, and good luck for the work you're doing. Yeah, thank you. Yo tato por kalamena le tata no en pistal tayo nei le la tam foi fa liwa tu tele tanonga nei ile afoliva ia la tu te liwa tu tu foi mo fa o le tato fa salonga to fa soifua. Telefoni, vili mai foi. Le fale fa mole fa tope. Awa ete popolo te ai ina. E fui le to fale le to pai pa o le fui mu. That's
my name. Well, if we move, that's my name. Oh, to the eye of my hometown now, on IoT. Feeling mighty new, we're only 911. I'm now near so one and one. Well, if we move, that's my name. Well, outside Valley, don't take long, I'll feel the vibe, I'll be what you do. It'll allow till they all on the sailing gear. Oh, I will be fire, I'll sail me, oh, I will if we move. That's my name. Oh, if we move, that's my name. Oh, to the eye of my hometown now, on IoT. I'm now near so one and one. Oh, if we move, that's my name. Take it away. All right, baby. That's my name. Well, if we move, that's my name. Oh, to the eye of my hometown now, on IoT. Feeling mighty new, we're only 911. I'm now near so one and one. Well, if we move, that's my name. Well, if we move, that's my name. Oh, to the eye of my hometown now, on IoT. Feeling mighty new, we're only 911. I'm now near so one and one. Well, if we move, that's my name. Ia, mai mātou te whiawhia lau hoi e toi whaatalofa ma whaawhelo e atu I le pai e maurunga o le tātou tunu ma lau whaafonga. E le nei hoi e so fau o tātou lia mai le o lofa ma le anga le lei o le te pāu I langi. Ia wā hoi e se whaawaponga o le polka lame le nei. Tātou te talatala noa ai I mata upu tau upu whai o mā lo. A whiai lo tu soifua, ia malu tātou wola ia so foi so e le ngata I tono New Zealand nei, ia ai wha pefo I masi tātou tunu I Sāmoa. Pei on Silfia, ia on nei Paul Kalame, ia ma ua te tauto lua antuai ma le sunga I le li whai au, ia Mari Whai Manu, ia mai o te whiwhia fo I e toi whaatalo whātu I lau sunga Mari,
I le nei tae a fau ma lo lava le ngā lue ma le tau atai. I le nei fo i wha poponga o tātou iai o le polkalame o le upwhai o malo le soi fu mnuia. Ia, whaatalo whātu lau fionga lau ano, malo le soi fu mnuia lau fionga, whaftai mo lewa noa, tātou te wheloa iai. Ia, ili so ongo le tātou polkalame. Ia, upwhai o malo le nei tae au. Ia, malo le soi fu mnuia, whaatalo whafo le tātou tinu. Tai mua na mātou asu atu vai mānu i poenga i le tāpo inga a lau whaafonga ia ona sālea i statu polkalame i le vai aso o mawai ia ona i tuangia le ma alu fia hoi. Mō le silfia ia o sā to esea ia ona o meu appointments fo i nei wha al soi fua mālu loina ia mai atonu se vaenga tā ua tele lea Mari ia mo le silfia ia le leia le usita ia o polo inga ho i ma tonu nga fo mai ia pe a mo mia ia o le tātou anga ia tu ho i wheila i malatou i ni mta au poe a fia ilu tu soifua ma le tātou wola mānono ina i le aso ma le aso e pei o le mafu anga lea ia ai aftai le li o le ua toi mawal nei lao ia pa pe fo i ona wha awa wai nei wha awa poponga o le polo kalame. Tele nai mta upu ia sa ali di mai foi mai o lo tupu mai o tātou loto i whale i New Zealand mātou te manatu ia ono mea mo te tau ia ona tātou sanga tala noa iai ia wā lava le manino ma le sila fia o le mafuanga o nei mea ia ona a afianga i loto soi fua ma le tātou wola ia so foi so ia o manatu ai Mari e leil ta amata i le tala no foi i mata upu o lo tula i mai nei taimi de tonu a te roa ia ona se atwaila le inisi i mata upu mai se tatu tunu i Sāmoa i nei fa upu ponga o le tatu polkalame i le so o le tulanga pei ona si le fia ia mai se tatu o lo i New Zealand i o te lea le wha le tonu o tūlanga o le tau a moise i le lau mua i nei Wellington o le o tau wheo lolo mai le nei tae ao o lo o sāwili vili pēr ma wha maru i a pe o tau i aisi i suinga te lea mai le pōna pōma le aso ana nafi i a maono tu atu ma tau tia tūlanga maru nosi o matangi o le iai le tangata na maliwai i Wellington i le aso ana nafi ia se itu lo pe on sisila ia i faasa longa i TV ma lipotia e o faasa lau ua ngau i fo ia i le la se la au inai le maunga o Vitoria ia ma fa pe ona fa manua li ai mai wai ina uma le ona la le tangata o no fa maru pe la i te minei me ona puta iga ina ia fa te me fa pe po le Savoli Valley i mo le fa Malostino ia po le tamo moe ia ai le ona fa utangia la puta inga o lo tu ina mai pea ona o le lipoti o le tau o lo au mai e uma te tau ona mau atu i se taimi o le so ia sa vili ia lo tātou whenga iai mati munga ia ona tau toa mai la lea tae ao ia ai pangalea o lo walo ia fo i se isi vaenga lo tele o tūlanga wha le tonu o le tau e ono a fiai New Zealand e a mata atu i le sotofia tae ao ia pa le whai ungol vai aso ia loinga e le te ata tau ma tūlanga whainga tā o winga lolo wa o le tau e pei ona tātou iai a o le so ia o le o tau wheo lolo mai ai le lei ona tā se e tu loa o le o manatu Mari o le mata upu le o lau lunga i le maita watu iai tūlanga tau upu whai o le wāwhea ngai leo le mālo ia matangata whai ngā ruenga a le mālo le e ta ua o le public service ia po au nanga lantou o lo o ngā rurue tautua ma au nei so se mata ngā ruenga lava ma whaala po tonga le mālo e pei ona whaafonga mai fo i musi sila e tātou telefou nei vai aso o tai au ia le whape whaatino ai ia se te e au pito i te le, o le upu whaapere tānia o lo whaamatala i nā i le te le, o le meo le mega strike, ia po o se te solo te a tangata whai ngā luenga au pito i te le lava,
mafua lea, ona e whai tau fia se furu wafe i tangata whai ngā luenga o le a fia ai i le te le nei o lo o taula mua i le vasenga o li mata mai tai fo mai le sosi fo i le nei ta ua o fo mai senior doctors medical association ia e whaafe mauna tupu o lantu sui Mali ia ai peitai la o lea ua lango e le ngata i fo mai senior ia ai o le vasenga uma o fo mai whaapea ai ma le tolu sifuru ono hafe o le vasenga vo i le nei o tausi soifua po nurses i le matanga lue ngā leo le soifua maloloina o hafo i o nurses nei o lato uma i ngā lulue i to tonu o tātou whale mai ia e ta ua o whale mai o le malo pe o le whale mai tele i Wellingtone o Lower Hutt ia matulanga uma whaapena o ai uma la ia pe o lea o le a afia ai la le vaenga leo tausi soifua e lango ma te e fo i la tau ia e le whaia ni ngā ruenga ta hauwhi ngā ruenga e le whai ngā ruenga e amanta i le se fulutasi tai ao le stofi i la so le a tai ao pe au nia ai e le ngata la i le vaenga o le soifua maloloina mari ai a le o manino mai foi o le afa pena ona wha popo i ei mo le wha se furu afe le afa inga o le vasenga o wha ia onga. E oe, o lona winga la, e matu atu o tele na ua. To tele. Tangata wha inga ruenga le malo o le a fia ai i le solo te ele nei i afa pena ma le tau fia o ngā ruenga o le a le wha atino ina ngā ruenga e maasani ai e la tu tua ma au nanga o lo o whenga iai. Ia, e pei o le mea o fia wha manino a tili le mata upule nei mari ona Mali le ae tātou te silo fia o le mea o le whaia o se te wha pe nei po o se tau finga o ngā ruenga a ta ngata whai ngā ruenga o se tūlanga o o aia ia ma wha tūla whonoina i te tono New Zealand o se aia de tau a so o se ta ngata whai ngā ruenga le wha aali o lono fina ngalo le fia ai moise o le mta opu e a fia ai tu tongi ma me o haia inga foi po conditions o ngā ruenga o la lea tonu ana ma fua ai ia le fia o le vesenga o fo mai a wai le o se mea fou ia le whaaseale nei ia ma le finaunga a le vesenga o li i matamai tai fo mai ia ona o le hai tātou te silo fia o le vona whaapea mai le vesenga o fo mai ua toa ngao na ua, ua toa i titi pe understaffed, ia whale mai ma lava o New Zealand. Ia mai i le tātou te silo fia o le whaata i te inga a tātou asiasi, i so se whale mai ia, oi, e le leile aso e o, i le vaenga le ta o le emergency, sa whapea fo a ta o loa i le vaenga o le ED, no inga, o ina hae wa ai aina i tangata e suru atu ia ona o ni whaalawale whaafosei, mani mana onga whaafosei e tūla i mai tauru sei fua mālaloina. Mali. O noinga, e taula ona a umia po o sina i tūla e te whaatalitali ai mo sau awa noa. Ia alale me le tātou te mōli mauina nei, e le na o le tātou whale mai Wellington e po o Lower Hutt. E so se whale mai a, kalai estete, au kilani o whea. Ia ole ma te utia. A whape e te alu i le tae au, e pō le leile aso, o la hae te iai, ia pe te alu ho i le fiafi, se i tulo. Ia e awa i whale isi aso o lae, e le i o mai le whaaso longa e an tātou. Ia pe la o ina, ia e tātou te iloa ai, e wha maoni ia le mau o fo mai, te tauna whaise tonga fiti i le tūlanga, o le lava o la au whai ngā ruenga. Ia ai pangale peia ona tātou silasila nei ma mai moa. E pei o le tali mai al mano, e mai se ale min sta tala vaule e nei o le seifua maloloina. E wha. Ia. E wha ale kea i tangata. Mali. Ai se i tu lou, le he tātou te sila fia uma. Ai mo au ia ma le mea o popole i ai. O le ua fola le min sta lea, a whai o le whainga lea. O le winga, o le ala atau ma whai e sui le tu la fono. E wha asai
ona toi whaia ni strikes po ni te ale wa senga o fo mai mala tau ngā lulu le soi fo ma loina. Ia e pei o se mea mo tau tia le mea wai le masani ai New Zealand. O le soi fuanga masani o le nei tunu. Ia o hanga ia mo tanga o wa lai whaatu la whanoina o le aia te tau te ngata whai ngā ruenga. Whaali o la tau manatu mo la tau le ngona le fia. Pe a whai e le o talia o la tau tālu sanga i te tongi. Ia mai se a meo conditions o ngā ruenga. Ia ai pangale o le ua whola mai e le min star lea. O le mea nai ono o iai. O le whai o se tū la whono. Whaasa ai, ia so se fo mai, ma so se tausi soi fua. O na alu se solo te. Mana tu fo i e pau le vaenga le whaasa e le mawhai o na o e whaini te te. O le military po o le fita. Iai le tū la whono a le military e le mawhai o na o e whai se te. E o le fo i la e le wātu nei msa lolo mona tua si la mai ho il malo le tātou tunu o I whaasa le longa ma tātou li pōti. O le fo ua whai e le whai ngā malo le tū nei le foe so whaantasi a le National Act wha pēmal New Zealand First. Ia se teu ngā le tū la whono le nā le military. Ua whaatanga ai tangata tua po tangata savili. Mali. Le ai, so e whaafoi mai lau, e whaatanga ai fita a le military. E la tau te whaia ngā ruenga, pe a o le taimi e te ai, ia la au whai ngā ruenga savili. O mantua, e le whapena o fita e whai ngā ruenga i le Ministry of Defence. Mali. E te o tere na uana I tangata a lea I ele whaapunga o civilians, I po tangata e le aini tōninga. Mali. E le whaatau tōina, hoi la tau e pei o to finga I o le fita. E a le la o umono teu le whainga marole I nei le tula whono. A whape te tangata I a civili. Ono po la lawa mta upu conditions o te tongi. Ia, ono ifo leo fita e whainga aluenga na. Ia, mali. A tonu la se mea whape le ua wha lia mai le min star. I ngā aluenga wha soi fua loina. Po loinga la o bena pe sfailes tu la fono e o tu il military e fai ngā ruenga wha fo mai pe a strike ia pe o le wha sa mo lia le tu la fono se fo mai e toi a wai se solo te ia pe o le tele I o le mau manatu ua mai te watu o lo wha alia I lunga o penga so te inga a isi party po isi vanga wha au whai e mo tua whai tio I nai le tu langa ona pea ona silufia I o nei tunu I o lona tulanga sa wai ia ta hua tele me o iuni e tangata whai ngā ruenga ia pea la ona wha lia mai le minstale ia mai se foi o le tusi whai tio o le open letter le sa saini ai le minstar o tangata whai ngā ruenga le malo mia I newspaper I wha ungol vai aso le tamata I minstar ia Judith Collins. Ia o whaamani noi whaapea, o se mea le tāla whea ngai le strike le la whaitai au. Sa le te tau, o na au whaatasi, pe au whaatasi, ia iuni nei e wha e pe lima. Ina ia whaile la fo I le te e lea ma ta awhia la tau ngā ruenga. Ia Malaysia ano le mau wha au punga. O lo whaapea mai ai e le te tau, e unreasonable ma le whtaui. Le whaia o se ngā iuinga whaapea nei. Ia, pe o se mea fau le mea, a wai sea se mea pea. Ai mai sea New Zealand ei, o na tali mai se whai ngā malo I se fuafuanga, o lele I tupu se strike, na pau le tūlanga o le whapea mai, o whaalapo tonga po o iuni uma nei ma tangata whai ngā ruenga, o le a whaatasi ai, e lango mo e whaale leia I conditions, ai mai se o te tongi, o le au whai ngā ruenga, e le ngata la I le soi fō māloina, ia le fō whaatasi atu, ia ilwa senga o whai a onga la tau. Ia pei o nai tūlanga nai tau o na tātou manatua, mana tu nātu le lei I ai. Ia awala, o le to e tasi le tau sanga o le teimi o le pālota. Mali. Ia ai, e pei ia o na tātou tala no so, ia ma wha manatu o tu pēa.
O le tāua lea o le whaia o tātou pālota i le taimi e whai ai, whai ngā pālota. E whaali ai le tātou leo. E awala, o le tuai ngā mea lea, o le taimi ai, e tūlai mai ai, i se pāti e te tai se mālo, lona winga, o tātou i oe uma i ai, o le pāti na e tauna ta ia i tātou. O la ina ni mai ni mea whapea. Ia ele au ngā lao na tātou toe pisa, ma whapea, oi, se u whaale tonua, o no le ama. A he mantua. Ia ai pe o nai langona nai le nei taimi e sila tu toa iai a whai o tātou a whaina ia ono whaale tonu nei tonu le soifo maa loina ia mai se foi ia le hoi le lea iso o ni a onga o le ai wha au ia te ia whai a onga ia ua i vasenga o le atu ua onga o le a unga le tu sanga o loo whai lava ona o le mta upo a tasi, o le aia tau i tūlanga o te tongi le lei, tā la whea ngai, ma le tau o te soifuanga. E ai mai se amo meo o conditions ia, o a understaff pe le lava, ia la o whai ngā ruenga, te lea la whaina o la tau o lo ngā rulue. Ma lo whaftai lau fionga la wano mātu o fiele, wholosia fua le mta upo le tai au. Ia ua le pia na e sau no, o lo lau o lunga le mta upo nei, mai se ai tūlanga o ngā ruenga nei o tātou tangata. Ngā te public service, i lātou ngā luel malo, ia o fō mai, ia ele ngā te fōi ia onga mai lātou. Mā ne ele vāenga lea na e au mai le tai au nei. Peo le whina ngā lo le minister lea e wha pēr te whai e wa ai se awala, wha le tūlāwhono pēr ia lalo le tūlāwhono. Ni vāenga e te mwhai e ia awane i mwhai e tangata fō mai, ia po i lātou lo ngā lue. Ia ona o e sori te ia peirona e sau nolo ai i lalo tu la fono ia vanga sul faso lima sul wono tu la fono le mai te watu ai ia te tau tangata fai ngā luenga ma ia tau tangata ia mwhai ona wha alilo na whina ngā lue ale so te i tono le atu nei o lena tātara noi i se vai aso vai atu nei li mau atu nei ia tūlango malo si anga fo le mau ele pole wha atonu pole executive ia le parlemene ia mwhamsinonga ma tūlanga wha pia ai ile foi pisa sila le commissioner le o ngā luenga le malo le la tu e wai pe ile o le tutino le e whaia fe so ala pule kai le vau te kata whai ngā luenga ma yuni lau vionga la wan e pe o le mai tau fu e fu ili tu fu ile e pe tau pe e le o tu le pisa si te kata whai ngā luenga le mai tau atu e pe ona ye ni so la to ads ia poni asa silanga o momoli vo le lo va tu pel pisasi ia pe o lisi tu le lo vionga la wano e mane vo ono pe o pisasi ala to yo o se tu tino la tu te fa finga lu nga ina tanga tol malo lo vionga la wano mo i le lo yo e taua ia le vanga le pe a hoi ona sisila ia i fa se longa po o li poti il tv po no po e po ne vai so o faini fa sala longa ale official le commission nga renga malo ia man tu fo i tasi le i tu tino ta o tele o le fainga malo nga te New Zealand ne aso fainga malo e ia le commission le e la to te fe ngai male au fainga renga malo po public service le ta o PSC ia al mela o tupu pe on tato moli mawina i fa ser longa no po o le o so le komisina le tai fono la le e le komisi mali ia o le chairperson la le ta o le commissioner o le PSC ele ngata o fai fa ser longa nei o la o tu per malo te tongi a fa ser longa pe fo linga e fa pe mo ai o lai le te tongi a la fodinga o lai tu i le komisina ma le official PSC e lango le fainga malo mali e fa tu na ai i tangata fainga luenga le a o le la tu mata fo yoi o mea uma e a fiai i le fainga luenga le malo mali o la tu ia e le ngata ina fe ngai matu la fono e ai o la tu e a fo e whaatala noa ina, so se tangata e tāro sanga mo se awa no CEO, i so se mtanga ruenga. O le PSC e whaia le tofi, e whaasa lau e la tau,
ona maua leo tārsanga, whaile short list mana me ma whaia whaatalanoanga. E peila o le power na, ai pe o le mele o te i aile, le au whainga luenga le mano, e mai se foi o le tele o le tunu. La o visiri sili nei, ele o se matawa ioi le a se PSC. Mali. O le whaamanino fua o le pitola au o le malo, e peila o na tātal noa. Le sa le na halua i newspaper ia le mele sa ta au whaingoa o le open letter mai i le minister o le public service o le PSC a Judith Collins. Whai tio i nai le fua ngai whaia i le te, mo mea uma. Ia mwhapea mai o rai le lei te tongi mai ngoa. O le fwoi nao ina sao noa nafi e hoi le pare mia whapea e le lava tupe le malo e whaatino ai i tāru sanga umane i le tongi mo mea whapea. Ia pe o le mea matu tio. E ona na umana whai le tusi o na malanga leo le minister o tangat whainga luenga le malo i Washington. O lai Amerika ne. O le anganga o le malanga. E wha mau tū ia fuafuanga le umale na umana announce le malo. Pe fitu tesi fia biliona tala. Leo le afa alu e New Zealand. E le malo New Zealand. E wha atau mai ei wa alele tau mai Amerika. E whapea e si ti ai ia le tupe alu ale malo New Zealand i mea tau military. Aisea, ona ole mana o na ole malo Amerika. Mali. O lai push mai e Washington e tātou. Si ti ale. Si, whapea si ai pule tātou po whea au mai ai. Al whaulawe. Mana o increase le spending. Ai e whaatau mai a lato. Mali. Ia waalele umanei ma mea tau. Ia ale tangi mai la whainga ruenga. A mai whaalelei mātou te tongi. Ma toi au mai nistang te whainga ruenga i le lawa. Ale wha mai le e unkwa o te le te lia hau le wha apunga o wha mai le pāne mia. E le lawa le pātia de iai nei e wha amali e ai i mene. Mali. E pei ole te pei le tātou te mona tua. Le ua lua tau sanga o tu lai mai le mano. Mali. E uru whale mai le whainga malo lea. O le wana umana pāsi lesi budget. E le whainga malo sa iai. A le mea o tupu. O mai whesu iai ia me ave iai le whaonga ai no tupe. Mali. O kala mai e tātou te whaonga pe iai mai o reprioritize le ama. Mali. E po sisi whaopunga o whaingo fie. O sui ia le mea whaataua e lato. Na i lo le mea sa pāsia ai e le mauta. Ma le pāle mene o le tunu, ia vai ngā tupe ne. So it all goes back i le pānota. Ma le me awa i le tātou langolango. Awa pea e tātou te tala noa soolova i le me lea, o le lea o ngā ona toi to mumu muli. Ia ai, upangale oi te tonu o le vaa o engeli e pea. O le upu wa Sāmoa. Ia pe o tulanga na al vanga lena e sa no ia i la fio le PSC ia o le komisia ia e ele tu la fono tu ma oti e fa fo ia nga no nga le komisi le ia pe ia fo i isi mitanga nga mo isi fa la po tonga ia pe ia la o tato ma sani ai o nga nga lava alea fa la po tonga po le tu tino la malo ia o le fa ia le tu la fono mo me uma lava e pu le ia ai ma fa fo ina ia manuia ma solo le lei le whaatino ina o ngā ruenga a so se mata ngā ruenga lawa ma so se whaalapau tonga al malo a iu ia ina tūma o te email corporations a ia le sei o le PSC ho ila tō ona o vai ngā tupe a le malo peona whaanganga mo la tō ngā ruenga whai le teimi ma le teimi Alo fav tailo viunga lawan ia o peo o nai mata upo ngaonga na o lo o tūra i mai, tātou mai ta wina i o tātou loto i whale. I le nei vai tau, tātou tālu sia la soan tāe au. Awa e tele tātou lau mātua, i na nei a whaina, tātou appointments, i o matulanga, ia o le vana wha i loa atu foi, i a wha peona whasotai, foi o loo iai ai, e mo i o lai, e tā au fi ngā ruenga, ia ai le whapea o tāu fi ai i a tūlanga mo o mia māsani. Au viso soani ai ia whaalso i fua mānonoina o lai e ia
e fuafuanga o iai ai mo le tele a o mata upu a mai se ha me appointments mal whainga o tonga whitinga fo nei o elective surgeries mo isi vai ngā pena mauti no lava o le tau ona whisota i mai pe whisota i atu le ofisa o le whalmai i e whapea o tolo i le Sofia i matulanga whapea mo le si le fia ai leise mea e ono whapole i nai o tūlanga nā iai le ngata fo i le soi fo manu loina lantou i ai whapea fo i whanau a onga awa a whai o lea a arua i le whāsi furu afe le a whai o whai a onga nui ngā mauti no ai le ini whai a onga e o te leilopo o tau fo i ona longo atu i al mamanu o mātua ia tusa o ia fuafuanga mo la so tae ao ia pe avatu le whanau i le tae ao se i o le sultasi ia pe malo loi la so atoa ona o le te ia pe i ona fuafuaina elvesenga o whaia onga la tau ai o le mea moni lama ia o se pe i ona whaai loa mai o se solo te ia po o se tewa o pito i te lea i te tonu o New Zealand i lona tala whaasol pito i le o tele na ua o te ngata whainga runga le malo o le a fiai. Ia, ai mai tau atu i le tele leo na whaisina malo ronga pupu, ia ona toi whaawo o toi leo le tātou Port Kalame. Ia, ona toi so o tuaila lea o le tātou tala i le nei vaenga o le tae ao. Mai tau atu, ia pei ona whaailoa atu foi e Mari ma ana i le tae ao. Ia o lea ua amata i le so i tau o fianga a le palemene o le tātou tunuu i Sāmoa. O wā ia le talanoina lea o le tana whaatau o tū o le tupe e pei ona wairu mā mene i o le pāne mene o le tunuu. Ea mai o tōna i mātou i le mauta fo i le sa fo i ele whaatu tōnga. Ea lai e whaau ngā i le pāne mene i le teimi nei mo ana tau o fianga. Ea mo le silu fia mo i se lātou fo i sa sia sia tu i sa mo o lo o telenga luenga o lo o whaia i tai mo i nuu i le mauta o le fono o le pāne mene pe o le mafu anga lea o le lea wanoa mo ana tau o fianga. Mali. La lea ua se e ai e whao ngā ia le mauta lea o tā alonga. Ea ona o le tūlanga le leimata la whenga i le tele. Ea mo lo malu o sui o le tunuu i lono pālemene. Ea mai se fo i lātou i fia whaafonga ma whaalongolongo i ai tau o le manga le mauta. O le la ua amata i le so. Ea mai ua ilunga fo i o le tātou ala ata ma o penga o wha se launga mō o malu e fia sila mai mō iai. Ai pei o le tūlanga tā ua i le mai tau atu Mari o le whai unga le vai aso i leo sā na te nei len tātou maua mai ai i le whaaringa mai au kilani. Sa whapeo na whaatau nui na ise whailo inga tā ua i le wā leo le fionga i le pāle mia o Sāmoa i ala auli al mani toa. Ia male minsta o le vai fafo o le malo New Zealand ia wa masa mana i Winston Peters.
Ia mai o se tulanga tāua I lau mai tau. A ho I o le whato a o mai a tātou o le lipoti o le waris whaasa lau New Zealand. Nā lai o na tātou mua I maua. Ia le tulanga le pe o le whilo inga le I le sā. Ia ona pe a ona silo fia. A ho I o le sā whenga iai le fionga I le pālemia ma tonga whitinga. Whaale sui fua maa loina. Ia le o maua ai le awa noi au ki lani. Ia o wao le o te eitua pe ia ona whaailoa mai foi. Ia mo tātou maua iai wha am talanga. Ia le la sa whilo iai ma le fionga ia wawasa. Ma le mtanga luenga o le vai whafo. Ai wha pe foi mo whatawa inga al malo New Zealand. Mali. Ia wā ia le whaatala noina o ni mata upu I le vā o malo I lua. Ele I Tele seu ili linga mai e pei o le lipoti lea o tātou maua mari I le mai tau atu. O vaenga sa a fia I le whilo inga. O tulanga ia o lo ave ia I le wha mua a le malo Sāmoa. Mali. O priorities a le Samoan government. I mta upu o laina unau lātou I te tau ia on wha aleleia I le wāwhenga iai o Sāmoa ma le malo New Zealand. O ai le pose lilo o le minsta le o le vai fafo New Zealand. Po o le mtanga luenga le o le vai fafo ma whatau inga. Ia o le tasi a lea vaenga tā ua o le whainga malo I le vāwhenga iei lea maisi atunu o le larolangi a maisi le Pasifika. E pei o lo o awala tuai e tūlanga alo ia e mata upu ia e awhi ai whatau inga o mea tau whisro swani ia maisi a porka lame uma. Le fo I pe on silofia o le tupe fo il nei ono miliona le sa tau o atu e le malo New Zealand I le malo Sāmoa e pe o vavasa le sa fa I loa ina mai awa o lana mata fa yoi le po lana mata ngā luenga le I le va whenga iai maisi atunu I fafo Mali e o e la le la tātou pe ona o tāua ele I au ili mai I le lipoti I tūlanga o mata upu ai tātou tālo sia o toi mause isi wha au poponga o le ono miliona I le tūlanga fo I o le waa na ngoto ai Sāmoa ia ma a whaina pe ona tūlai mai ia ma tātou whaalonga fo I ai ma maua I li poti ia le fia o le tele o le tunua maise ia fio anga wa whaina ai o lātou ngā tei whale tālua na ngoto I fo le waa lea I le au I to fitoala e ona o tūlanga tau I le tina e o whainga whaiva o le whonga tau mawha ma vaenga whapea. Ai o lisi I vaenga tau o tele e pei ona whaailo mai le lipoti I lau mai tau maori o le tūlanga le winga I le whesoswani mo le puipuinga o tātou tua oi mai ele ngā tai soli ngā tula whono fo I le nei ai mai se lava o le meo fuala au ma waila au whaasaina. Ia e pei ona a vea ma whaafita au li onga. Ia tele o nā whaina e le ngata I sio tātou tunu a o le tele o malo le Pasifika ma le laurangi atoa. Awa o li poti ia tātou te silsila ma mai mo ia I le aso ma le aso. Ia pei ua tele I nanga I mai ia whaalapo tonga ho le nei e whenga I pe whaapitoa I le whaatawina ma le whaavea ia waila au ma whala au whaasaina I South America ma isi tua le laulangi e whaaui mai atu moto le Pasifika e a la tau huta nei o meo o whala au ma drugs ia ma le whaamua mo e fia o mai ai New Zealand ia po Australia po whea lava Mali ia no inga o se mea tā ua tele e te tau ona ave ele wha amu mua a si o tātou malo ia mo le pui puinga lava o le saunga le mu ia matulanga wha apena. Malo wha tailo fionga la wan o le si mata o pule pe no la whai mata o pole la whilo I kaole alua whai tim Io o le tasi nawa e ngā tāua e le tātou te mōri mau umalawa I le au ngā o hawa no nei mō nai o tātou te ngāta e le ngata whio lolo si se le ni mawai ia ai whapea ona whiso swani tele I le mamaru
o ainga, o nuu, mai kālesia I Sāmoa. Ia se leni ia maua atu ai, pe awala atu ai, I le Port-Kalame le nei. E le ngata o le Port-Kalame New Zealand lava ia. Ia ai whape fu ina I le Port-Kalame whapea ale malo Australia la tau. Ia le lava o auto wa ama iai, ia alo matama whanau o Sāmoa ngā lulue. Ia ma whapea o na maua ile fiso sani mo la tau. E iai le taimi o le amatanga o le whainga malo na mamai atu nei Sāmoa sa whapea mo iai le whaupunga hoi I nā taimi. Hoi pe o tau iai se whina ngalo le malo Sāmoa tau whaititia I le a whai o tātou tangata e au mai I whafo I awa nonei. Ia ona whapea ua tele ina tau le ai nisi hoi e whaia ngā ruenga I o. I Sāmoa. I Sāmoa. E a mantua la le o swil whainga malo. O le o tu le mai ia le fast ai o le o to iai ia min sta na sa iai hoi le na fuafuanga I nā ona po tātou talusia e le o le tūlanga lea. A pe e a hoi le nei o le meo le o le whaafi tāuli hoi nei le labour shortage. Ia a tonu e manino iai ia nisi. Ai o uloa, o le to te lea o tātou, o tātou te manatu I le tūlanga e mauai se fiso swani, a maise se leni tau whio lolo. Awa a whai o loo whaale tonu mama awa lalo, ia te tongi I Sāmoa, ia po o lele maua fo ia ni te tongi ona e le aini ngā ruenga. Ia no inga o manatu nisi, a tonu o le awala lea, e mauai se fiso swani, mo ia male a inga pe a maua se awa noa e sa ua I whafo. Ia, o le tasi nā tūlanga, ai tātou te le mai loa, ia, a tonu isi teimi ia o na wha manino a tili mai lea o le tūlanga sa iai whiutuna inga ia I leo sa I le wā o le whionga I pāri mia o Sāmoa, mo le min star mai whafo New Zealand. E tu sa I o le Port-Kalame, ia po o toi whaatangisia e sio tātou mālo, ia nisi awa noa whaapopo, po o nisi matātā, po ni ngā ruenga, e ese mai ai I meo o whaatoanga ia, pe ona au mai ai tātou tangata, o meo o apu, o berries, mai ngoa, ai pe o tātou sanga, e au fi atu ai maisi tu ai ngā o a whoinei o matātā, po o ngā ruenga, e malanga mai ai le maru sio tātou tunu, ia ona tūlanga uma ia e atonu Yesu teimi ona tātou maua le iai e pe moni oe o le tasi nā vāinga tā ua tele le tātou tunu ia ona o le tūlanga au ngā i ona tangata ia pe ia ona tātou iai whaitau hoi le mauri poti I whaapunga hoi le mamaru le tunu ua tele tau sanga o anga I mai e whaatino ia tu ai ngā ruenga ia mai tu a inga o whaamanuianga o lo lātou maua, ia ma le tūlanga o le sitia ai, o le tamao ainga, o le ainga lava lātou, e maise le nuu ma le kālesia, ia, ma le atunu ua atoa. Mali e lau vionga lau anu, e mali e mtaupul nei ngā nuenga whawai temi, ia o tele whamunianga ma le susia o sāwha o tāndu sunu, ia o tupe lafa fo I Sāmoa lau vionga lau anu, ia le tele na, tele fu tupe al malo lātou ia, whai lātou fufuanga, ia ono le sāwha o ngā nuenga whawai temi. Ia e tele ai tu o tupe peona iai lea o pui masani ai. Ia e peona e sauno lau fionga lau wano o lau liu le talo tupe temi nei ma fola sia foi. Ia rai uru ma e a foi ne ngā luenga komiti wha palemeni leo le komiti tupe. Ia o le la tātou wha tali ia ili umi ia e pāsi e ma lau liu. Ia e mawala wanoa mo vaipule uma. Ia e wha soa I foi nisio mtau. A peo leu umo le fola sia ni vaenga na moli mai il ministau tupe. Ia I lua ia sona whata oto ia le talo tupil pārmeni. Ia nisi fo I o whamua ia po vaenga. Ia mole nei walu maasina I le I loma mai fo I le si talo tupi au tu ore te usang fau. Mo I le lei lava. Salo o ua hoi pena e sisila, e whaitau fo I. E le vātu nei po le vāso e o mo vai. Na tu ina mai ai ia se whaasara laungalo ia mai le whionga ia whia me. Man latou pati fo le nei o le Sāmoa o Potpo Potpo Samoa Uniting Party
ia le SUP o le foi o la o foi tau o le whaapunga a le parti le ia po le fionga foi le sa pito ma la tau vai whaapufai. Sa whapeo mai o le tele lava vaenga o le budget po o le tala au tu o le tupe le o i luma nei o le parlemene. A le whainga malo lea o tu lai mai nei a Sāmoa. E tu sa paua ma le la tau tala o le tupe lea na le talia pe te ena i le i whaitawina. Ia, pe la e maani i la lea tūlanga. Ia le a foi le Sāmoanga po lea o le press release alo ia mai le SUP sa ngoi le whaapunga lea. E whapea o le tele a vaenga o le tala o le tupe o lea ua tango fia nei mai luma o le parlemene o Sāmoa o le tele a vaenga umai sa au mai le la tau talo le tupe. Masalo sa ta tele noa i se teimi ele i mamau atu i le Paul Kalame lava nei maring a foi o le tele a o ngā luenga nei a foi e te pena e matanga luenga le malo Mali e le vapea e moi o le whainga malo ai e whaalango lango le whainga malo i le au whainga luenga le malo ma le matanga luenga o tupe i le tapena ina o le tala wha te tau o tu o le tupe awa a wha mau maunga la iai o wha mau maunga umai e mea tau i tupe maua ma tupe wha alu le malo o le matanga luenga o le tupe po le treasury a Sāmoa e maua mo iai e peila o le tulanga tau tauna whamaunia ta ua tele le public service ta ua tele le mta fa yoi e tangata e fai ngā ruenga i le malo po ofisa o le malo e peila o le ua atangia i le pine o le mea e awa e le aise si ofisa e taupa i ai le fai ngā malo fau il te pena ina o le talo le tupe o le ofisa lava o le tupe o la tau ho i le sa te pena ina ia le budget lea e le Italia ma te ena il parlemene le foi o toia a fia il te pena ina o le tala o le tupe pe ona o le ua ye nei ma le ua amata ona tala noa pe debate e sui manual mauta i le teimi nei pe o le maenga ta ua le ona e a foi e fia sanga wha amanino e wha lango tele so se whainga maloa e tūlai mai i le mtanga luengo tupe awa ia le tāpena ina o le talo le tupe e ona fo ila i le saunoanga po o le statement le e sauno iai le mean star tupe e tapena uma matusi e le mtanga luenga i whaapunga uma e pa ale me o le wha le liu wha Sāmoa ona deliver mai la le mo wha whonga le tino ia a pei o le tūlanga nā o meho benei māia inga o tūlanga mā sani awa ia le wha foina o mtanga ruenga ia mai se ale fai ngā malo va tailo vionga la wano va tailo for sia le vaenga ia mane foi mai o foi malo tanto tunu ia ngā luenga ia o lo fi tai tunga mata peneina e la tolo ngā luel malo ia fa tasi ai foi ia manga luenga le parlemene peona le wala liuina ia pe o se vaenga muli le ala o vionga la wano mai aloa ia le tulanga le ia pa sia ia fa to a velo mtulanga fono ia amantula o la o amata le felafo inga o le debate ia e maua ai le avanoa o fai pule uma o le mauta e sau noa ai o lātou manatu ia matulanga uma e tusa o le talo le tupe ia amantula e mo ia limas futasi tu mano ai e le ai ni sau noa ngā kapeneta e le fape e uma sui foi pule o na papela solo mai la ia auto saunoanga fala o tele a pola unga fala o tele le ai e na o sui a le floor the government ia la to le e tono le malo le par mi mal kabineta o paul me sauni ai la to o le tali mai i saunoanga ia sui ma mata o puela nga tu sai o le talo le tupe pe o le ai o le process ma sani leo tulanga fa parlemene mali ia o le pe ona ta o foi o le u fa solo nei wa mate sa nga sui e no winga e ta ona fa ta ua e ta to ia
wa ai le taimi sau no ai tātou sui tātou te whaalongorongo le le iai. Ia po ai ni manatu wan tūlanga whapea. Ia ai se longa la o mai a umari ia sau no ngā a sui manu. Ia ona tuulole la vanoa i le malo, le fionga il palemia, ma Minstown Carpeneta. Ia e sau no mo iai ini mata upu sala ngā i sau no ngā po la unga sui le tasi. A umala o umana tali mai, ia ona au mai lola leo le fasili. I le tūlanga awa mantu fo i wa uma, leo umana iai le whaitonga mua. O le whaitonga lua la le whaanga solo nei le awa la ai le debate, ia po o le whaalinga o manatu. Ia a umaloa, ona tu mai lola leo le fasili pe a uma ia sa noa ngā whalau i tele. Ia ona tu mai e lola leo le fasili whaiu. I le tūlanga o le whaitaunga whaatolu. Ia mapasi e lo le talo le tupe. Ia loinga o le amtanga ne o la songa fuol ne a pe la na na malo e pasi le o la stol se fulu. Ia loinga o no fono po a pe fa po i tu la. Ia. O le tau fianga ina ia awala uma ia la sanga ia. Ia mapasi ai le talo le tupe. Ina i mawhai o na fa ngā yoi ngā ruenga matulanga fa pe. Ia mahaloa telo fionga la wana. Ia, a taunu ole tulanga whai ulna o tauru manga o whai nei, ia ai peia o na mātou talanoa atu fōi le nganga. Ia, ele leile tātou manino mamāna malama le iai i le whaangāso longa. Ina ia aua, ona iai se whaalu o fisasi fōi nei po se tau mate. Mali. Awa pei ole tūlanga le nā, ole teimi nei ia pei on tātou māua fo ili poti. Ia olo o ia se leni lai whaanga iu ia ili whai ngā mālo. O e wina le ia se lai whaanga lava le pasene, hoi le luasfuru 5%. Le o wha peo o te tongi o wa taimi o le au kuka lena le ai ni a hoi ni mea aia le maota ngase matotua. Ia luinga, o la ia se leni e whaatino ai. Ia ai o le tala ia au tu o le tupe. Ia e whaalangolanga uma mea te tele uma. Ia i le teimi o le awha peona mai ai le iluilonga al maota. Ia matu uina atu e pasi alo. Ia masaini mai e leo manu o le malo. Ia ai tātu talusia o e lea ia se whaale tonu o tūlanga masani ia i la ho i le parlemene o se tātu tunu. Ia tonu pe umal nei vai aso po au riel vai aso fo o tātou mai tauina. O tauna i eise swinga le tūrulanga lata atu ina ato toa. Ia ona whaatino lana talo le tupe mo le varu masina o lo toi o le avli tausanga. Ai mo tātou a ia i New Zealand. Ia e pe ona mātou talano atu o le aso atae ao. Ia le tele lea le vasenga o fo mai fa pe mo fa ya onga. Ia mai taua fo yo na tātou sauni le iai i a fianga ia fa pe ona afia i lutu suifua ia mo fufuanga mo le whanau i le tūlai mai o la lea tūlanga i le aso atae ao. Ai o manatu i nei taimi mari ona uti fo i le tā taimi. Ia tonu o le a whapau mai i le nei whapau ponga o le tāpolo kalame. Ia i le nei fo i vai aso. O moe ia o le manuia ia vaenga o toe pe ona whenga iai maru le tinu al whaiwai so se mtata vaenga o toe le nei vai aso le o tātou tūlai mai le solulu. Ia toi lua fo i nai aso whai ngā ruenga o lon. Toe, ai whaaftai fo i le so mai mare? Whaaftai antu lau fionga la wano ma lols tātou por kalame leitai au. Ia toi te whilo ai fo i le vai aso fo i lis whao poponga o tātou por kalame whaaftai. Ia, whapena i onu whai ma antu whaaso whaaso i fuatu malu o le tunu o male au whaafonga. Hey!
te moa I whaatalo whaatu I le. Po I tele ma le mamalu o lo tātou atunuu. I le a fio papa ao sunga I whawhengainga o taitai o kālesia ke usiano. A fua mai sunga I to ina whapewhoi fionga I lisea. Fionga I apatele e misfoi o le fitai tunga o le au whainga luenga. Ma whaletua o e o lo papa ao I tu tonu o le nei fo I tafa o le atunuu. Patalo whatfoi pa I tele ma le mamalu o lo tātou atunuu. I le afua mai maunga e o lava I whanau. O le ale mwhai le leo na utala ina o tō mamalu ma o tō sā. Wa o e Sāmoa o le I vivia. Whatalo whatfoi I paanga ma au me mai o le nei foi por kalame o le moli o le ava. No tātou o lia le nei foi tai ao mātingo fie. E ala I si ufonga o le lau muai. Fio le fionga I le lipule ia afmasanga. Whape foi le mamalu o lo latu o fisa. Tā lo whātu le suafa mamalu o lo tātou o lii. O Jesu ke viso. Li ma tātou whaola. O tātou whasoa o le nei tai au. Ea o te manatu o le a ngai tonu sa mātou tala I le tātou mata ma sa ili I le tusi o ruta e pe ona iai I le whengai tuai. O le au a o le I whaia le tātou amataina le tātou mori o le awa e mua o nau whaia si talo tātou te amatai. Le tuai o e lawa o le sapanea panea o le whaali pulilo na te whailoa mai mea mātou te leiloa. O e whoi o le silisili o le tumutumu ma le awao o le kalesia. O le whatuatua iai lau ke usiano. O le na liuti un tangata e ala ia Jesu ke viso le li ima le whaola. O le fo ina fio mai e ala I le angang pa ia. O ta ua o le tasitoru pa ia. O mātou iai nei tae ao. Mātou te fia whasoa mo sio mātou o tunu. E ala ia o fionga pa ia e laulawina mo mātou. E tapasai na ilo mātou. Soifua ma lo mātou wola o mātou iei nei lalo langi e tumu I whita. Mātou te le ilo se mea au ona vai ma le vale lea. Wha moe te wha matala mai ai mātou. Le winga lo loto lo fina ngalo. Nei e mātou langona le whaalia pēa o lo mana. Mo lo siri ese mo mātou. Au mātou iai le whaatua tuanga ia Jesu ke liso le li ma le whaola. O lo mātou ri. Le ala mātou talo. E ala e suafa o ke liso. Amen. Ka whonga mai ai ni upo te whaita wina mai le tusi o ruta. Ia ona whai atuele o ni nai motunga afa. Ion whapena lava lea on whaso solo la tātou whasoa I le ni tae au. O le au whaita wina le tusi o ruta mai le tau mua. E amata mai whai upo e ono. Se ia whaangata mai whai upo e sifuru ma le valu, e sifuru ma le fitu. E le foi lea e umina o whaita wina. Ia e mawai so manatu ma so tātou langona I le nei tae au. Ua tu ilunga o ia ma wā ana tama. Ia toe fo'i nei le nuu o Moapi. Wa o e whalongo I le nuu o Moapi wa siasi owa I lona nuu. Mana fua I atu me ai I ate I la tau. Nā alue seile o ia I le mea sa iai. O ia ma wā ana tama. Tō lua whatasi maia.
O la to ui le ala e fo ia tu ai. I le nuu o Utah na whai mai leo Naomi ia wā antama e tō lua. O ia o lua i na fo ia tu taitasi le ainga o lontina. Ia anga le lei ova ia te o lua pe o na whai e o lua. Ie uoti ia toa mau nei. Fo mai i ova ia te o lua ina ia maua e o lua le mapusanga te tō tasi le ainga o lantane. Songi atu ia te ila ua on ftangisi leo ila tōu o leo te tele. La whai mai ia te ia tātou te fo ia tu lava maoe i lo nuu. O whai mai Naomi i nā fo ia tu ia. Lau whana ue se ase mea tātou te o ai maurua. Toe ea ni tama i lo umanawa e whai maa o lua tane. I nā fo ia lau whana ue. I nā o ia o lua o au lo matua o siringa o na o toi nofu tane. Ui lava i na o whai atu a tonu e maua a whai fo ia te au se tane nā nei. Po ua whānaua se tamatane. Ua te whātari ea se ia mātutua i la ua. Ua te nofu fua ea e whātari ia te i la ua. Lau whana ue wa ua siri lo ti ngai lo o lua. Ina ua o mai a te au le au ioba. Na la tū toe tā ngisi ai lea o leo te tele. Songi o repa le tina o lan tane. Pi i atu ruta i a te ia o whai mai o ia whauta. Fo i lea vālo uso na tane ilo na nuu maona atua. Ina e muli atu ia i lea vā le uso o lau tane. Whai atu ruta ua e te whinau i a teau ina ia o tu la wha i a te oe. Ia le muli atu i a te oe o wa o le mea e te alu i ai o te alu i ai foi. O le mea te nofu ai o te nofu ai. Whailo nuu mo nuu e whailo watua mo watua. O le mea te oti ai o te oti ai. Tanu ai foi au. Ia whapea o na whaia i owa i a te tā ua mai a whao popo i ai. Pe a whai e tu ese se ina i tā ua ma oe i si tasi mea. Se ia vanga nā le oti. Amanu ia le atua le whaitawina o le tuspa ia. Se vaenga o le tuspa ia. O le tusi o le a tātou whasoa i le nei tai ao. O ruta i le sauwha inga o le whenga inga tuai. A e su e le whenga inga tuai e te maua le tusi nei o ruta. Le vā o le tusi o whamasino ma Samuelu. Tūlanga ese a le sauwha ia i o ruta i le sauwha inga le ao. Wa fo e whai u le tusi o whamasino o matua whale tonu lava pule ngā li im whai pule o le nuk. O lona winga, ua vea le mamalu. Ua ia le vana nofo o le aise vā whēlo roi. Ua oti le soifua whale nganga. Ua mamao fo i ma le atua. Ma e le fisiringia fo i la le whale tonu o tuai. Ma le tamao ainga. A le tusi Samuelu o lo o tatala lava fo i le whale tonu le teita inga le agostaulanga po whaife au le nu. O e sa ngafa ma le soifua whale nganga o tangata. E meisel vata puia ma le atua. O lona winga e eise whapo ngai po se mafua anga. Na fua ai o na maua le pou o le neita mai tai tala vou i le sauwha inga. Ta tia ia ni manatu o le au fuelo loa po le au whaito wha o le tuspa ia. Ai eise la ngona e whisota i le lei le tula i mai o ruta o ia o se tamai tai. E toe la langa le a inga o Naomi ma le tula i mai foi o Samuelu. O ia o se alii na toe whau ma tapu e le soifua whale nganga o tangata o Israelu. A whesili tātou tā upu o ai ruta. O ai lale nei tangata e ngoi a ruta o whea e sawai. A wai foisona tupu anga. E whainga taon tātou maua se whamtalanga wili ili ma le tuspa ia e winga i le nei tamai tai.
Ta ua ia te au le sao wha ia i o ruta i le sao wha inga. Wa fo o ia o le tangata o nu ese. Peitai, o te ta ofi o le anganga o a o mo stau langa na kanona ina le tuspa ia. O lo nau nau e wha tepa tangata Israelu i tūlanga i te tau o na olai pei o na whaia e te mai tai o ruta. Ola e loto nuu. Ola e maua le alofa mai loa le atua. O ingoa fo i o ruta, na omi ma o repa. O upu lava e no sa o mai lava i ngana e peru. O na winga e leo ni upu Sāmoa. A whai lava i eiso si da fia i ngana e peru. Ma e su ele i ai, ma whaali e ni o langona. En paule tala o lo tato maua o i o stamai tai mai mo api. O lona winga o le tangata o nu ese. E leo se Israelu. E o Israelu e pe ia fo o Sāmoa. E ia ala tauta le tuu ma tala o le vavau. Ma tala whaafangongo. E mele tala tuu o Israelu. O ruta ma o repa o whanau e ke lona le tupu o mo api. Na e maua le whamasina o mtau pe tolu alon whepo suma le lua. O lona winga o ruta ma o repa o puring sese o le malo. O alo fo i o tupu o le tupu. E mauti noa le whaea ea i o tangata. Wa te mai ta e alo ia. Le winga o le ingoa ruta i ngana e pelu. O le vaaima mao. A o repa o le furi tua. O Naomi malona a inga. E leo matua manino fo ise whamatalanga. E winga i le neiti nā malona a inga. O lo moni maure tusi o ia o le a vā e ni mereka. O le tina fo i o maalona makiriona. Ai whai mai le tala tua Israelu, o le a inga, o se a inga e ta mao a inga ma mau mea. A tau le ta mao a inga i aso ia o le tangata e te lere la fumanu, ma le leia na whato anga. E tele ana whato anga saito, o le ka rite, o vine ma o live. Iei fo i ana sol whanua, mana asini, mana mamoe, mana kamela. Wai peia o ta avale ia sa whao ngā ia o na po. E wheo wa i ei tangata. E le o ta ua le tusi o le a inga i ta mao a inga. Ai tasi ale upo lo o ta umai ai. Ia i ta toma wha mao ni ai o le a inga i ta mao a inga. O le ingoa o le toi ina o eni meleka. E lua upu e peru o lo whawai. O le eli. O le eli o lo na winga o le atua. Ma le meleka. O lo na winga o le tupu. O lo atua o le tupu. Fai mai le tala tuu lea i Israelu. Na mafua o na tuua e le a inga pe le ema. Na ele i mana o le toi ina e suru whai atu i eitangata o le nuu. Mo se la vea i teimi o leonge. Tula e mei fo i e manatu wha pito e ni meleka. Ma musu e fola ma foa i atu. Le ta mao a inga. O le ala lea o le tautinonga nisi o le au whaito wha. Nā fuai ona wha ma ite. Se malanga e so sola i mo api. A wao se ali e musu e wha soa le ta mao a inga. Sila i le tusi laba lea o lo ta ua i lunga. E le tutusa foi le whamatalaina o le ta mao a inga i taimi o le whenga i tuai maso nei. A tonu aise sa tala whenga i fo i ma Sāmoa i aso ana mua. E mwhai o na malama lama i le tu langa. So sta ngata i le leire ngana e pelu. Ma le ngana ara maika. Wa o ngana whapitoa i o le whengengi tuai ma le whengengi fōu. I ei loa e le anga.
na mafuaanga na tu ua ai le ainga pe te le ema. Ma natu whaapito le toi ina o Eli Meleka. Ai ngalo uso ma ainga o le ala le o le sola whaasulu sulu i moapi. E peo nā tangia i le amatanga o le tusi o luta o le nuu ua onge. Ua le mamalupu le ngā li ima foi pule. Le whaingo fie fo i lea ona tu ua e le a inga nei pete le ema. Po o le fale a veto. Wa le isi leo na ingoa pete le ema o le fale tumu le a veto. E le onge i tau mafa. Tā lofa. A o au mau i moapi e yeile mea na tupu ai. A o luti ia ti ngā ia Naomi, teimi tonu lava lea ne tu lai mai ei ruta. Maofo i nātulo na ola e tali i ti ngāo Naomi. O te taofi lava. O le au lea o le tusi a toa le nei ruta. O lana tau tonga po le whea ngainga ma Naomi. Ma o i foi o lo ta oto ato ai le fe au le tusi le nei o ruta. A longo foi lan tau tinonga. O le mea e te alu i ai, o te alu foi i ai. O le mea e te nofo ai o te nofo ai. E whailo nuu mo nuu, e whailo watua mo watua. Le mea e te oti ai e tanu ai foi au. Ma le fai upu au tu fo i lea, po le key verse, fo i lea o le tusi le nei o ruta, e kia i ai le tala e winga i te mai ta i moapi o ruta. O lona winga, so sta ngata fia fai tau masu e su e le tusi nei, o le ki lea e te tala i nai fai toa ma e uru fale i totonu, wa o i fo i o lo ta oto ai le fe au a toa, o le tusi le nei o ruta. E le mwhaiona e maa malama le tusi a toa, pea e le maa malama fo i le ki lea. E whao ngā e tatala i le tusi. Mai e whāni waenga o vai vaina i ai le nei, le nei ki lea po le tau tonga al tamaita i ruta. Ina ia maua i so tātou malamalama anga. O le a tā mai si tātou pese, ia ona toe so o lea o la tātou matau. Ngata le tātou whasoa. Ini vaenga se whāu o vaivaina i aile ki lea po le tautonga ruta.
Ina ia mau ai so tātou malama anga. Mua. O au malau whiwhiringa. A tātou whaitau manino i le tala e tolu whiwhiringa o lo atangia ai. O Naomi, o Repa Maruta. Mo tu ua e o Repa Naomi e fo i atu i lona ainga. To e fo i lava i leo langa samasani ai. O tu maanga whamo api, leo langa tu ai, au i fo i wa tātou i loa ai le mamalu, le manatu whapito o Repa. O Naomi o whiriwhiri e to e fo i Peteri Emma. O le manatu malosi o lo atangia i le tusi e whapea. Ina ua whaalongo wa siasi i ova i lona nuu. Ngai tu sia e le, ta upmua mua le whaipoe ono. Teimi tonu lava leo ua mau ma ta mau a inga le nuu. Wa lofangia e le atua Peteri Emma. Mwhai on tātou whapea o le toi fo i o Naomi Peteri Emma. E pe iao le toi fo i le wii wha mau o tu sia e luka mta au po suma le nima. Na ia wha beai, pe le o tele ea a reto lo ta maa, wa ua o mate la ina, o te tu la ima o walu i lo ta maa. Toi fo i le a inga, fo i le nuu, fo i le atua, ta tia ia la o Repa ma Naomi, e fia whatawa ina lava le whiringa al ta mai tai o ruta. Tau tonga lea ruta o lo ta oto ato aire fe au le tusi. E malama le lei le nganga o le nei ta mai tai tala bou, malona loto nuu. Nea lofa wha maoni a Naomi o na whaingo fie lava leo na malama. Iana ngai o inga sa whai se i o lava ina whae ina o ia le atua o Israelu. A tātou mawhau lo loto i le nau Naomi e toi fo i Peteri Emma. I le aia se senga, ma le wii wha mau oa. Ua matiwa, ua le ai se wha moe. Pau le mea e mau ai le mapusanga, ua na o le ainga. E lua ni la sanga tā ua o te fia wha tepa i ai le wha soa o le nei taeao. Ma tātou mawhau loto i ai. Mua, a mauti noa i lou loto, tali tonu au i a te au. E le iso ona whaia le whiringa ruta. Whai ma le mauti noa o le loto. E le aise wha loto lua pe wha lua fe sasi. E lei manatu i sona tūlanga taua loa o ia o se alo se tupu. O ia o le prinsese o le malo mo api. O ia sa whaea ea i aita ngata o mo api ma le malo. Whai mai le tatou au tū o mawhauwhaunga o le taia o Yesu o oe maha. Lona winga o le au e tau o na o mauti noa po o hai au. Wafoi a o i loa ma mauti noa lo tangata o le a whaingo fie foi on o wala fa so tai. I le uso, i le i mātua, i le atua. A whai manino oe i ate oe lava, e te le ola i se o langa masa o salo ma le whemomo wai. Tu ina atu lo loto atoa ma lo tangata atoa e whai ei le tau langa. A tātou mawhau le lei i le mea na whai e ruta. Sa matua i tu lava e nei tamai tai mea uma o mea na fia iai. O lona nuu o lona tofi o mātua ma ainga. O nuu mātua e tu inatu lona ola atoa. Loto ma le tangata atoa e whai eila na taulanga. O le ale taulanga. O le ofo inatu o lona ola e tautua ai le tina o lana tani. Pe ia buta o se tamai tai ua leva o na sauni ma ta pena i le nei wha moe moe.
o winga manga ia le tangata ua saunia ma tāpena i le atua. Tua i tua toa lona loto i lana tautonga. O malama ia te ia. Wa i loa lona uso. O malama fo i ala o le atua. Ta tia ia la luta. A whape whea ta ua. O whea o a ngā iai lo soifua ma lo malosi. E whape nā so uola ma so malosi. O le ala ta wha ma mafa. Mo oe, mo le isi, ma Yesu. Lua, o le ainga o na omi ma ruta wa na o ila ua lava. Le se ainga e matiba, e le aini tama, le ai fo ini whanau. Wa lewa fo i le wha moe wa ua le aise isi e wha wau le ngafa o le ainga. Le i tio fo i wa sela ma penina. Ma nisi o tina le nau e fia maua se tamatani. Peitai, e ui lava ile ai o se wha moe. Alo i ai le ola. Ma o i tonu lava. O tato i loa i nai, fuanga alu ma mao ma le tutu lo loto a le atua soifua. O manino ia ruta lon tangata, o ia o le malosi o le ainga. O ia e 5 tau matau i eina o. O lona tofi o le whaiva o le fatu a inga. O lana tau tonga lea o tuu a toa i ai. Lona soifua ma lona ola. Ia, o le isi rea vaenga o le tatou mta upu. Le tonu o lea ua afa le sufuma le tasi. Ia, ua ngai e tufo le tatou mta upu ina. Tau wha mai ea. Ai e te tonunga, ia o lea, tā mai si tātou pese lea. Io na mai leo si na tātou wala au si tasi pelua. Io na toe wha wau e leo le tātou mta upu nei tai au. Lunga ia tu fue, o le tātou telefoni e wala au mai ai. O le 385 lua o wha tasi, 385 lua o wha lua. Ia pia whai mai alwhai upu leo le tātou pese. Io na mai leo se fa soa mo tātou. Ni tai aon toi fa wau leo le tātou tau. Mai fa lo lava. There are two
o te toe whaataro whaatfoi le vaenga o le tātou por kalame e o te tonua wa le sisi e fia whaasoa e po le fia whaarongolongo foi nei por kalame e o le atau mwhai tu pea so mātou la ngona whaawau le tātou whaasoa nei tai ao i le mātango fia o le atua ma na fuafuanga lo loto e le mawhai o na mataea i o tātou mawhau whau le fina ngalo lo tātou tua. I le o Israelu o se nuu e mamalu ma ese fo i le whainga o ia ana ia nganu o a inga e vai te ma a inga e pe o ruta manaomi e wha noa i ei vaenga o whatoanga a e le leiri te ma a inga ma maumea la tau te o e su e masa ili ai a la tau tau mafa o le anga lea wha i Savaelu. Le mafuanga lea nā luai ruta ma samo i le whanua o poasa. A tatu tilo le mta upo e lua, tolu man wha, e se a anga mangai o inga ruta. E pea o tātou fōi a e fōu se no fuanga i, e fōu se a inga o se nuu ma se atu nuu. E le iso o na ngāo ia. Sa whai mea whanongo longo, e whau uta, le aise leo, e le mita vale, na o le whalongo lava maustai. O upu masani a le atu nuu, e i loa o e i lau tū, i lau savali ma lau tautala. E i loa ai o tātou whaasingo manga, ma o tātou ainga. Ua so le nuu i le whainga malanga, o ua ave tala, i le tautua tua vai, ma le tautua ma te vela te maitai o ruta, ma lona lofa wha maoni ia naoni. Whai maipo asa ia ruta, ua uma ona o whaali, ona whaali mai ia tia umea ua e whaia i tina o lautani. Ma ua e tu la whai lauta māma lau tina, ma le nuu na whana wai oe. Ua e sau i le nuu e te le i loa na mua. E le i tala noa le nuu i ni winga mātanga. E le ai lava. Po o se whai longa tangata. Po o ni vai vainga, a ua tala noa i le māo ae o le tautua tua vae ma le alofa o ruta i ana omi. I le tapu inga, le kalesia, e whai loa tua mo ua tua. O le atoanga leo le ola ofo i nā atu o ruta. O le taun unga fo i leo lana tautonga, o lana lea tapu inga. O le atua, o lona winga, e le i whata ngā tautua ruta i lona, i le lotu, ma le tapu inga na tapu ai, ma tautua i ai Naomi ua whai maona tina. A whai e tu mai i nei o naso o lona winga, sa o ia sa avea ma whai launga o le tala li lei. Sa whai maoao, sa whai ma ti akono, sa whai ma ta i tai o le lafu mamoe, sa fola le tala li lei. E ala i tū maanga, tau sa fia whatina, sa ia whatino ai le tautua. Mwhai foi na toe whetu nai, upui a ruta whapea Naomi, o le atua o oe, mau. Ia po o Iova o oe mau, o na pāleni le leilea, ma whetaui ma le au tū, e pei ona au tala noa atuai, o Iesu, o oe mau. Whai mai le manatu o se tasi tangata poto, o le tapua inga, ma le ona tapua i o so tangata.
e le na o le wha sao matu sao i le atua. Ai te tau fo na alu i au tafa o lona winga e te tau ona e loa fe so ta i le atua wha pea fo i mau au tafa. Le isi o uso le na e te lua tua oi. Fai mai Yesu ai etele i ave lau taulanga e ao ina e tilo i au tafa. Fale lei ma lo uso, lona winga, e le a toa lo so i fua tapuai. Ma lo wiloa, o le atua pe a fai, e le fiso tai, le tafa toru lea o le so i fua o le tangata. Ma Yesu, o oe ma Yesu. O le tafa tolu fo i lea e tau na whawai ai di soi fua o sos tangata i tonu a inga. I to tonu o nuu ma to tonu o e kalesia. A whai tātou te mwhai on tātou wola ma fiso tai. Le ngata i lo tātou tua. Ia te oe maa o ta ua i tā ua o ta ngata keusiano. Le au whafonga i nei tai au. Ia e eini nai motu ngā awha la iti o te toe fia whaai loa atu e fiso soani mo le tātou whasoa. E tā ua mo tātou mo le tātou wola au auna mo le li. E ala i le tātou le iti o le nei tai au. Pa iae o le tātou au le au whafonga i nei tai au. E ese le tā ua o la ngona ma le whasoa mai o le atua e ala i lana tuspa ia i nei tai au. Mua. O te misili o na mawhatia aina omi. Na tū lai ei ruta ma tali o na tinga. E whape whea i tā ua o e mau. Whape i lo tū lai mai tutunu o lo a inga. O lo nuu ma lau e kale sia. E te manatu o se teimi ti ngā o lo uso a tangata. E te tū lai ai ma e tali atu i ona ti ngā. E ne mwhaiona e loa le mea o lo e tū wai le teimi nei se i wanga nā wa e mauti noa ma te tonu oe i a te oe. Talo sia o lo e tali i ti ngā. O lo uso ai le o le whati ngā. Talo sia o e sapsapaia o na ti ngā ma mawhtianga. Ia vea o e matali ti ngā ma whaola i le ua ti ngā ina ma mawhtia. Ai le o le whati ngā. Ma whao popo le venga mawha. Lua, e le i whaaluma ina na omi i a ruta. E le i tau walea fo i mo api le nei ta mai tai. Whape whea ta ua. O le alo sao i lou a inga. Lou atu nuu ma lau e kale sia. O vea oe wha tino ina lea wha ta ita inga ta ua. O lau tau tua vai i lou matai, lou tamā, ma lou tina, o lau whaipe au. Ma e ua whai ma lii i ate oe wha tino ai lau au unanga. O e wha fia. Ma e wha mawhanawhana. Po e wha luma ma wha mata ngā. I luma o tangata. O le tasire sao tā ua. O le tamai ta inei o ruta i tutonu. O le si o manga ma le ola wha keusiano. Na te le iai lava se ama noa ma staimi. Na te wha luma i nai. Na omi o le na tau tua vai. Na ia wha matie. Na ia ave atoa i ai. Lana tau tua wha maoni. O le ala lea o le wha e ina. O le tūlai mai tolu o le tūlai mai o ruta na whailea ma le leinga o mo api ma ta ngata o Israelu.
Mo toi fea lo fani ei le whanau a pele amo malota. Whape fea taua, talo sia e le o male pe lepeni a inga mani nuu mani e kale sia ona o taua. I te leo le sao ruta. Na ia toi tu fata sia, ma ia fatu se le lenga. I le vāo tangata i sawa ilu. Ma tangata mo api. Na ia toi whaafea lo fani le whanau a pele amo, ma lota. O le sa vea ma tau le lea. I le malanga a pele amo. Wha. O le whaiwa o le fatu a inga. Na whae e ai e le atua ruta. Mo tu waile a inga o Naomi. Mo tu punga mai ai a te ia tupu o le nuu. Mo tupu mai a te ia le whaola. Lea ua whai ma tumutumunga o lo taso i fua ma lo taola. E pe ona tātou si le fia ma whaitau i le ngafa o le ali o lo tūsia i le mateo. Lale whaofi ofia i tonu ma le tamai tai o ruta. Tamai tai o nu esi. O le tau i lea o lana tau tua tua vai. Lale u sao whai le sao whainga. Ile winga o lona i ngoa whai mai o ruta o le va ai mamao. Ele i puu le va ai o ruta. E mamao lana va ai. Sa va ai i manuia. Pea o le tala le isi tangata poto. Na ia whape mai. E tolu tangata i tā ua i larangi. Tangata e tala noa i mea utua na i whai mai le whai unga tangata poto. O le tangata le nā e tau o le tangata valea. Tala noa i mea ua uma. O leisi tangata e tala noa i mea o lo tutupu nei. Whai mai le tu singa le tangata poto. Tangata le nā e whio lolo na mawhau whau. Al tangata e tala noa i mea o lumanai. Va aima mao i le manuia. Ma le lumanai. Whai mai le tala le tangata malantu singa. O le tangata poto le nā. Na te va ai ma mao i manuia. O loo fatali mai. Le mena e leo na tā uata to le au fatu tua. Amu ia e fatu tua mai e pei o la Yesu. Tali tonu mai e leo va ai. Te tau va ai o lea ia Yesu. O lea se isi mea. E toi whaima va venga e whaatari tonu ai oe lele ua maliu. Ma toi tū lale o whai meile tuspa ia wā whio le langi na te whamasino. Ie o ola a tō fo i mai uoti. Nona winga, ia whātua tua o le taunu unga le nā o lo tā ola. Lale sao whai le lumanai. Lewa ai ma mao le nā ruta. Ta mai ta i poto, o na tua poto. Ei o le ala lea na le, na fina wai e fia muli a Naomi. Na te loa o manuia lai e tafa o Naomi. O repa e moni lava o le tamaitai. Le whamatala ina i lona i ngō le tamaitai na vave o na furitua ma toe fo i o nātu. Ma ona inga ua misia manuia. Wana avea manuia. Talu le toe fia fo i o nātua. Ma ona nuu ma ona whaasino manga. E te manatu o le whasoa whale nganga o le neitaia. Tina ia ruta o le tamaitai matua tamaitai o tamaitai. Tamaitai sa ili malo. Lele o sao whai ei ile ngafa o le whaola. Ta ngata o nu ese na le tu sia le ngafa. Ua maua le pou o nu ese. O sao whai le sao whainga o le maota o tō inga o manu. Talu le loto tele.
sa ili ma lo ma le whaea ea nu. Wa ia si tia ma wa lunga le tū langa o le tū vai o tina ma ta mai tai. Sa tau mia i tū maanga wha isala elu. Le amana ia. Wane. Wala langa e ruta. Ma tū ma wa lunga ma sao wha inga ua maua le pou i le ngafa o le whaola. Wai wala langa e ruta. Ma whaea e ruta. Whailonga o le tele o lona sao. Mo le la langa ina o le tū vai o ta mai tai. Matina. Ne mawa e ngā lava lea. Nei lau whanua nu ese. Ina o le a tala lua le mafutanga. Ana omi maruta ma o repa. Le mawaenga o le loto mau. Le mawaenga e fusia e le lofa u a toa toa. Lea na whapea ai. A ua whai atu ruta. A ua aua e te whinau i a te au. Ne iau tu la wha i a te oe. Ia le muri atu i a te oe. Awa o le mea e te alu i ai o te alu ai foi. Le mea e te nofo ai o te nofo ai. E whai lou nuu ma o nuu. E whai lou atua ma o atua. O le mea e te oti ai. O te oti ai. E tanu ai foi iau. Ia whapea o na whaia i ova ia i tā ua. Ia whao popo i ai pe a whai. Tu ese ina i tā ua ma oe. I se tasi mea. Se ia vanga nā le oti. Ne wawa enga. Na whatu i ele o nu ese. Te anga maloi mata. Ne whinau ma wai al tamai ta i o ruta. Se isa ili se ai a se le linga. A se lumanai. Ne upu lea. O le saafi lea. Na mapuna mai fofonga o ruta. A wāua whai loa le atua i a te ia. Langona o le fia ina ua malie le loto wā ua tau lau o le wha moe moenga. Ua le ngu o isakaria. E se i whai loa langona o le oli. Wā onga tasi le futia ma le umele. Wā mata o na mouma li atu e pei se puao. Le ipu ona na inu mia e Naomi i le malanga i mo api. I le se fulu o tau sanga na au mawai. Talo whai. Ua onge pe te ema i utau na halu leo le malanga. Eni me leka ma Naomi ma alona ma Kiliona. Ua oti eni me leka. Ua oti fo i whanau. Sa lato wo ma lato. Se ipu vai o ona na inu mia ai. E peita, na i ui manuia. Manuia na whatali ma tō mai le langi. Ina ua moni le alofa i le atua. E whaia e le atua mea sili. Tātou te le mwhai. E whaia e le atua mea tā ua mo oe mao. Vea ia le nei whasoa le whafongai nei tai au. E ala atua i se soani. Whatau waa i le vai o le au ona. Sei whasoa atu. Ma tātou whetu whai. I le mātango fia o le atua. Ma lona anga le lei mo tātou. Po whea ti ngā tāte iai. Whea se au tafa tāte whatafa iai e tumu i puapua ngā. Ia mana tua e le mawhai. O na tu lafo ina i tā ua e le atua. E anga le leipe le atua mo tāua. Whamanuia tele le atua. Sāmoa i lau whaafonga anga i le ngatai i nei lo tātou. I Wellington nei i e o whaafonga mai. E meise o so se vaenga o le lalulangi. O e o lātou maua le nei whasoa. E ala i le nei tai au i le moli o le ava. O le moli o le ava. Molina te tai mwhaatonu fo lau. Lea wa vea ile nei mataupu.
mo fai ngo le mo lio le ava vea le tu o te mo ai fa le sa fa i le lumana sanga na mo wai pasoa wi e tele le tua le fa fong anga Samoa e mai se le nei le tio sunga le li pule ya afmasanga fa pe fo i tu fue o muliang tele tasi masta mai tai ya sabalinga ia yai leanga le leo le tua ya te uto fa penga ina pe uto ia penga wale fola ina ma le tala ina o le atunu
Toi whatalo whato le whapoponga o talafou mo le nei au auli. O loo manua tinga ina se tangata mai se o sofa inga ile awala i Glenmore i Wellington e pe au le lima le waweawa na leila, ma o loo whata o tolia le whale mai, o loo whai asu esu enga leo i lea whaalawe. Ua iai lapata inga o wila mawhaititili malolosi mo le aai o Taranaki, pe ona lapata ia ele ofiso wa ai tau i le aso. Ua whautua ina tangata ia ave tutonu mea tō tino e iloa e mawhai ona whiawea i matangi mo le saonga le mu. O mea aia na tūwhai tamaitia o ngai sea o ngai kalai estete le asonga fua, o lo o masalo mia na iai matau mawhana kiliwa atu i lea o ngai le aso tofi taluai, mai le itu ua i le busa aisa, pe ona maua isu enga ale New Zealand Food Safety. E tali tonu le Food Safety, o mea aia na kiliwa atu i lea o ngai le aso tofi taluai, na se ona toi tuwha atu i tamaiti i le asonga fua, ona watu ufa atasi ma mea ai fau peitai, o lo o te te e peki boros, le pulea o ngā ahai ata i li botina tuina mai ele Food Safety. Sau no boro ele ai se onga au mu whaavevela mea ai alea onga, mai ele i whaavevela ina fo e lea onga ni tau mafa. O mea aina au mai sa au mai le Campus Group i le aso sa tufa i tamaitia onga. O lo o te malo si le vaenga wha upo whai ale Greens i fuafuanga le malo e toi whausia i seisi tano i Mount Victoria na whai ase tu whatasinga mo tangata lautele ta ina lea e Julie Ann Genta ma Tamitha Paul o le Green i Mount Victoria i le poa na po. E whaalawa i te lea i mafuaanga la tau te ai i lea polo keti. Na whai asau noanga wha apitoa a sui whai pule o le Greens wha apea isi tangata na avea mua ma whai pule. E le wao le lua tesi ma le iwa piliona i le tolu tesi ma le walu piliona tā la le wha atupenga o lea ngaluenga e fuafua e whausia i se isi tano i Mount Victoria ma se isi tano i le Terrace. E ma whai aiona whioa e taava le pito umai lua o le awala wha ata amilo i le Basin Reserve. Wha aliele NZTA e ma whai ona wha asau mai ai le se furu minute mo ave taavale e whai malanga atu inga uranga a nga i le malaiwa alele. O lo o tatala le awa noa e tu ina atu ai finanga lo tangata lautele e winga i lea fuafuanga pe la tau te langolango ina pe le ai. E ai tu stala i New Zealand na a fia la tau tusi na tusia i whainga wha asoli tu la whonua le AI na la tau whaonga i naini tusi e whaia ia o onga a la tau chatbot. Ua iei se malilienga i Amerika e tutongi atu ai le whaitau biliona tā lai tu stala mai so o se vaenga o le lalolangi na download ma whaonga ai e le AI a la tau tusi. Na whaalia Catherine Chigney o se tu stala la wiloi New Zealand i le tele o na tusi na tusia e whaapea na ia maua se e-maili na whaailoa atu ai o loo a fia na tusi i lea mata upu. Mai tolu a fetala atu pe Amerika e tusa lea malilima a fe lua se lau fase fulutala New Zealand ua ofo mai ele kamupani mo le tusi e tasi e tutongi atu i tustala. E manatu isi tustala e le lavale atu pe olo ofo ina mai pe a mafaufau i le tele o tausanga ma le ngaluenga na fai fa apele taimi na tusi a ia lato tusi. Ua whalepuipui Alistair Thorby o le sa taita ia le whaasosoa ina o tupe mo le tali atu le COVID le asanga lua i le pūlenga whaafale mai a Capital and Coast ma le Hutt Valley. E silia ma le tasi tesi ma le 1 miliona tā la le tupe na whaonga e Thorby na ia whaonga e whaatau ailo na whale o ta avale ma malanga i whafoato New Zealand. E lua walu tausanga o Thorby na pu e ina maloka mai le malaiwa alele au kilani i aiu lai o le lua fe lua ina ua tau mawhai e whai malanga e se atu ma New Zealand. Na pepelo le tau lea lea o lana malanga na whaatupe mai sana manu malo i le loto. O Thorby na whaafainga luenga i lalo le pūlenga whaafale mai a le Capital and Coast ma le Hutt Valley mai ia o ke topa lua fe lua tasi i a iuni lua fe lua. E na te taita ia au nanga whaasikulati i no foanga a le MIQ. O le tele o pili na tusia i lalo lana kamupani skulati a le Motor Maori Wardens peitai e le i whaonga aina le au nanga. Na ia tusia fo i invoices i lalo kampani na whailava e ia ingo pepelo e aile te awa wau cleaning ma le horo whenua motorhome rental. O le taimina pu eina mai aile malaiwa lele na ia pelongi aile au whaingaruenga o lo oia malanga i Brisbane whaatasi ai malipu lenga whaafale mai. O le Black Friday o avea maso whapitoa pito pisi o le nei tausanga e tusai ma whaamaumaunga a le World Line New Zealand peitai ua pa utu pe whaalua tangata e tusai ma whaamaumaunga. O whaamaumaunga na whaalawi loe le World Line New Zealand ua whaali ai o tupe whaalu e alai o loe le oni mea ai
Na o atu ile 5.5 miliona tā la ile aso 2.8 Novema ile tausanga nei. E sili atu na ilo le 5.8 miliona tā la na maua ile aso sao le e seta. Peitai, e ono 92% na pa uai tupe faalu i oloa e le oni tau mafa i le aso tonu o le Black Friday. Ua molia se tau lea lea i au kilani ilo na foloina lea o se filifili auro e tu salo na tau ma le tolus fulu tolu afe 5 se lau tā la a o ia o sofa ia se fale o loa i au kilani. Na tu la ilea tau lea lea ilu ma le faa masinonga fai tu maa loa au kilani i le vai aso taluai e tali i molianga o le ngaoi ma le tali pe fale. Ua loka ina se talavou se fulufata usanga i kalai estete ilo na usofa ia o se tama i fale o loa o Power Road ma faa o manua i le e ana le fale o loa pe tusa o le toe 2 minute i le fitu i le tae au ananafi. E to otolu talavou na usofa ia le fale o loa ma sosola ese i se taavale na ave i se pusa tupe ma isi o loa. Na pua ina i leo le talavou se fulufata usanga ma e tula ilu ma le faa masinonga motupulanga talavou i se taimi o le aso. I taalonga, ua manumalo le au soka a teine a tutuila ila la taalonga makuki ai arani. I taalonga isa ili a iso la taua wanoa mo le taamilo sango le ipo le lalulangi lua afe lua fitu. E faa aina manumalo ai tutuila i a kuki ai arani. Ile la taalonga na taaloa ile a tukuki. E tolu aina manumalo ai tutuila i a tonga. I aso e tolu a olumana ila la tau taalonga makuki ai arani. O lea uofia tuai ile vaenga a mo le taamilo sanga soka mo le ipo le lalulangi a tamaitai ile lua afe lua fitu. Ma o Februari o le tausanga fou taamilo sanga lona lua. Esa ili aiso la toa wanoa mo le ipu lea ta aloa i male awa New Zealand o le atu Solomona fa apea male au soka Sāmoa. Tala fou ia mai lisi ufofongo le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. Le nganga whaaloalo te toi whaatalofa tuailu tātua te numu leo whaafonga e le isi fwele nei whaopoponga o tala ini melo te tupu i Sāmoa usi mai ele whaafonga. O Sāmoa leo le atali malo i lana sotanga e ala i le atoa Sāmoa male motu i sasae po Amerika Sāmoa. O se pepo whaamtalanga me le ofisa so upo le malo watu i le amatanga le masino mati le whaamoe. Wa polo ia e le kovana Amerika Sāmoa pula li ni ko lau pula ma le taitai o le malo Sāmoa le lau le mali e tō plante van Fosishment o fiso malo e lua e ne ia mata tu fantasia lo mata opo le atala noi ne le fontanga. O le fontanga malo e lua ia mati o le fono mua le ataitai e malo e lua talu o le mai a tō fia ila ua i tō fia fataitai. O le feilo ai ngā teitai i le asonga fu o le amtanga o le vaiaso le nei, sa fatu teia i le whalitani malo le Trade Winds Hotel i tā funa, ai sa fatasi fo i eile au mamalu le malo Sāmoa, tui maleli whanu wale toso alo vile lua, e ve o se malo wha apitoa, e mōni mawina lea feilo inga. O fe malanga inga le vao Sāmoa ma le malo fiti, wa whaia nei o se popo lenga le matanga ruenga le soifua malo loina, pe afu atu i le mawa lungo le whaitau a whai o tangata anu o fiti, le ua maua i le whaamai o le HIV/AIDS. O le vaiaso le nei, wa whaata wai e Sāmoa pui ngō le whaamai, ai maise o le mana tua peo i la tau, na maua e soifua. O Sāmoa i le ito yeise swinga le whainu meri la tau na afia, le o lo tu mau lava i le toa se furma le lua. Whaalia le whionga le minister se fo maloloina va o au san malolo fipo. O nisio i lantou, o lo wha au wau pia lava o lantou tonga fitinga o mele so. Sau no le whionga le minister, o maita wina le mtanga ruenga le to telo tupulanga televa wa fia le siama po le vairasi pipisi. E a fo mai le so tanga o tangata i whainga ainga. Ai maise o fiti, o to tele i la to wa fia ona fipase inga o le toto, e whaongai nei le tui mo i lanto e whaongai na whala au whasaina. O lo i ei le whanau naunga le whionga le minister, e na ia mawhai o nau tangia e tupulanga talvau whau tuanga, mai le mtanga ruenga le soi fua maloloina,
o e kālesia e misa lava I mātua. Wa te ena le whamasinonga māua lunga le talo sanga a li I mawhaipule o le tūmalo fale a lili numera mua. E fia awai atu leilo I longa le mata au polo lātu I tūmalo. O le fia awai o le tūmalo I leilo I longa, ona e lātou te langolangoina le whaaui tu o le mata opo. O le mafu anga li mawhaipule, ona le wha pea ona toso le nei mata opo, mai ua vaen wai nai le tūmalo. Pe tai e le taliaina le whaamasinonga, ona e le ainia lātou mau tutu na tui nātou, I le whaamasinonga e lango I le lātou mau, e pei o ni whaalawe o ngonga o te tupu le tūmalo. O le mata opo whale a lili numera mua, toi pauale o le mata opo taru mai le whainga pālota, e le I maua se whaai unga, mai le amatai na fwoi suenga au tū. O le aso o le a whaatūlanga I e le tāru sanga le vaenga whaopo whai o le HRPP, ina I awai I le mata opo lava lea, mai olo te ena le HRPP, le toe whaui I tu o le tāru sanga le na tangi le mata opo, tui lomalan se lota. Mai o le avala au mau o le vaenga whaopo whai le HRPP le so, e whaailo mafua anga e alai o na fia awai, e vea malisi tu I le mata opo lava lea whalea lili. Mai o le tu malo whalea lili na malo mai e le sui whaipule, le whionga le sui pāle mia toi lupe po munuku on semo. Le anda tau wafa ta sei matui loma lanse lo tatusa, e ana le tāno sanga, o ni whainga whaala tua le teimi o le whainga pālota, lea o lo ia tua ia I le whionga le whaipule. E toi wha wau le aso tofi le vai aso le nei, le wala aunga le mata opo o lo tua ia I le whionga le minister o whaamasinonga, feso la e tusi upo tuinga mala. E le mata opo lo tua ia I o ia le teimi o le whainga pālota tele. O le tangi whaasol tu la fono, na whaauru le sui o lo iei whaamtalanga po informations, I aurungia mata o mta wheo. Na la ngai le lo ia le tu te te ia maunga Precious Chang, I o nātunga lunga, po ai tonu lava o lo au mei le mata opu ne le whaamasinonga. E tau manga o lea mata opu le vai aso le nei, na whaailoa I le li lo ia ia Alex Sua, lea o lo tu lai maurungia, o le vanga whaupo whai le HRPP, o le angafa ma le tau o le whaamasinonga. Whaailoa Sua, e nei sila le whaamasinonga e whaatūlanga se aso e whafonga I lea mata opo, ta luai uno wa maita wina wa wantu ya au koso lua whilua se fulmaleono, le whaatūlanga ngau mata opo le whaamasinonga whaaitu malo. Mai te tau, o na sila le maasino Februari po aperila fo i o le tausanga fau, e ilo le mata opo le nei. Na whina foi le tamaita I lo ia ia Precious Chang, e iaile ia te tau a le o lo tua ia, e loa le tangata moni na tua le mata opo, a le o le lafi mai tua oisi tangata. Na whesiri ia foi le tamaita I whamasino le teimi na whaaurua tua le mata opo le nei le whamasinonga. So no papadi, e te tau na whaamautu watu le aso na aloa ia le whaai unga le whaitaunga aloa ia, o le lola pālota le tūmaloa ana alofi numera mua, na whaamanino foi papali, a whai na whauru atu te tono le tolu sa fluaso, e pei o nā ia lalo le tūla fono whainga pālota, e whauru aise mata o putautangi le whainga pālota, o le a whaau wau le iloilonga, ai a whai e lea o lona winga, o le muta anga foi lea o lea mata o po. O tala fawia, mana wia le nei aso, whasoi fuia. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Afai wa umale leile nei tau sanga e tere imalanga i Samoa, au alale pole, wa saunia nei le titu saul se avanoa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Samoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe silia tu foi, i le mai cash al tiju sao, tau ai ngai Samoa, ona maua leo le avanoa le se i le aso limo Januari, e mawhai foi, ona e anga waa, i le se i pe awhai e lafo se top up, tolus furutala New Zealand, pe tolus furutala Australia pe silia tu fo i lo ai ngai Samoa e ia inga ole nei whaapitoa. Sekia Tijusa. O lo fa fonga pele tau tua le si fonga lau mo Wellington ina ua tas fiali tas ina ua se fulu male valo minuto te nei le tu lai se fulu male lua. Ia toi fa felo mo toi fa talo fa tu nei taimi o le tatu tau tua ia le pa ia male malo le tatu o tenu. Fa i fo itali ngā sua ma pa malostino ia le tau maftanga le taimi le aso. Fa a timu mai lava le tai au na leila se ia pa ia mai nei taimi o lo ti munga pea mātou nei Wellington ia na fa mlatu pea i taimi fa pe nei i le ti munga i male lolo wa le tau le tatu wa tinu whenga salwai i whainga fa tau mo fuanga i lunga le awala ia tau si pea lo saonga le mu ia i lunga le awala o whaia si mase se o le taimi o le lunga le awala ia ina ia tau tuana mata tau lo fewai a mese i la tau lo aveina ta vale ia fa mo le saonga le mu ia i lunga o wala fa pe onai ia nga i faina i fuanga o fainga fa tau foi ia i le nei aso ia ua vai tu la fo i le ti munga ia o le tau fe lolo mai fo le man lo se vili le taimi ia ai fa amna to per tatu o tino mese tatu o ta vale ia tau sia pe le saonga le mulunga wala mai se foi na ia veta vale o lo fianga i manga luenga ia pe ona ia ile o ve taxi o le au ave la upase se le upa ia le au ave le au ave pasi le au ave loli ia o la to lo kiliva ina meli ia fatalo fatu nei taimi tasi le nga luenga o lo matua pisi al taimi nei o le au kiliva meli ia a fa fo mai la o fe o tami solo ai ia lau van lo kiliva ia meli mapusa fa mamoli ia mai le company ia non fa mna te pe ia te utona lo pisil nei taimi ia vai saunga le mu ia ilunga o wala ia ono lo faila fo isi lo wal tau tatu nei Wellington ia fatalo foi tonu ainga nei mto tausi ia lo mafuta ma fa fonga mai ai o una le tua i so se fa te fai taulanga fa fe lo i ma fatalo fa tu nei taimi ia ole lo le tunu ila te lo fenga i mga luenga le taimi tonu fa le fainga luenga o ofisa o company ia o matanga luenga le malo fe lava o lo enga lue ma mafuta mai le taimi fa fe lo i fatalo fa tu malo lava le on sa inga luenga le yaso e wi lava i lo wa matimunga ai le o tua i lava le uso o tātou i ngā luenga ia i le nei tai au ma le nei aso. Ia o lātou fo i maota ngase o maota o tangata mātutua ma i lātou lo ngā luei whaafeloa i mwhaatalo whātu nei taimi. O taimi masani fo i leo musika mwhaafia fianga o pespesenga so i whiwhiloi ia wale whianga i o le tātou o tinu i malolonga mtau maftanga o tari ngā sua le nei taimi le aso ia mai le tautua le nei o le sifonga lau mua i Wellington i la fo ua sui mai na foa wale fa wino le tātou tautua o le nei aso se ipa i le tūlai lua i le au le nei o le o te arisfuru lua sifurtasi minute e te ai nei le tūlai sifuru man lua i la tātou oi musika mwhaafia fianga ea o wala u whaafong mai ia mania fo i malolonga ma tau maftanga le nei taimi le aso le tātou o tinu i la tau fo i o lo whaupea ngā luenga ia maloa le on sa i ngā luenga le nei taimi ia ma fai se malolonga fai si na vai ia fa a wawe pea i le malosi ia wale whianga i mga luenga le yaso. Talova turusunga Roberti a Mailata, ia mai nai Queens Lani, Australia. This is
front. Oh, Merry Christmas, everyone. Time of love and time of care. Everybody got to share a woe. Happy sis and Sāmoa everywhere. Hallelujah, hallelujah, Hosanna. Uafana, my lemesia. Hallelujah, hallelujah, Hosanna. Oya la valesha, valoia. Hallelujah, hallelujah, Hosanna. Uafana, my lemesia. Hallelujah, hallelujah, Hosanna. Pepe se ma vivi ilona suafa. Christmas in the eyes and everybody join the front. Oh, Merry Christmas, everyone. Time of love and time of care. Everybody got to share a woe. Happy sis and Sāmoa everywhere. Happy sis and Sāmoa everywhere. Happy sis and Sāmoa everywhere. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ole mea ai na tatou anga salai. Te ulu ai tangata na to ila lo ai. Ua o mai lava i nei o na po. Ua a bea ma mea wha pisa pisa o. Alui se whala me lave na o le whatawhata. Ai mana o e pule i mea tau mawha. Nana mea ai ai ua le tofu tangata. Alui le whale o le amo nga male whawhawha. Ua le kea i le ano ano si ama. E tu sa pe tinga ai le manawa ia ea. Talo whai si whanau ai ma ona. Ae leilo le afu e ona. Tali vai whai ma i se tā mai titi. I toi mea ai nanana i le la pisi. Se ainga o se maripo se whai poi ponga. E mua mua lama whātu o le tanga pepa. Ua le ai ai ua na o le fuke. Sa sa ale sa pasui le ato tutupe. Me sini atu i ai po ala mea. Le ai se me au o mea ai ala na tai whau. A o i si tangata pea whape pea. Ae whai mai o le mata malea. Tatou alo alo e se mea ai whapea. Awa e ai whatasi malo ta ua lea. Ae pula lama oe lo fina ngalo. A whai e se i e wha amangalo. Whai mai isi e matanga. Ae whai mai isi e le tinga. Ole maua isi, ole matapoto. Ae ngalo ia oe le whata oto. E bangi angi ai nipo ole whanau. Talu ai oe le matua i le ai mine moto. Whainau lotu mea ai ai le taulia. Sila sila mai le atua e le manuia. E le taulia fo i lau mali e pule. Awa a mea ai e le ia luai sau tupe. Tatou alo alo e se mea ai whapea. Awa e ai whatasi malo ta ua lea. Ae pula lama oe lo fina ngalo. A whai e se i e wha amangalo.
Soli. Ia, whabakanganga ia ailoa. Musika o malolonga ma tau mawhatanga o leo au li si fofonga. Na whaamatanga loa ia ailoa wa awhatonu lava le tūna se fulmano. Wa vitau le fo ele pese ma nei taimi o le au uli wa tali tonu o le to tele wa inga le wa tali tisu o le taimi ia o le wa afale aso. Ia wa fo ina i tali ngā suam nei tau mawhatanga. Ia i tonu a inga ia mai se so o se no whanga lava. Po tonu fo whalwhai ngā luenga. Ia o lo fai ele tali ngā sua ia o le umalolo mai nisi o fai ngā luenga. Ia nei taimi ia wana i whaamala stino ia le tali ngā sua. Ia ona toi wha ufu ilo ngā luenga ia i le tula tasi. Ia ai sa o le ia upo le pese o tine lople asa whaafonga mai ia i upu ia na mai le pese le sunga asua o Felisi Mikael. O te whaamao ni al tere le vaenga le. O ne ia mea o mea ai. Ai ta uwa le heli tangata. Ia sa o le ia tala. O tene loa ia oi wai. O to tene o tātou. Masani o na oi me fulele o wala au lia. Wala au lia i tātou. Ia o mea whaia a inga. Ia o tōna ia kalesia. Vaenga umwhapena. Ia tangata te mai tau wina. E sa lau tala. Se i vini mai whaari mai so whina ngalo. Ia tangata ele to tele ia tangata te mai tau hina i te tono me whapea ia foi lele ia whatata inga whapea le kalesia ia whapea o whaini sa onga foi lele watu foi lele watu ia tau maftanga whai atuare kukare a inga ia tangata foi lele al watu malta mai uro autas ia lau nei me alta vale ola le lau lato ia po ni mala aulia fo i tate mai tau wina mea whaapea. Ata te alua le whale mo ta ata wapea sole, ta lo whai. Ia ona upau o le soifuanga lo tātou o lai. Ma soifuane ai lo taupa ia ma lo tau malu. Ia tangata whaapea tātou te mai tau wina. Ia i o la tau fo i winga whaapea na. Mo nau le tau mawha. Ia lea tātou te iloa. O le tau mawha le si vaenga le mafuai ona whaatupuina le tele o mai. Tele o mai le utato munu mawina le taimi. Ia ona o le tau mawha. Le fuafua le tau mawha. Ia e mai fot. Ia o le na. Patalo whatu sunga ia kone lio nonu malo. Ia lo mafuta mai na i Melepone i Australia. Whaafutai tele lava. Whaafutai tele lava le mafuta mai. Ia ai o le la whaasolo tato pespesenga ma musika o nei aoli. Ia o le na. O tau mafa le mele o le mea ai e tau wale hai tātou. Tau alo ese la mlefa mai upo. O te lei loa foi wale e ilisi vai leina o le pese lea lena o whanango ti ei. Fa mai wo oi ato tu utupe foi lele wasa sa isa pasu i tonu. Ia tonu ai sa au te lei wa ai es tangata se siwa o foi lele wa wasa sa a isa pasu i tonu le ato tu utupe. Ia o musika la foi mafau le au fatu pese. Ia o ngā o mai ai. O le malia la usau ngā nei la usau le ngā luenga. Usau la wafe le se fale o loa le a mātou le kei mat. O la tu whaisina o tamai whaatau. Usau le vale tu e pakala o ta vale. O le tu na o atai. O le leina ta vale uma le tu le pakala o ta vale. Ia pe o le umi o le leina. O le tele, o le toa tele, oi, le fesidi. O le hale mea nā le ono o ata i le leina ta avale, le pakai au ta whala au ta avale. O le umi o le leina e taua e lisi pito. Ai mate mai la au taupo le hale mea nā le ono o ata i na ua pakala au ta avale, ai au tilo atu le leina ta avale, ia e matou te leina whaatas. Ia uhalua le i tonu whaila u whaatau. Ia uto e sau fui o uto e ata whaapea, e sa o ala u tarare masena whaila tero taimi. Mate mai la, o le fesiri nā nei auli, o tangata e sa o lantari, ia la tango e tātu le pese mā nei alawa. Mate mai pole han mea nā lei o na o ata le leina ta avale, le sa pakai au ta whala u ta avale. Ia oe. O le umi o le leina, ia ai, ia le ta ua tuar tari, ia ai, so ele se i mate mai al tātu atu, pole han mafu anga nā lei o na o ata le leina ta avale, sa pakai au ta whala u ta avale, i ka pakale al kei mata matou. Le si fonga nela mo Wellington e musika mpes pesenga ni taimi o le auli. Ia o le auli a le fainga fesiri. Ioi.
Tātou eva nei taimi, ia ua whaia sti munga, ia ai loa le saufia, pe le sefe lau wherwai, o le soifua malolo ina, o lo malolo le alfale. Ia le la wha tu tātou whawhiawhianga, o le tangata e saola na tali. Ia, o le atatu le pese. O le pese fo i o le pese matua ngata ia pese. Le si whanga nea lau mwe Wellington to luas fu 5 minuta na talea o le tūlai tasi. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ile
O le fa fonga pele tau tuar se fonga la mo le o toi luas fu minuto na tale o le tasi fa fianga ma le fa pese le tia ma ya o pese nga na ya nga ya so timu fa pe nei no na matua ki ya ilunga la tasi o no tesi ma le tasi fa mo ya tongi ma le ilunga le no foa ya pe ki fo ila TV la po ana ilunga sitting room ya mai mo ma ya ilo au le tele le nei ya o uli ya pe mata mai fo il Facebook tato mafuta ile tau tuan le si fonga la mua musika o pesenga so ifiloi ya ofenga ile atu i malolonga matau maftanga in le taimi o le aso ya pe ya ona failo atu le taimi o fano ya fa ya sti mungo matau nei Wellington ya mai se fo ile o tau feo la tau wangiangi mai na isavili ya o masani ai matau ya le malolo si fo le taimi ya ai fa tuanga la fo i male tu lalo male fa manatu mo le tau longolongo le nei tau tua ia tau sisia pea le tātou saonga le mō ia wha pea fo i o le nae o le taimine nei po le aso le nei o le appointment nei mātua ia tau mawhai e awela tau le lātou appointment au ane i misi ia ona ua whainga tā ona toi maua ni tātou appointment le taimine nei ia ona ua uti ia fo mai ia vaia ia tātou i lātou fo ia matangata ngase ia na mena ia au ane i wha pea wale ole appointment to ina malo matua ona ua timu le ai tau mawhai avela ua ia ile appointment nei aso ia wae taritonu ole appointment na waleva ona book mai masina te nei ia ai awala ni availability munga male malulu male masese ia e fai mau alo fanga tatou ia vai na tatou matua tausi ia ole a le mfai ona avela to ila to appointment ia a ole fa manatu masani la fo ia masani on tatou taliel telo taimi ai aonga mai tātou talavai lai whaulalai o i whale talavai. Mai tātou talavai lai whaulalai o i whale talavai. Nā o taua se o te saua mai isteimi o te alu e mai lau talavai. O te aluatua o te vai le tele o talavai e tau lele ia i pepalanu ena fo lele. Whapea sole talo whai nei tangata. Ana whapea mau te mai whaatasi i e piki talavai ona ai leini ala tupe o te tango atu tongi. Mo yalo tala, o tango atu tongi la tu tala vai ave. O lele. Ya, so fa manatu. Tele tala vai lai, oi fale tala vai, e meisel fale tala vai na o alu ai ananafi. Ya, vai atu. Tate va ai male fa no le tau mo ya nai tala vai wa leva po wa fia ni vai aso. O tau vai. Pas alo va tu le sunga atu lilo talo va tiu. Ya va aftai te la vai la sunga le mafta mai. Yo. Malo fole ona sai fa mga luenga fa talo va tu sunga fata manu eneteria lupe o manu. O yo le tali la le sunga ya fata o manu le fesili le na vatu. O teu mo le Christmas i lono inga fa tau ita vale la o ka pakale na uya ya nei ta yao ne o sawe lona luenga. Ia o le tali ya si lulu Bolton fa pea le anga laile le laina o ta vale. Toe e te paka le tisa pia paka. Ia, feo lolo, toi titi ya. Ia, o le stari ya le sunga ya fata o manu. Ele lei ona paka ma lo lava. Ia, oi, le lei ona paka. Le lei, lona winga le o tu, le lei ta avale o le mele na uia ya nei, ia i paka tau na pakai. Feo lolo, na foi manai, ia le i maua mai ale tali le na reina u atai o. O se mea winga ese la uma ai o i tono ta avale. O te tono ta avale na uma ai ele o ta avale. Le laina ta avale le na utu o i foi le ia ai walu fa lo fa ta. Ia o le na. To es fulona minuto na ta le o le tu la tas. Na tatu woi fa fianga le taimi o le uli. Ia ma lo la vale ma futa mai tatu o no. Ia mfai mari nei ia uli. Au fu fa vesia a o le sta maftanga ma futa mai tatu fa fianga musical ni taimi le aso. Ia te fia i tatou pese. Ia mai ona toi la fo i tu lo nei ia uli. Ia o le ngā naro mai mua mai mata mai tatou fa fianga. O le nei tau tua si fonga lau mua. Ia, i le tele i se pito tatou pese. Mo ia. Pese te siva Sāmoa ai, o pese te wosi ai taimi o timunga, o pese te tangi ai, e pe emisia seisi. Ia, maua o mai il tatou leiti o pese na. Sasa, ya
tupua e wa fiti fiti. Fiti fiti motu motu, paasa fua tua i upolu. Na o te wina e ali i tae ai aina. Pare upolu tofia, pali uane ina fetalani. A ia e mana tua, o sa potula vale pomari. Sa fai ole pina na ai tu uma ole ne pasa. O ai lama seta sina telia ina ole ava. O italo fai ile atua amai uale mafai. Ole ali ole itu malana fana wa aami iai. Uo Sofia ole mausau tele walia i tongi ese. Avamua nai savai, ua tupua e wa fiti fiti. Fiti fiti motu motu, paasa fua tua i upolu. Na o te wina, e ali i tae ai aina. Pare upolu tofia, pali uane ina fetalani. A ia e mana tua, o sa kotula vale pogai. O te muai pa atulo vile pa ia Samoana. Io na tupu matamali i wapa ia lava. Ona ole ponei ua pa ai komai lupe ole tafa. Ona ole mua mua wasusuru mai i le itu o tala. A olona suapa, ole singa ona tonua i ava. Avamua na savai, ua tupua e wa fiti fiti. Fiti fiti motu motu, paasa fua tua i upolu. Na o te wina, e ali i tae ai aina. Pare upolu tofia, pali uane ina fetalani. A ia e mana tua, o sa potula vale pomai. Ia e tali tonu, Sāmoa i lelei upu. Ole a ano atamali, ina tupua ma isi o ulupu. Ua mafuai, ne mangana petalai i ava. Ole ata ole ama, le fina ona tolua i ava. Tupu matamali i le saufa ina wataru mamafa. Avamua nai savai, ua tupua e wa fiti fiti. Fiti fiti motu motu, paasa fua tua i upolu. Na o te wina, e ali i tae ai aina. Pare upolu tofia, pali uane ina fetalani. A ia e mana tua, o sa potula vale pomai. A ia e mana tua, o sa potula vale pomai. Lea mamua nai sa fotu, ia mai le sunga taulanga tangaloa, ia o le na, ia tasile vaenga o lo te lunga la lo ia
tula fale ma tula tole tunu o fina wina po aina yona le ava to 10 minuto na tale o le tula tasi de sifonga de la moving tole tale tasi na mai ale o tatu to tua tasi ono tesi ma tasi fa mo a tatu fa timo to ela se pa ele tula lu o lungo le Facebook mo le tatu YouTube ya ma lo la vale mafta mai tala fa lo sunga le pesa lo ese po fua ya o afia to sta wistato pesa Christmas o le la tatu wanga to Christmas ya po already start pese la usunga le pese lo ese ya o le tali alo ese le tato fisili len fa yatu le loa po se fanga fauna sa fa ile sino fo le no fo ile le ta vale ya le ai o le fisili mo e tele ta vale na ulatu pakka ile leina le ta vale pakka o le tuna fa te ya o tono le ta fo le o ta vale ya pe mo wa tu di tia o le lo se fu pe se fu mo tupu ta vale ya mo te leina fatas o le fisili na pulan mena la yo ata ita avale ya tu ti over ma le luase fulu na mato paka fata si o le kei mata nei ya o te sawala ya onai bang fa pena ya ai tu ti ya venai fe lo tali alo ese malo va tai ya ole o to iva minuti ona tale o le tu la etas manu ia foi fainga malanga o ila vole ale le tu ne ya so i Sāmoa ya tu na sa ngale mu ma vai po fai lo tui o misela ya ma tui pui e tau ona e ma tui e tau na ave mani au fola au po lava fu le tele au fola au na ave ile le umina te aluai yo ma vai ni au fola au ngungu e te fo e fia tama mafa ma e halu sa mo ele ave ni au fola au ngungu ya e luatu ia e ta vale ai o le tau fai o le mawhaina e whenua ia e taua o nafi ma nei le porokalame le ana whalongolongo e nafi le ngasi leo le ngungu tele whamatalanga ma vaenga taua ia na amal porokalame na ia na nai whamanatu mo tātou ia la sauni malanga ia i Sāmoa tautua na fuala au ia ave au fuala au le inu nei ia ma ave tala vai a malanga i Sāmoa ye te fo ufa yatu si yo to lua ave au fola te to na au fola au fa pe se o Sāmoa ele o so se ngungu Sāmoa an so le afa yatu ri na na fa manatu ha yo ia ai pulea o ia o le saunga le mu ma so fu ma loloina ele ma fai on tu o tatu tau longo ia walo ia tatu proclaimer so fu ma loloina ia le lo ina pele te lo taimi ia ile va yaso ma le va yaso ya o leo to e 5 minuti ona tale o le tula e tas ano fa no men le la hotel no atu anama an fa solo mo le sa mari fa ivalu le proclame o le atalita ya mata uai la le fa ngai no le ai pese so le mata uti o le tulanga le o ai mata uti o le tulanga le o fa ngai na le ai pese ia mo te mini nei ia ole tua ta fa no ia le sa ole ia le va ngalen tan no to ia na ma mari ia wa la tau te mo ma wino le taimi nei pe ata to fa ta te longo fi ale pese fa ia ai ia e fai ole fa le wino upu ia ole fati ole fa le wino upu ia ma le usuino pese ole matua e ia upu ole upu le fa longo tasi le upu o pikia mai i le so se pese e ta o le upu le fa longo ai fa ngai ai e le fa ngai fa longo e le fa ngai nei ai le fa longo e o le se upu o le pese le fa longo e ana te fa longo to le o fa mai fa longo pe ka fo le pe e fa le fo le ka le ti le nga fa longo ya al fa longo le po vai la se me la ya ma tawina te fo ya ele fa ali fo le finga lo stasi fo yo alo tatu wa tino wa longa i mene fa tunga le sunga ya ani seko fa le moe ana nei le tai ya le afio na langona ya mai fo ila na tu alalo ya ila tolo fo nga ina le ai ya to e usu ai pese al tatu wa tino ma nei filinga lo ni sunga ani se ko fale moe tu lo la fo ta o le uso i wa pe ona fa tunga le tele ta to fa nga ina le fo wa mai na fa tanga ta tu te fa nga ina ia na fa tunga ia pe olona po le ngal taimi nei ole se ai le ngana Sāmoa i le fa le wino upu ngana Sāmoa
i le whaongaina le AI ia po le tomai, po le poto, o le afo le whaasamoina. O le tomai ia po le poto whaaforinga. Tomai whaaforinga. O le na, ia o le na. Ai, o le langona na le sunga le pese, ia o lo au mai lana whautuanga, o ai lava o lo whaangaina le AI ia i whaatunga. Ai mai se lava pese Sāmoa, ia na te re langolangorina e ia le whaangaina le AI ia e toe kawai ana pese. Ioi, ia o lo mai fo i malana tu o lalo malana whaamanatu, ia lo tātu atunu ule whaangaina ia na whaatunga. Ia e whaamole mole. Na te le tau fia le toe kawaina e outou mai e whaongaina pese at sunga ani se ko fale moe. Ai ole vaenga tā uolo o momoli mai lana tua lalo. Tau tua nā, ia sao, ia le whaingoina o le pese lai le sta lai lunga le YouTube, o lona nā fina ngalo. Ia whaateta inga la, a whaapea o le pese le ani se ko o le tuni manu o lo ufatu. O le ingoa le nā o le pese. O le turi manu o lo fatu. O le mana onga la sunga anse ko fale moe pe ono mai tau atu ia nei le tai au. Ia e whaingoa ina le pese pe a toe usuina, pe a toe kawaina. Le turi manu o lo fatu. Au te suia le ingo le pese. Pe o lona na nau ta inga. Ia e mawhai a o na tatala lewa no e te kawaina i pe te toe usuina i le pese. Ia alu fo i le fati o lo fati le pese. Ia sa o le lei, ia le ingo le pese, ia ma upu, ia o le pese. Au te sui ina fua upu le pese. Pea e mana o e kawa ia na pese, maa le tele o pese, le sunga ane seko fale moe. To a tele fo i tātou e fia ia na fatunga. Ua atasi ia tama sa o le musika, ia so la le sunga ane seko fale moe, ia lau sila fia fo i le tātou atenu. Ia le fo i alo pese o le tātou atenu le sunga ane seko. Ia o le na, ia au mo le taimi nei, ia oi sole. E pei o pese ale ai leo o tele na tafa alongo i le tele o taimi. Ia ai longo fia le sa o isi upu, ia ona i loa lea. Ia tafa e tuista ngata sole a usu mai ni pese vo le lai tale, pese le ai. So le fta ngisi fa mai ia comments a isi tangata le fai i pese ia le ai sole. Ma na ia lau tale ni. Fa mai usa la usu mai ai le pese fa mai ma nei ala uta leni yo fa manuia le atu ala uta leni o ka se ma nei o lo leo ale ai la fa ia ma toi foi ta foi ma ma ta toi na va en o so fo ya ai mo ta to ia o fa ngai na pese ni si ala pese le tinu ia ta tu na ia sa o le ngol pese ia sa o le fati ia sa o uma upula na le original o le pese. Na i pena. Ia me tawatu o le o mai ale tatu tau tuo ne ia sulungo le tasi o na tesi ma le tasi whamo. Ia, Sāmoa, whaafetai tele lava i le tatu maftanga le ne iaso. Ia, ai ilungo o le ala leo. Whamalulu atu fo, ia wasala fo isenga ngana le ufai ngā luenga. Ia, whamangalo so mātou whale tonu, ai manuia lava. Ia fuafuanga ne iaso. Toi whiro i tai alu tai masani le tu lai fitu. Ia le la tātu pese le tātou whaamawai ai. Ia ona mātou mafuta lea ma le tātou atinu o le tu lai tasi. Ia tasi le tu la, si ipa ia le tu lai lua, i le auli nei ona mai ele o le tātou tautua. Alo whātu leu se ta whianga ta mala, ta alofa ta whianga. Ia alo fitele atu ozo. Ia monia fo le auli whaafitai lava le mafta mai. Ia o tai ri tuina woi talo fai ia manuia nei aso after tele lava mafuta mai alo le pese le tuina tu telefon tala mai Sāmoa ia on tato mafuta le lunga le Facebook ale se fonga la mua mlana YouTube. Ole nu
Toi whātalo whātole whapoponga o tala fōu mole nei au auli. O loo manua tinga ina se tangata mai se osofa inga ile awala I Glen Moy Wellington e pe au le 5 le wawe awa na leila ma o loo whata o tolia le whale mai o loo whai aso esu enga leo leo I lea whaalame lave. Ua ia ila pata inga o wila ma whaititili malolosi mo le a o Taranaki pe ona la pata ia ele ofiso wa ai tau I le aso. Ua whautua ina tangata ia ave totonu mea tō tino e loa e mawhai ona whiawea I matangi mo le saonga le mu. O mea aia na tuwhai tamaitia o ngai sea o ngai kalai estete le asonga fua, o lo o masalo mia na iai matau mawhana kiliwa atu I lea o ngai le aso tofi taluai, mai le itu ua I le busa aisa, pe ona maua esu enga ale New Zealand Food Safety. E tali tonu le Food Safety, o mea aia na kiliwa atu I lea o ngai le aso tofi taluai, na se se ona toi tuwha atu I tamaiti I le asonga fua, ona watu ufa atasi ma mea ai fau peitai, o lo o te te e Peki Burrows, le pulea o ngā aha ata I li boti na tuina mai ele Food Safety. Sau noa Borrow, ele ai se onga au mu whaavevela mea ai alea onga, mai ele I whaavevela ina fo elea onga ni tau mafa, o mea aina au mai sa au mai le Campus Group I le aso sa tufa I tamaitia onga. O loo te te mahalosi le vaenga whaupufai a le Greens I fuafuanga le mahalo e toi fausia I seisi tano I Mount Victoria na whaia se tuwhatasinga mō tangata lautele ta ina lea e Julie Ann Genta ma Tamitha Paul o le Green I Mount Victoria I le poa na pō. E whaalawa I te lei mafuaanga la tau te te ai I lea polo keti. Na whaia saunoanga whaapitoa a suifai pulo le Greens whaapea isi tangata na avea mua mawhaipule. E le wao le 2 piliona I le 3 piliona tā la, le whaatupenga o lea ngaluenga e fuafua e fausia I se isi tano I Mount Victoria, ma se isi tano I le Terrace. E mawhai e ona whewa e taawale I pito umai lua o le awala, whaata amilo I le Basin Reserve. Whaalie le NZTA, e mawhai ona whaasau mai ai le se 10 minute mo ave taawale e whaimalanga atu inga uranga a nga I le malaiwa alele. O lo o tatala le awanoa e tu ina atu ai whinanga lo tangata lautele e winga I lea fuafuanga, pe la tau te langolango ina pe le ai. E ai tu stala I New Zealand na a fia la tau tusi na tusia I whainga whaasoli tu la fono ale AI, na la tau whaonga I naini tusi e whaia ia o onga a la tau chatbot. Wa iei se malilienga I Amerika e tutongi atua ile whaitau piliona tā la I tu stala, mai so o se vaenga o le lalolangi na download ma whaonga ai ele AI a la tau tusi. Na whaalia Catherine Chigney o se tu stala la wiloi New Zealand ile tele o na tusi na tusia e whaapea na ia maua se emaili na whaailoa atua ai o a afia na tusi I lea mata upu. Mai tolu a whetala atu pe Amerika e tusa lea malilima afe lua se lau fase fulutala New Zealand. Ua o mai ele kamupani mo le tusi e tasi e tutongi atu I tu stala. E manatu isi tu stala I le lavale atu pe olo ofo ina mai pe a mafaufau I le tele o tausanga ma le ngaluenga na whai whaapele taimi na tusi a ia la tau tusi. Ua whalepuipui Alistair Thorby o le sa taita ia le whaasosoa ina o tupe mo le tali atu le COVID le asanga lua I le pūlenga whaafale mai a Capital and Coast ma le Hutt Valley. E silia ma le tasi te si ma le 8 miliona tā la le tupe na whaonga e Thorby na ia whaonga e whaatau ailo na whale o ta avale mamalanga I whafo ato New Zealand. E lua walu tau sanga o Thorby na pu e ina maloka mai le malaiwa alele au kilani I aiu lai o le lua fe lua. Ina ua tau mawhai e whaimalanga e se ato ma New Zealand. Na pepelo le tau lea lea o lana malanga na whaatupe mai sana manu malo I le loto. O Thorby na whaafainga luenga I lalo le pūlenga whaafale mai a le Capital and Coast ma le Hutt Valley. Mai ia o ke topa lua whelua tasi I a iuni lua whelua lua. E na te taita ia au nanga whaasikulati I no foanga a le MIQ. O le tele o pili na tusia I lalo lana kamupani skulati a le Motor Maori Wardens peitai e le I whaonga aina lea au nanga. Na ia tusia foi invoices I lalo kampani na whailava e ia ingo pepelo e ia ile te awa wau cleaning ma le horo whenua moro home rental. O le taimina pu eina mai ia ile malaiwa lele na ia pelongi ia ile au whaingaruenga o lo oia malanga I Brisbane whaatasi ai malipu linga whaafale mai. O le Black Friday o avea maso whapitoa pito pisi o le nei tausanga e tusai ma whaamaumaunga a le World Line New Zealand peitai ua pa utu pe whaalua tangata e tusai ma whaamaumaunga. O whaamaumaunga na whaalawi loe le World Line New Zealand ua whaali ai o tupe whaalu e alai o loe le oni mea ai
Na o atu i le 5.5 leono miliona tā la i le aso 2.4 Novema i le tausanga nei. E sili atu nai lo le 5.8 miliona tā la na maua i le aso sao le e seta. Peitai e ono 10% na pa uai tupe whaalu i oloa e leoni tau mafa i le aso tonu o le Black Friday. Ua molia se tau lea ai au kilani i lona foloina lea o se filifili auro e tusalo na tau ma le tolus fulutolu a fe 5 se lau tā la a o ia o sa whaia se fale o loa i au kilani. Na tula i lea tau lea ai luma le whaamasinonga whaitu maa loa au kilani i le vai aso taluai e tali i molianga o le ngaoi ma le talipe fale. Ua lokaina se talavou se fulufata usanga i kalai stete i lona o sofa o se tama i fale o loi o Power Road ma faa o manua i le e ana le fale o loa pe tusa o le toi 2 minute i le fitu i le tae ao ananafi. E to atolu talavou na o sofa le fale o loa ma sosola ese i se taavale na ave se pusa tupe ma isi o loa. Na puaina i leo le talavou se fulufata usanga ma e tula i luma le faa masinonga motupulanga talavou i se taimi o le aso. I taalonga, ua manumalo le au soka teine tutuila i le la taalonga makuki ayarani. I taalonga sa ili aiso la taua vanoa mo le taamilo sango le ipo le lalulangi lua afe lua fitu. E faa aina manumalo ai tutuila i a kuki ayarani. I le la taalonga na taaloa i le atu kuki. E tolu aina manumalo ai tutuila i a tonga. I aso e tolu a olumana ila latu taalonga makuki ayarani. O lea uofia tuai i le vaenga a mo le taamilo sanga soka mo le ipo le lalulangi a tamaitai i le lua afe lua fitu. Ma o Februari o le tausanga fou taamilo sanga lona lua. E sa ili aiso la toa vanoa mo le ipu lea e taaloa i male awa New Zealand o le atu Solomona fa apea male au soka Sāmoa. Tala fou ia mai lisi ufofongo le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. Le nganga whaaloalo te toi whaatalofa tuailu tātua te numu leo whaafonga e le isi foile nei whaopoponga o tala i ni melo te tupu i Sāmoa usi mai ele whaafonga. O Sāmoa leo le atali malo i lana sootanga e ala i le ato o Sāmoa male motu i se sae po Amerika Sāmoa. O se pepo whaamtalanga me le ofisa so upo le malo watu i le amatanga le masino mati le whaamoe. Wa polo ia ele ko vana Amerika Sāmoa pula li ni ko lau pula ma le taitai o le malo Sāmoa le lau le mali to plante van forcement ofiso malo e lua ina ia mata tu fantasia lo mata opo le atala noi nei le fontanga o le fontanga malo e lua ia mati o le fono mua le ataitai malo e lua talu o le mai ato fie la ua i tofi a fataitai. O le feilo ai ngā teitai i le asonga fuo le amtango le vaiaso le nei, sa fatu teia i le whalitani malo le Trade Winds Hotel i Tāfuna, ai sa fatasi fo i eile au mamalo le malo Sāmoa, tui maleli whanu vale toso alo vile lua, e ave o se malo wha apitoa, e mōli mawina lea feilo inga. O fe malanga inga le vao Sāmoa ma le malo fiti, wa whaia nei o se popo lenga le matanga ruenga le soi fua malo loina, pe afu atu i le mawa lungo le whaitau a whai o tangata anu o fiti, le ua maua i le wha mai o le HIV/AIDS. O le vaiaso le nei, wa whaata wai e Sāmoa pui ngō le wha mai, ai maise o le mana tua peo i latou, na maua e soi fua. O Sāmoa i le ito yeise swinga le whainu meri latou na fia, le o lo tu mau lava i le to se furma le lua. Whalia le whionga le minister soi fō maloloina va o au saru malolo fipo. O nisio i lantou, o lo wha au wau pia lava o lantou tonga fitinga o maile so. Sau no le whionga le minister, o maita wina le mtanga ruenga le to telu tupulanga tala wau wa fia le siama po le vairasi pipisi. E a fō maile so tanga o tangata i whainga ainga. Ai maise o fiti, o to tele i la to wa fia ona fipase inga o le toto, e whaongai nei le tui mo i lanto e whaongai na whala au whasa ina. O lo i eile whanau naunga le whionga le minister, e na ia mawhai o nau tangia e tupulanga televau whau tuanga, mai le mtanga ruenga le soi fua malolo ina,
o e kālesia e meisa lava i mātua. Wa te ena le whaamasinonga māua lunga le tāno sanga a li I mawhaipule o le tū mālo whale a lili numero mua. E fia awa I atu leilo I longa le mata au polo lātu I tū mālo. O le fia awa o le tū mālo I leilo I longa, ona e lātou te langolangoina le whaaui tū o le mata opo. O le mafua anga a li mawhaipule, ona o le whaumi pēr ona toso le nei mata opo, mai ua vai anua I nai le tū mālo. Pei tai e le talia ina le whaamasinonga, ona e le ainia lātou mau te tū na tū I nātou, I le whaamasinonga e lango I le lātou mau, e pei o ni whaalawe o ngonga o te tupu le tū mālo. O le mata opo whale a lili numero mua, toi pauale o le mata opo taru mai le whainga pālota, e le I maua se whaai unga, mai le amatai na fwoi sue ngā au tū. O le aso o le a whaatūlanga I sue I le tāru sanga le vaenga whaopo whai o le HRPP, ina I awai I le mata opo lava lea, mai o lo te ena le HRPP, le toe whaui I tū o le tāru sanga le na tangi le mata opo, tui lomalan se lota, mai o le avala au mau o le vaenga whaopo whai le HRPP le so, e whaailo mafua anga e alai o na fia awai, e vea malisi tū I le mata opo lava lea whale a lili. Mai o le tū mālo whale a lili na mālo mai ei le sui whaipule, le whionga le sui pālemia toi lupe po nuku on semo. Le ana tau wawhata sei matui loma lan se lota tusa, e ana le tāno sanga, o ni whainga whaala tua le teimi o le whainga pālota, lea o lo oia tua ia I le whionga le whaipule. E toi wha wau le aso tofi le vai aso le nei, le wala aunga le mata opo o lo tua ia I le whionga le minister o whaamasinonga, feso la e tusi upo tuinga mala. E le mata opo lo tua ia I o ia le teimi o le whainga pālota tele. O le tangi whaasol tu la fono, na whaauru le sui o lo iei whaamtalanga po informations, I aurungia mata o mta wheo. Na la ngai le lo ia le tu te te ia maunga Precious Chang, I o nā tunga lunga, po ai tonu lava o lo au mai le mata opu ne le whaamasinonga. E tau manga o lea mata opu le vai aso le nei, na whaailoa I le li lo ia ia Alex Sua, lea o lo tu lai maurungia, o le vaenga whaupo whai le HRPP, o le angafa ma le tau o le whaamasinonga. Whaailoa Sua, e nei sila le whaamasinonga e whaatūlanga se aso e whafonga I lea mata opu, ta luai uno wa maita wina wa wantu ya au koso lua whelua se fulmaleono, le whaatūlanga ngau mata opu le whaamasinonga whaaitu malo. Mai te tau, o na sila le maasino Februari po aperila fo I o le tausanga fau, e ilo ai le mata opu le nei. Na whinau fōi le tamaita I lo ia ia Precious Chang, e iaile ia anta tau a le o lo tua ia, e loa ile tangata moni na tua le mata opu, a le o le lafi mai tua oisi tangata. Na whesiringia fōi le tamaita I whaamasino le teimi na whaaurua tua ile mata opu le nei le whaamasinonga. So no papari, e te tau na whaamautu watu le aso na aloa ia ile whaai unga o le whaitaunga aloa ia, o le lola pālota le tu māloa ana alo whinumera mua, na whamanino fo e papali, a whai na whauru atu te tono le tolu sa fluaso, e pei o nā ia I lalo le tūla whono whainga pālota, e whauru aise mata o putautangi le whainga pālota, o le a whaau wau le iloi longa, ai a whai e lea I o lona winga, o le muta anga fo I lea o lea mata o po. O tala fawia, mana wia le nei aso, whasoi fuia. For your summertime reggae. Come on. Merry Christmas to you all. All right. Valo ye Isaiah ole afana ole tama.
ko ina malanga ile ala ina ua longo ina maile ni tala le tupu o le langi le ua pano mai te isa ili mato te fia ipo iai le fetu mai sisa e na ia pa ilo ilo le fale o manolo o fana uai le kiriso olota o toi vau vau ata au i le mamalu wata une i le ai o le fale o mamu Aleluia osana ua fana umai le tama le pepe o le leina mo tagata umama ua mamalu mapaia ua ali itia fanua ua toa i taunu le alo ole atua e aso ua faata ua ina ele lalo langi o ainga ua o mai faatasi namona o le fia fia ma fefa amanga loai paia maua leanga o le kerisi masi e aso ua faata ua ina o me alofa e feo fofo tai umai o langona ai ole mea silia maua ole fia fia ile kerisi masi le a ua ulia Aleluia osana ua fana umai le tama le pepe o le leina mo tagata umalama ua mamalu mapaia ua ali itia fanua ua toa i taunu le alo ole atua Oh, ho, ho. I hope you guys have a Merry Christmas and Happy New Year. Le kirisi masi ua faamana tuina le fana umai o le tama o aina le mea lo fosili le amo le lalo langi ua fana umai le pereni se o le langi Wafana umai le pereni se ole langi Se fong malia le sunga ya han sililo mayava ya opese o le kirisimasi e pe ona fa fong men le taimi ya ole utatu ye le masina ya ole kirisimasi ole astolu nei ya a ole wa mata ona tu na tu tatu fa fie fianga ya opese pisenga fo ye su I fifi lo ya tu le taimi ya se I pa ya la fo ya se ruas fru limo le nei masina ya lo winga ya pe to tolu va ya so ya ona tatu o lea ya ole Christmasi ya ai ole o tatu ya le nganga Christmas le taimi ya ole ale winga ole Christmas ya nai lo uma tatu le winga Christmas se vanga stanga ta foi le lo tu fatu le Christmas ai ole vai taimi nei ya tau ona tatou o I lava o lo ieni vaenga o le soifuanga o lo afia ai ia ele ngata I le tino ma le mafau fau ma le nganga ia ai o le
tūlanga fo e peona iai ia le maftanga ma le ainga ma le whanau ia whapeo iai so o iai sa uo o iai si solo wainga o nei te lua le la atol ni tau sanga o lua wheesese ai ele i vidi arisi le si taimi ane utauna vidi taimi ane utauna vidi o le vai taimi o le whaalelinga e sao au ia o le taimi o le whaamaulalo le loto ma whaato ese ma ia vainga umana e whaato ese ia o le mea alo fasili na ona o lau mea alo fasili na o Christmas o lea ua e whaato ese ia o le se umafau po iai se o le fia iai ia ai ualu te whaato ese iai ma ufai ai pau na o lau mea alo fai a te o Christmas o lo whaato ese ma ufa maulalo a te o e wha mangalo mai se o se ele va pela o fai atu ona o leu te se le ai ele ima sa o se o iel te ai mo se whata i tainga mo i lato vuilele ia o lo sisi ane a lisi pito ale lao mal Christmas a to le tau sanga e ta milo ia o tau ona tu lau ta milo na ai alu sao o le taimi nei le tau te ta milo seisi alu sao a iai o tamilo fa pea ai alu sa o ai wa e tamilo fa pea ma tamilo foi lele ia e mi asa o tamilo sanga fa to mo le ia tangata la te ai alu sa o ai ia e va vena o ia ai tamilo ia e tuaina e o ia alu sa o ai e va vena ta nu e ma to tuli ma se te le to ilalo pe to tuli ia fia angelu langi pe to tuli ma salamo ma fa to ese atu ai fa mangalo se luas por 20 minutos te nei le tu la tasi tale lua mai al tatu tu tu o nei o li ia ma lo lava fa afta tele lava ia le mafuta mai tatu o le mo le nganga fia ia wa po fo le nei aso e fa no noa ia itala o lo e va ai i lungo o penga te fa ilangi ia matala te fa longo iai ia fai ma fa no no nga ia te oe ia so uma o lo so i fua ia fa masani ia te fa longo i tala fia ia o tala mali mo wai lo fia o le fa tu puina fo le na lo malos ia ma fa fo lo ina lo so i fua ma lo ina pe mo lo fia ai apo ale ni ia so e fa no me ana le la ta o tau mo ni taimi ia o te loa la o matua e la ngona le vai o lo tino te nei ia o le lo po le al fo ia o le mena e fa mna te pea ia tam faia ia e fia ile aso mo le aso me to anga ata si ai o lo fia te ata o lo fa masani te ata fo le momosi e o foringa va ia to sina mai ia o le mesa ia so ala mo ia ai al te milani mo tua seki al tamaro los por var mi te nei tu la tas ma tala va te sia nati ia por sunga nati ia mai o America nati sao ia fa te tele lava le mafta mai ia ti lilo malo e po ole ha o le talo isis malo ti la lili no tu malo
Tala fatu lusunga ya leusa Chris Charles ma ftai tere lava le mafta mai ftai nati ya mania fo le ya fiafi ya ina ya Amerika le vainga lo to wa mai ftai tere lava le mafta mai ya fata manu ya ftai tere lava mania fo le ya so fo fanga lo fanga ya ftai lava ya le mafuta mal tatu tunu ya pese lava ti munga male malulu ya fa pe o vivela le tinu na te au mawai ya mali ya fu ina ipese ya fa te el vivela Vai, vai, eu te
siu fonga malia te matai pol faltua ia matalena asuao malingo le pese mo ila tole meli mai tio pole ale ngol pese o le ngol pese o le tau mai e te alofa ia te au ia o le na o le ngol na le pese mo ila tau ia la tangi si mai tio il tatu telefoni tau mai e te alofa ia na faisao ia e te alofa ia te ia ia au tiro sa o ai mata au tiro sa ai mata mai fai ai o te alofa ia te oi ia ai longo fial tanga te foi le pula sa se ia tanga te foi le a fa sanga i nei pa ta ingol tolua a fa sanga le tolua ia tanga te foi le e la e tal no mai lisi e puno lalo tamalana o le matua le sa o hala mio fai sa o ia e te alofa ia te o le la o me arklisi masio e ta milo Toi 2 minuti na tale o le tula lua, le si fonga ne lau mwewering tone tale lua, mai a tato proklame, ia mo le tato tau tua o le nei auli, ia ala vatu a tato whaafia fianga, e sui fifilo i atu, ia uale whaafonga mai le tato o tino, a whaapea ua mai ala utari ngā sua wa ele lava wa e fia malo lo, wa e fia moe, fia faisau malo longa, ia, wa e ngula fo le tau maftanga le nei auli, ia, lale me leiva la au ileu tamaiti wana, wa tele ntu ua o ngā sole, tongi mai le alunga, ia, failo masau malo longa ea ma failo malau miti send me the pillow mai se alunga
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ua toi se 45 minuto na tale o le tūlai lua, mai ale tātu tautua pe a tale lua. Ia, malo lava le mafuta mai le tātu o tinu, le taimi. Ia, ele o toi telefu i tātu taimi, ia, e wha mai na le tātu tautua o le ne yaso. Mone atu wha malo, wha aftai lava le mafuta mai, wha aftai fo le tala no mai, lungo tātu penga te whailangi. Ia, ele ne taimi o le tātu proklame. Ia, ale mafuanga le lata watu mea na ino uata ile i le fasilina watu na le la. Mafuanga na la iona uata ina o sa upaka i ia ile kapaka le kei mata mātou ne le tae au. Ia, o le laina ta avale umale paka i au ta whala au ta avale. O tono ta avale. Ele imani tina. Ana o ta maale tono ta avale. O vapea. Lono wingo tina le o le tono umale kei mata. Alaina ta avale le paka au ta whala au ta avale. Ta maa uma. E o vatu mole se fulu. E o vatu mole se fulu. E o foi lai ta avale na matu whafsangai. Oe, pe lima e ta avale ma whafsangai. O ta maa uma le tono ta avale le no foringa na vave feala ole fulele ole ave ta avale o i fale o loa i whatau. No tula le iau naiti na i tono fale o loa. Ia aino nofo umata mai tono tawale. Ia o mamale, te amale se fulu mo tupu, ia tawale ia na matou leina whaatas. Ia malisi lima na matou whaafsanga. O ta maa umma apea sole. Talo whaeali. Ole matua umata tau ta maa sole o i tono fale o loe whaatau oli. Ia o mawhaana na leina uata, a le si tuna uata tele. Ia ole leina tawale, umma la wala le ita mai tonu. Ia o lea, Mamoe, ta ngunu tono ta vale. Ale teno ta vale yo le tau tau tono mo ula vo le ula fala. Ula fala mu. A persona ta lo vai, o teno ta mai mo tono ta vale to il kapak. O ta masa mo. Ia wale ele te asa vai se tangata vo ele se tonga tau se ula fala i tono la ta vale. Ta vale la usa mo le mo yo kapa. Ya, mala ya le a o fa tau o me fa tau fa malo stino. Ai la o vai me le o ia na to e fo i mai wa feala. Ai o vai me o se tono la ta te lo e masa ni se o ia. Mo feala ta mo tu va pe aso. Ya awa moe le fale awa le o moe ka paka mfatal tali tina mata mitila fata. Ai mana le o fatasi se o le nga le o fatasi. E watu ai fai fatasi le fatau. E wa a foi mai nei la tina ma fatau ele tu sai malo finangalo o ele fatale tu tavale. Ya va ela le tele o fale ton. E mana ya le o fatasi tonu e fai fatau mata miti maltina le ai. Wale atu moe ka paka. To se fulu lo minuta na tale o le tula lua le si fonga la mo Wellington o ya lo angiangi pel savili ya le o tau to maliti munga ma tau nei Wellington ya le taimi o le tato proklame ma tau tua le si fonga la mo
formalia singa January tautua ia ole ua whamai ina tuai ma le tātou tautua o le nei aso whafteitele lau le tātou atinu ia le tātou maftanga ia me ona tautua tuai nisi lau whainga aluenga le tātou nei la le sa mari whaivalu ma tua whine ale whaasolo ia me se le tātou au nanga ia ma le tātou whainga aluenga le nei aso mo le atu le whafteitele lava ia o se upu fo i wale longo maalie lau mafuta mai ma le tātou maftanga i lau whaafonga mai e ala le tautua lau whainga aluenga ia mātou te matua tu Sāmoa whamangalo so mātou whale tonu. Ia manuia lava fōwhanga o toile nei aso, whamanatu pera saonga le mū, o na tūlanga lolo wā le tau lo ia le teimine nei, i le whiawhia e fo le tātou atino i ngā ruenga, ma tiutore nei aso, e me se fōwhanga o lo whenga iai. Toi whilo i tāle tei masani le tū la e fitu, le si whanga lau mua ne ui tone, ia mātou te whātou whāwha so i fua Sāmoa, ma ia whamania tele lava le tua whā so i fua ia.